Whaamanu atu ya Yehova. O mea o mafoi o I totonu ia te au ia whamanu atu. E ofu oe I le vinga ma le mata ngofie tamae. E paia o e Yehova. Lo uanana whaamanu atu ya Yehova. O mea umafoi o I totonu ia te au ia whamanu atu. E ofu oe I le vinga ma le mata ngofie tamae. E paia o e Yehova. Ia fai pesenga I lo sua fai sili lea. Ele ai se tu Sāmoa uana oe o te pese I lo suafa I lo nei o langa I via I oe e tuma I le mamalu o Yehova e whavava. Fai pesemea I lo sua fai sili lea. Ele ai se e tu Sāmoa uana oe o te pese I lo suafa I lo nei o langa I via I oe e tuma I le mamalu o Yehova e fa
o te whataro whātu ma whawhero i atu le tunu ule nei tai au fau. Whamano whanau manuia, tātou ria le tai au le nei o le aso whareile, o le aso sifuru ma le whao le masino Novema lua whelua sifuru ma le lima. O le au nanga ma le tautua le nei le siu fongo le laumua. A mai alivi ingo le tua, ia mai le e whakasai le Hearts Valley, e ona tāpina ina le ma saundia le tatalo e amatalia ia tātou whasana laungo le nei aso fau. Tā lofa lava. Tātou ifo mo te tālo i le li. Ua mātou to ele ma le aganga māwalalo i le nei tai au fau. E si atu la mātou whaafetai ma le whaamanu i lau suafu pa ia le li i e lo mātou ta mai o i le langi. O la uafio o la mātou marua papa ma lo mātou talipupuni i a wha ma teimi uma e whaale tonu ai le au pe au o la mātou fōlaunga i le vasa whainga tā o le soifuanga nei. O lau fio o le atua alofa, e vi ia ma wha ne ina lau swafa i le langi ma le laro langi nei.
whaafitei tele ta mai lau pule tō ma lau pule whaasoa i lo mātou ola ma le malosi i le nei aso fau. Ua ma lei fua mai whanunga le lei lau nuu i mātou. Whapea mō mātou mātua i ta maa matina mātua. Ai whapea nāo mātou au ainga uma. O lea o usua i atu fo inisi mō ngā ruenga matiu te māsani o le nei aso. Ai whapea nā ma le whanau i awa onga. E ri ie mātou te whaatu ese, whaamole mole i alofangia ma whaamangalo mai i mātou o tangata angasalai lau sila whanga pa ia. Fōa i mai lau karasia mātou te manuia ma mālalosi ai i alo mātou whaatua tua mai vai. E soa ni mai lau anganga pa ia, e ma whai ai ona mātou te atu i mai lei ma whaao songa ale fili ma le ali o le laurangi. O la mātou te talo i nei tai ao le li e, se ia e alofangia, ma whaamanuia mai loa tunu u whaafonga i le nei au onanga, ma le mātou ngā ruenga whaasara lau e pei ona a mata ina nei. Mātou manatua foi i le mātou te talo i le nei tū la, i lātou uma o whaata otoli ai ona o mai o le tino, i le tono o ainga, ai moise i le tono o mauta ngase, ma nofwanga e tausi ai tangata mātua i le lau mua i Wellington nei, ai whapea so se vaenga o Aotearoa. Ai moise o atunu i whafo o lo o maua mai ai le malosi o le nei whaasela launga. Ia iai lau whaamonianga i o mātou tai whaale kāle sia i New Zealand nei, ai whapea ai fo i Sāmoa ma le laurolangi uma. Ia maua le malosi o au auna te tōwhi o le tala le lei, i so o se whate o whaitauranga, a wāle ngā ruenga pa ia o whea ngai malatou. Whaamanuia fo i o mātou tai whaale mālo i New Zealand nei, ai whapea ai le whai ngā mālo a si o mātou o tunu i Sāmoa. Ina ia whaatonu fo lau pea, ma ta iala lau o fio i o lātou tiu te whai, a wā se le lei ma se manuia mō mātou tangata. Alofangia le tautua le si ufonga le lau mua, ina ia vea o se whaase lau ngai au ngā mō nai o mātou tangata i Wellington ai maise o le laurolangi uma, ma ia mawai ia se vi inga o lau fio. O le mātou te tālo lea, e ala atu le suafo pa ia o Yesu lo mātou wali i male whaola. Amene. Your
taimi nei le ua 45 minute ua te e le fitu tautua le sifonga le na mua i le tai o le asfareile ma no le soifua le lei ma le soifua manuia i le atunu. E vele nei taimi o te o wholofa mwhatano whantua i le tātou tunu le nei tai o fōu whaafatai le tua lo na alofa ma lo nanga le lei i le na tausinga ia te oia mai se wau o tātou maua i le nei tai hao. Whaafelo ia tu iau au na le tua mwharitua na i tamam tina mātutua o le no loa o le tātou tunu ma nei whanau ma no le soifua ma no le wholau le tai hao le nei i pio na whaero atu ia o Stono Wellington e ni usila ato ma nei la lulangi o e mo mai whasalunga e o whono whatu o lo e ngalue na to lo i ainga ni se o lo i tono ta vale fe malanga i lungo le ala ia ta lofa lava ma no le soifua manuia e le ia lulo le tātou porkalame e tali tono e nisi na fia mauale i unga le tālonga le manu Sāmoa ni le vaveao ia manu malo le tātou au le manu Sāmoa ia Namibia manu Sāmoa luas fulmoleono Namibia e valu manu Sāmoa luas fulmoleono Namibia e valu ia le o tāpena le tātou au le tālonga le vaveao le solulu le vaeaso fou e ta aloi ma le au malo si a Belgium ia a manuia ina le tātou au ia ona mauti noa le o le tātou avanoa ai a whaia ina Belgium ia Brazil i lo ingala ua manuia le tātou au ia e talo sia ia tālonga le tama whanau o le tātou tunu o le vaeaso fou pe a tātou ulia ia mo la tou sa le po na malifua mai le vaveao e mai mo le tālonga nei whanau malo whaftai mo lau tāpo inga i wai umanuia ai le lātou tālonga i le nei tāiao ia whatalo whatu nei tātou wompa anga i lunga leina nginga tuala mali i anofitele atu talafopes 40 sunga waalele me lau whainga luenga ia le tinafo ia epi merna maro epi anofitele atu manuia whia ngā luenga le nei yaso ia sunga ia sailau piniata malo lava whinga uiai whawhawina tānielu eplen masua tau mailelei alisana ia whaftai si whalome na lo lava ia o pali i maisiona tua ia no salia ia mtato wompa anga umalava o lo mo mo tau tua le nei tai hao asfareile le utato iai ia e fia o mtato wa ria asfareile wale foi la mano longa lunga matute i le whai ungo le vai aso ma ftanga whale ainga whale karisia ia mai o le a whi malanga ia siasi mtafau ia ma leia tele whawawina ia lo te le atu tātou au o ia tātou whaftai mole mafuta mai ia tātou whaasara launga o si ufonga neo lau mua se toi si aki atu nei te ua se tātou skoa le tau atu a leu wha iloa mai e sunga ia whawawina tāni elu ia ai o le tālonga le NOV ai i ni tai au ia te toi si aki atu te ua se ia ai malo whaftai ia le unga le tālonga ia le unga le tālonga e luas furu ono i le valu e luas furu ono ia le au le manu Sāmoa ai valu le au i le ngona tino Namibia e luas furu ono le manu Sāmoa i le valu si ufonga na mua ia o le pese whaalenga nuu sunga ia meli i alo pulo ia malo whaftai lo mafuta mai Henderson se hatu tātou Facebook whamul mole tātou tatanoa a whawhitu tātou porkalame le ata o tai au ia po nei minute i luma ona whafonga mai le tātou porkalame le ata o tai au. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Sāmoa e, mo kupu, mo wale, mo whai la unga. O mai au le nā, i whai mitanga vai. Oh! Le la lo, la i tai.
le vaenga ne lua tato pese. Ya mi watu fatu lo leo pia. Apa iko se ya se na te opia mtai. La amata mai lu fa. Le o mai al Pacifica, o mai ai Amerika Samoa, tawa nei. Hop! O e asa. O e asa. Ha! Ole asa le le wa paya, paya ye o ba. Ya tatawale ale ma, tatawale ale ma pia pia ia. Le papa no wa paya pia pa le malai tawa. Ho! Ole asa. Ha! Ole asa le le wa paya, paya ye o ba. Ya tatawale ale ma, tatawale ale ma le pa ia pa ia suyo bala pa tasi ale la lo langi le pa ia ia bala le suyo bala bala le Pacifica. Ole altase ale na potase patu yo papa papa mai tulangi suale vai panua ami sai ale para tere ayo masa ole tamale manoa ole pale ona eliko para papea na pisa oma ole paia tamale na Sāmoa America le conosci alle mia le camminetta le palmene Sāmoa uno pisa Sāmoa la tua e palestina le tua ule la tua oi tu papà in la tawa Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso faraile. Ata o le taia. Tātou porkalame o le ata o le tae ao, ni o tātou tue whilo i lungo pēo le ea pēo na tū mai tātou whasalunga i le aso nafi i naua te atu le whawhiloa i mani whatalofa ia mo oe le nei tae au fōu mālo la wale soifua mālo le fōlau. Ia o le porkalame o le ata o le tae ao tātou tata no fia tātou tata lie mwhawhataia le lofa o le li. Whau popone i aso lou soifua mo lo uola. Ia i eil tatununga o le porkalame e inisi o le tunu ia o lo mawhatia i tele o lo i tau le nei o langa i anga le leile tua mo le file mui a te oi msio a inga ia le la tatou se atu loa i le tatou tala o le tau mo le nei tae ao e fua i au fua fuanga o le anga i atu le whai ungo le nei vai aso. O le tala o le tau i le so le vai o le ofisio le vai tau pe atu mau pea i le aso le nei o atu i le aso lua o le vai aso fau e langi le lei wha solo atu o le tau. Langi le lei le tau pe o na whai lo mai ia mana tua fōru tau Wellington i fōru swinga i le isi lua sifuru whai tū lau i luma. Ia o au fuafuanga o le whai unga le vai aso. Ia manuia tele ma sanga iane ai o le tai o le langi le lei le tau. Ka piti manu tu whanganui Taranaki, Marlborough ma Waiwarapa e langi le lei le tau le asono nei. O le tau Pomahawks Bay e fusuisu ia i winga o le tau nisi taimi e vai a teimunga o nisi taimi e vai a le mantone la.
au gilani le so so ya i winga le tau le manu ru le i tu malo le na uta ua a mata mai se fuluanga i tu lunga i se fulu fa e ma fana e se fulu i vanga i tu lunga lus fulu fa lo iai wa vai le moto i saute le so langi le pito i lunga le moto i saute le iai ia Picton Blenheim motueka ne le soni e langi le tau i le pito le na kala estete langi le fo le tau na ia ona vavai le Queenstown tadinen mai ne veka gole so ya i wingo le tau va ia le matu le line si o taimi ia e timuni si o taimi le manu ru le ero fa mawina le moto i saute o lo ia le fa e tulungas fulu le tasi e ma fa fana se fulu iva fa solo i lunga luas fulu le tolu o le telenga le tunu ne yaso e la le pito i lalo le moto i matu nei ia ma le tele o vaenga le moto i matu nei lona winga o le telenga o le tunu atoa o le ala langi le tau o pia le so langi le tau luas fulu iva le fulu e vela lu fulu lima le ma fana o le angoto i fulu le so Wellington le luas fulu minuti te elvalu na nei le fiafi e oso ele la tai au to fulu minuti i le ono i le tai au a tai au o le fu le malulu Wellington i mona nu tua oi se fulu lua fa solo tulunga fulu mal fa e ma fana se fulu valuanga e tulunga luas fulu mal lua talon le tai mola to e fa ngote le yaso mruia fenga favor fenga ia Wellington e pe le tai i le to tasi minuti le fitu le tai au nei su le tai te ala titi o le tasi nei le auli o le toi pele o le tai le afo le fitu na nei le fiafi. O pori lua pele tai le toi fitu minute i le se furu ma le lua i le auli nei. Ia, tai minai. Pele tai, sua le tai, pori lua su fitu minute te ai leono le fiafi. O le toi pele o le tai le afo se furu ma le lua le vaveao. Tala nao le tau ma le talo le tai mo le si le fia. Ia o ai la fola na tupe nei aso. Ia ma lo la valeanga leina ia inga. O lo wha muri mai Sāmoa. Ia. Tasi tala ni usila maula tupe Australia e valus fulu ma le 5 sene. E o le tupe Amerika 5 sene. Tasi tala ni usila maula utala fiti. Tala 2 sene. E o le tupe Sāmoa le ufa mawina tala 5 fulu ma le 2 sene. Ia ma le tupe tonga le o tasi tesi ma le 2 tolu le pa anga tonga i le so. Tasi tala ni usila maua le tupe Sāmoa tala 5 fulu ma le 2 sene. Tala 5 sene. Ia ma lo le rofa. O le avano whamirianga wa soifua. Mo ina te umana soifua ni yaso. Ngeu whalofa atul porkala men whaminu ia lo was whanau. Tu maupere tatu emaili yaso whanau at samocapitalradio.co.nz. Pea peo nei lo wasoifua o le aso sfuma le whaa masina o November. Ia, o le tus whaitau lo mau le tusi lea ale fo mai o luka. A luka mta poe 5 lon fo poe whaa. O umana na launga o na feta lai atu lea o ia Simona. I nā tu atu ia i le loloto. I le upenga lea ma tu i fuai o uto upenga e maua ini ia. Ia o lo tatu au nei le tua na te whaia mea e le mawhai se isi on whai. Ia mantau ria fole tali a pe teru i le tala lea. Ia o atoa le po ma te whangota le ise mea. Ia e o nolo upu le la matou sta ia le tatou loto o tuli pe teru lungo le waa. Fa maila na tala ina o toso maila le upenga vole la masai. Mai lo mana tala. To tuli lungo le waa fa mai. Leli ie mali wesi atu mau nei wa utanga sala. Tau tia ia e whapena fo i me sili e whai ele tua lo soifua le nei aso o e na soifua le nei aso i manuia tele lo waso whanau wa populista usanga stele i al pese nei marisunga ia wili ta vita e wha manuia i lo waso soifua. Ele lei aso mawana whai ele atua se ai o le nei aso malona taua wa ato ai se si tau sanga fa au popo lo so i fua ono le lofa o le atua malana pule fa so i fua o ai
ele tangata wai o manatu mai ai. Le tele o nei tau sanga wai a foa i mai. Fohi lea tua le vi inga le faa manu ma le faa fetai. Aua ua ono mea matatau wai. Ia manuelo wasa whanau. Ia manuelo wasa whanau. Ia wha manuia lea tua. Ilo wasa whanau. Ia manuia ta wasa whanau. Ia manuia ta wasa whanau. Ia wha manuia lea tua. Ito wasa whanau. Lea tua e le mase ualo na fina ngalo. A sa moli moli le nei aso e ale le tatalo. Lea tua wha fofonga tatalo. O lea tua e tali manao. O ia fo'i e mali e ai. O tatou manao. O wha whita uli whetai ai le o langa. O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga. Pa whetai lea tua i lana wha malo lo mamana. Wai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga. Ia manuelo wasa whanau. Ia manuelo wasa whanau. Ia wha manuia lea tua. Ilo wasa whanau. Ia manuia ta wasa whanau. Ia manuia ta wasa whanau. Ia wha manuia lea tua. Ito wasa whanau. Ia fia la ia le tele o au me alofa. E le aise me alofa sili nai le mana vaola. O le fina malo lea tua. O le tia e le maseua. Awa e wha i fo i le moto. Ai e toli fo i le matua. Wai le tau pati mai o ai ngana lua. Wa vena wa ai ia e mamana lea tua. Tatou te talo ia wha o popo ina e lea tua. O nisi aso na se mana o laua tua ia whai a pelo fina ngalo. Ia manuelo wasa whanau. Ia manuelo wasa whanau. Ia wha manuia le tua. Ilo wasa whanau. Ia manuia ta wasa whanau. Ia manuia ta wasa whanau. Ia wha manuia le tua. Ito wasa whanau. Fatal fatula tunu Ismail fa fongol va va ile tal fa sur pito lo langi me na tupu ile so ile asos furmal fa November. O le solta usanga te siva luas furulua o le company fa sala lau o le PPC po le British Broadcasting Company. Na mata ile so fa sala na ngai tutonu pe tania ina wo fai tau le tangata suafa
ia Arthur Burrows ia le talafou i le ono i le afiafi. Ta mata lava i le tio i le utato i lol PPC tasin le televisi te le langi. O le solta usanga te siva tolus fun malvalu na tatala ai le awala papa le tau le Lions Gate Bridge e fiso ta i Vancouver ma le tu i Matu. Tala i mofio inga i le so, ia fai whafonga malnanu o kanata na te tala i le so le lato awala nao le Lions Gate Bridge. Tausanga te siva tolus fun malvalu. Le sol tausanga te siva ono sfulu o le tamaitai o Ruby Bridges o ia le urua i tamaititi uli. Wa onga i sia onga na o tamaiti papa e a onga i tutonu o Luciana. O le sol lua afes fulu ono e fitu te si malivalu na maalosi se mafui e na lulu i kai koura. Ia o le ana maliri ui tangata te o lua te le meo whaalenga ina. Le sol aso whaamanatu o le maile o le diabetes. Na amata mai le tasi iwa tasi le whaamamalu le aso sfuru whao Novemba. Ia le lava tau longolongo atu fwoi por kalame le soifua mahanono ina. E nei tamaita i fo mai o mai ma whaia le por kalame nei le maisuka. I le taimile na, e lua se lau miliona tangata le laulangi na maua le maisuka i le tausanga tasi iwa tasi. Ia le lava lao lo o whaataua ina ia watu fautuanga fo mai ina ia utangia e tangata ia uane ia afia isi tasi. O le sol tausanga umalava, amata mal tausanga tasi iwa ono sifuru tolu, o le aso whapitoa ne e maratua ita maiti tono nolo initia. E ili tangata suafa ia Jawa Halal Neheru. Ia e whapeo tangata nei olona aso whanau nei, ia e ese lea lofa nei tangata ita maiti. Ia o lea la e whaamanatu i initia i le sol tangata lea. Ia e tau e la tau o le aso ta maiti le aso nei. Le whata ua i ta maiti i totono initia. Kato tala nā tau e maua le whapoponga tai masani whaftai lava. Malo whaftai o le tautua le siwhonga le no mua leo toi luas furulua minuti ana tānea. O le valu le utapena mai tātu telefou mo le nei tai hao. O le asfrei le utatu au lia ta whewhi le wawele alu le masina. Langi le lei le tau le vai atu i whafo. Matango fie le tau. Ta tonu mo nātou o lo malanga. Ia mdui e telefai ngai malanga. Nisi o malanga iau kilani. Nisi o malanga mai iau kilani le nei Wellington. Le motu i saute po whea lavo whe malanga iai. Ia mdui e telefai malanga ingo le nei taimi. O le nei atunu o ni usila. Tasi le vaenga le to sina mai tangata mai le tunu nei. Ona lau whanua. Mātango fie ona lau whanua o atu maunga o vai tafe o matawhanga. Ia o la au o le fuafuanga. Ia mona tōlo o whi malanga ia manuia lava. Mahana ia o tōna malanga e tā whao mata atua i au ala. Ia mau mai lano nei pe o rai runga. Ia mahalo ia leo ia la uma. Elen manuia nei aso lau sunga mahalo lava sunga ta ape mafua masion tuale mafuta mai lo hat Aaron Silla. Te si au Kustino whaftai e le sunga a Paul ma leo malanga o loa ngai atu au gilani e lo whatu mo lau sunga ma lwhalitua ati nei ma leo malanga. Sunga ia whaftai ia lo whtele atu le mafuta me Australia o mea li i alo pulou whaftai. Mo nisi ele i maua ia le unga le taalonga le tatou au nele vaveao a whalwhale na taaloi ma le au Namibia o le unga le taalonga manu Sāmoa luas fulu ma le ono Namibia e valu ia le ala ua. Ta pena le tatu au ia lana ta alonga muli. Ta aloi ma le au malosi a Belgium e le afol fai le vaveao le so lulu o le vai so fau. O lo talimalo le nu ule o tūpai i ta alonga au ne e wha. E wha au o lo tau va tasi le vanoa le tutoi Samoa, Brazil, Namibia e ma le au Belgium. O le vai so te nei manu malo Samoa ia Brazil e manu malo Belgium ia Namibia. Ia o lela ua maule ungo le tātou tālonga manu malo tātou ia Namibia. Ia o leo si umona utango le sue atu po ia malo le tālonga Brazil ma le au a Belgium. Tātou si e malo Brazil wa malo lo Brazil ia mauti noa la ia stato au pea. Ia on tātou whetau ilo leo le vaso le ma le au a Belgium. Ia o nei loa ilo lea. Ia e whawhitai mo le tāpo inga.
O le so le vao le se fululuanga le tasi le na fuafua ele te vai ia pe fai ia le te vala ititi ai la tau ia ngā lua le fui mū. O le tau nuu le nā wha moe moe, ia ele wha pēla la le tau nuu. Ia ona so ona fai ai le o niafi, le utato mai tau ina le suinga o le tau. Mō ngā nā le wanga i mai ia. O le la tau rongolongo mai le ofisa le o tine mū, tau tua nā mata tau wha i te ai le nei taimi. Le la ila tau wha salaunga le la wha fonga mai ina nei tai au. Ia o le tau nuu le nā tau fuafuanga le na tuu. Ia tupu nei le vao le sefuluruanga le tasi le au. Ia whaisia nā tau tewa. Ia wha fonga mai. The best way to stop a wildfire is not to start one. So, if you're thinking about lighting a fire or doing anything outdoors that might make a spark, make sure you check first. Check the fire danger level. Check. Check if you need a permit. Check. Check the rules. Check. Check that you've checked off all your checks at checkitsallright.nz. Check. That's checkitsallright.nz. This message was brought to you by Fire and Emergency New Zealand. Fianga malisunga fiu se mole tufunga usu se pese mali e tau la sfrele utato lia. Sfuru vana minuto lo to le talo le valu. Pese awalofa yetu sia iliupu ia ngawa ia ilangona se wapele iloto mama natu au ni alofa anga i ainga mawo ai ani mafutanga umalai o mao usu tepe se malie usu sepe se manaya ese patu hulamona ese patu fia fia ese pamalu ailamona afayo se pese pamalosi au ia tu sia ini upu pa ala e au ia fai my life of all e pamalosi ai e ufa vai vai tino male mafau fau awe uma mafatia manatu le tau lau usu te se malie usu se manaya ese patu hulamona ese patu fia fia ese pamalu ailamona Mai le besen mai jam mai le reke seki mai o fika fa ai va mai I musika kama matu e wai ai au le so nga fai si I mo ni ma pati po I o wai ai va au so ai na mona fia e vai vai ai o vai ma e isi mai sau I ai o se pusu mai le besen mai jam mai le reke seki mai o fika fa ai va mai I musika kama matu e wai ai au le so nga fai si I mo ni ma pati po I o wai ai va au so se se malie usu se manaya ese patu hulamona ese patu fia fia ese pamalu ailamona se malie usu se manaya ese patu hulamona ese patu fia fia ese pamalu ailamona Talofa pa o tano pelongi o lo e whafonga mai
i le sifonga o laumua i Wellingtoni. Solo ili taulanga paleanga ima meto tino tangata tuia ona winga taupalea ifua ainga ele mawa imi au ni inga na le to ilalo papa male pa alumaina Sāmoa mana tua tatou lava e tasi. Sāmoa mana tua tatou lava e tasi. Sāmoa mana tua tatou lava e tasi.
Mana ia fautuanga mai le au televo po le au vai pese le kalesia katoliko I sa fotu isa vai ia le tāua ia onga ona whealfani tama mateine. O vai atu isi fasa longa mai le tunu le wata tana lewa noa tu ulu whale ilea onga sanga tu Iosefo I whaalanga mai au tālonga le tunu o pia na whaasai nei tau sanga mawai. Ia no fusuanga le na whaia I le lato lutoa mastasi o a onga ia peo nei vaenga ia e. A vevesi a onga na afia I leo lumana I manuia utato iloa le tālonga ne o le lakapi liki o le tele o tamaiti ia na manuia I le vaenga. Wa utato iloa le swinga la langi le teimin lei. Tatana noa lai ia wala e fisosoani ma manuia le tamaiti ti masio na ai. Ia utato iloa pe o le e mafuli ia mafaufonga o tato umalava ia onga. Tato vai ne le tūtau tālonga. Ia tele I o tamaiti o le o manuia I fo I o nātou a inga. Ia fisosoani nei whanau e whatau whale o mātua ma a tia a inga I o na tūtau tālonga. Me wela na manuia tālonga nei tamaitia o le isi fo ina whastepu po le isi fo ina awalai. Fisosoani a te ia misi o na inga. Tato vai la tunu leo fiti. Tele tama whanau o fiti. Whamino ina I tele o tālonga isi ese. I le nei vai tau. Ia pio le nganga fo na tālu se ia manuia ia o ngale I tātou whanau Sāmoa. Au e whalongolongo mai Sāmoa. Ia o mena o fusu anga mena ngata ia soa la o le tasi 5 fasfulu. Taimine I le o toi fusu nisi. O le taimine nei whai leila wa onga wa aima mao. Ia malofa nei o mātua. E whapena fu I tātou ni usila nei. Tātou mai tauina nei taimi ia o le tūlanga na o lo o iai. Ia o le tamu whai alo tamu I te whai le leila na onga. Tama lei mateine lei. Ia o le tele I o tālonga le alo tu I tātou le whai ungal vai yaso tālonga I whawa malo lakpi uni. Ia e mwhaifoio na tāla atu nei yaso wale umia tātou whasalonga. O nisi o li poti e maa ua le teimil nei. Mana tua pe o le se furu tau sanga taluai le na toi whaafo ia I le malo ni usila le umia le tusfo lau le se furu tau sanga. Mo le au matua. Le ala u whaasolo na expire tusfo lau na u umal le taimiaonga. O le tala le mai le ofisa le o le internal affairs ni usila. E whaitau fia se furu afe tusfo lau ia la ato e whaafo. O le whautuanga la le amai. A ue te no fua. E vave whaafo lo tusfo lau. E ne I mea ane ua whaina la umalanga. Ia I le tuaina mau lo tusfo lau. Ma fua mai tuaina whai. A ua no fua. A whapero tau sanga fau te maranga ai po Januari po Februari. Ia te mane nei whai ai. Ia po le masina fau. A ua lava no fua I se akil tusfo lau. O le fau a uman whaali liu o le tātou whenga luenga ia lapta inga mai le vanga le soifua malolo ina Sāmoa e ta ia la inai o e pia e malanga I Sāmoa. I le matatu al taimine I whaasolo atu le whae le tau sanga. E le foi tau foi le whape e mai mawala te me whaia mea atu I Sāmoa le ia se me siakia ai teiloa. E sili atu le puipuia nei lo le tongfitia. E le whapea wale siakia e Sāmoa me umai ala le wa tatoa lau atu o le ufa ilo atu nua tātou social media. Ai morisa o le mua o emisi o a inga le wha mai o le misela. A wala tala moni u tātou ilo o wha mau nia lava. E mou a tole fia o ni tā whaonga mani fia ngai whaia. Me se whai ngore tau sanga le kivisi masi mara tau sanga fau. Pe a mai se isi o le a inga po o se isi o le whanau. Ia pe la vea pe manu a se isi e le o se mea nā tau te mana na o iei. Ia staimi pe a uma telefou le fo i ta pena mai e ta sesa telefou na tō lau mai te leo ia inga mari soifua malolo ina Sāmoa. Whata tau mō tātou le malanga atu. Tu sao lai mata ala soifua malolo ina Sāmoa e te lele sona na maua nei tau sanga umawai. I le misila le nā whai nei whanau tātou tino. E peo le mafuanga na. Ia ae le lei whaau nei tātou whawhiwhianga toi 5 minuti le vanu leo te pena mai telefou. Tai o les freile, tai o mātako fie. Si ufonga le namua. Osolela, susulumai, ma o mana tuai. La usamo, lolu u otinofo ai. Te whaapepea, nangalo tu oele mai. Sāmoa, o le penina, o te fia iai. Osolela,
Sulumai, Maomana Tuai, La Usamo, Lolo Uotino Foai, Defa Apete, Langalo to Oele Baai, Sāmoa, Ole Benina, Ote Fia Fia Iai. Ani mai se tangi, Emma Molian to lie. Oh, alo faira Sāmoa, Matalasi. Ani mai se tangi, Emma Molian to lie. Oh, alo faira Sāmoa, Matalasi. Solo, solo, la foia non ha paolo, le sani ina, le sugia e le masina. Me fa a pepea, la ngalo tu oea ita. Sabo, o le penina, o le vasa pacifica. O ao le lea, ma solo, solo, la folia non ha paolo, le sami ila, le sulumia e le masina. Me fa a petea, la ngalo tu oea ita. Sabo, o le penina, o le vasa pacifica. Angi mai se tangi, Emma Molian to lie. Oh, alo faira Sāmoa, Matalasi. Angi mai se tangi, Emma Molian to lie. Oh, alo faira Sāmoa, Matalasi. Fia, le asava le vali, le la le, volinga e te la nuai. Te fa a petea, la ngalo tu olo ingoa. Sāmoa, o le penina, o yo le vasa loloa. Mamatanga fie, le afi, le asava le vali, le la le, volinga e te la nuai. Te fa a pepea, la ngalo atu olo ingoa. Sāmoa, o le penina, o yo le vasa loloa. Angi mai se matangi, Emma Molian to lie. Oh, alo faira Sāmoa, Matalasi. Angi mai se matangi, Emma Molian to lie. Oh, alo faira Sāmoa, Matalasi. Malo fafitai le utatonu le valu le la tatu se aturo I tatu telefon matala mai Sāmoa ya alo fatu tsunga tango ironi fafitai ma foi Eric ya na mana ia o ka umile soifua po umile taimi ona utus for lau nei ai ya malo la fafitai tsunga ya sangira fei fafitai ya fetalenga ngase lo feteleatu ya manuia taya o ya tatu tala nei mai Sāmoa ele leo no si mai lo al fa fonga. Tau whaatara whalo tātua tunu le whaai ungo le neva iaso le whaopoponga o tala I mea lo te tupu I Sāmoa
si mai e lau whaafonga. Ta mua atu e tātou telefone. O lo wha o popo pe ona si tia le foi numera o I lātou tangata le atunu o a fia. E siama o le wha mai o le fiva pōna aivi po o le dengue fever. O le reporti na wha mawina le aso lua se fuma le fito le masina o ki topa ngai mai le aso lua le masina le nei. O lo wha mawina i le to o tolu se lau se fuma le ono I lātou ua wha mao nia wa fia le fiva pōna aivi. To se fuma le tolu ngase ngase na tau fia le mōta ngase ngase. Ma le 5 I lātou na wha mao nia mai le whale sui toto. Mai wha mau mungo lava lātou mai I le masino Januari le tau sanga le nei. E o mai I le so, mo watu le to se 5 afe ono se lau 5 le 5. Le au whai o tangato le atunu mo wha mao nia na pe sia pe a fia le dengue fever po le fever po na iwi. Mai lava le soi fo maloloina Sāmoa. Ua tā pena le soi fo maloloina ni lamta inga mo I lātou o mai whai malanga mai I le atunu o mai isi atunu tua oi. Le ua wha mao nia ua pesia le wha mai o le misela e pei o le atunu o New Zealand. Le na a mata wha mamalu mai lamta inga mai le aso tolu le masina le nei o November. O ni ta iala e wha moe moe e tau fiai le o mai o le misela I te tonu le atunu. E au fiai le te tau I tangata malanga uma. E au fiai ma se pepe e ta I se furma le lua masina nga I antu I lunga. O na lei titi fo ma le tasi le tui pui pui o le misela. Ua mae au le whaia. Mai a whaia fo I tui pui pui te tonu o le lua vai aso. Au luma na I le aso e tu ua I atunu o e malanga mai I Sāmoa. Ma e le o wha maaro sia nei ta I ala mo pepe I lalo I fo o le ta I se furma le lua masina. Wha pea fo I matina o lo mai tanga. Mai so se tasi fo I a lia I ai la ungo le misela. E au fia I le fever o le tale. Mu mata. Tawhele isu se I tulopo o le mangeso. Wa fautu I na ia tōlu pōl whai ngā malanga. Se ia toi whafu I sia le matlosi. Mai so se tasi fo I malanga mai I Sāmoa. Ai mulimuli ane wa I ai a ungo le misela. O le a whaia I ai lui longa matao fia. Pe ona iai ia tula fono le soifua maloroi na lau tele, mai matua wha malo sia fo I ona tau a veina se tusi wha mao nia e malanga mai ia tunu. E wha mao nia I wa mai a ona whia le tui pui pui o le misela. A to ai ma le munmuliane wa ia au ngā le misela e nina yaso tatu on tau nu mai le whai ngā malanga. Wa te tau wai ona wha anofo e sea, ma tau fia ona toi whean. Wai, na whai loe le sui officer Celia le sui fua maloloina tanga loa Dr. Robert Thompson e leo iei se fua whanga e fautuina le sui fua maloloina le kabineta e wha mamalu se poloa inga o wha avelave tup wha fua sei ai o se fua whanga e mawhai ona o atu lava iei matupo pe a whai wa wha mao nia wa toi o maile misela e te tono lau ele o Sāmoa. Wa iei popo lenga mātunga lunga o le au whainga ruenga le whaala popitonga le senese ina ua a fion tangata whainga ruenga le lava le seleni e mawhai o na whaatino i o lātou tutongi ina ua tau fia le veso soani tau seleni le malo New Zealand sa awina mai le senese i le tau sanga. Ai wa le toi au fia foi i le ngō le senese i le lisi o veso soani tau seleni le malo i le tala whaate tau o tu o le tupe o pasia. Na whai loe whāton Celia le senese i le autu stala, wa ato nele 5 masina o tau whāsoa soa nei se lene mō mai nisi o lātou pāanga, e te tongi ai le au whainga ruenga, ma tau whāsoa soa atu nei a o ngā oloa o ngā i alo ma whānau e iei a whianga tū mau le soifua. O nisi foi o Paul Kalames a māsani o na whaatino, moa o ngai lua, wa le mawhai o na toi whaatino, ona o le tūlanga uti o le se leni ma le whaasoa. Mo le se le fia, e se lia i le miliona tā la le whasoaswani tupe le malo au se tā lia sa māsani o na tuina mai i le tausanga. E au fia i le se nese ma isi whaala popitonga e whaa. E au fia i le a onga le fia malamalama ma le loto tau mawhai. Peitai o le ua whaa muta. Mai ua whaa pena fo i le se leni sa tuina mai i le malo i nei tausanga umawai le e sidia i le valu se lau wafeta la i le tausanga, ua whaamuta foi. Mai na ioi na i le officer city o le mtanga ruenga wa onga, sa masani o na iei le fso soan te tonu le tala whaata tau o tua le tupe,
Ma o tu ina tuaisa na fautua ngai le kāpeneta, na ia whaamatu se vae ngā tupe mai le tupe whaanganga le matanga ruenga, mo le whaala popitonga le se nese. O le whaala popitonga le se nese, o se whaala popitonga au tūna te whaasoe nātu whesoa swani, ia onga ia o loa o ina i alo ma whanau ia whianga tū mau le soi fua. Mai sa a mata mai le whaatupe ina le malo au se tālia, ma whao popo tu iei ma le whesoa swani alo tātou malo Sāmoa. Ma le tala whaiu, wa whaate ia le loia a le vang whaupu whai le HRPP, me lise a whai malo ma tū mua Matthew le misio, e no wa whatu a whai loa atu e le tusi le mori mau a le vang whaupu whai lumo le whaamasinonga. O ia ele o fia a wai le mata opo a le tū malo whale a lidi numero mua, o le mori mau o le fionga le li whai pule o le tū malo whaasale le anga numero tolu, le sunga namulau ulu sa miliota, na ia whaai loa i lumo le whaamasinonga, taru mai lava le amatanga o soe ina le mata opo le nei, sa le Yesu na nganga e fia a wai, pei taina wha amalo sia o ia e a vea o se tasio mōli mau. Ma o le vaiaso le nei, na wha tonu i nai e le whaamasinonga na mula ulu e te tau o na a wai le mata opo le nei e tūla e whia le na mōli mau. Na wha adia manino e na mula ulu, o le mafua anga lea ua wha amalo sia o ia e a wai, ona o le wha tanunga le whaamasinonga, a o lona langona e le o fia a wai. Pei tai wai lumo le whaamasinonga ana mōli mau tusia, wa mai e foi o na ia sainia, le na fisiringi ai e le whaamasino, i le toe suia i o lona mawhau, ai pēna i toe whaitau i ana mōli mau tusia, mai na tani na mulau olu i oe na ia whaitau wina. Na fisiringi e le fionga le whaamasino sili pe i se mafua anga wa toe suia i lona mawhau, ai na ia whaalia, o lona langona wa mai o na fola sia le vanga whaupu whai mai la le amatanga. E na whaalia le fionga le whaamasino sili, e le o au fia i ana mōli mau tusia ia, lona langona toe suia lea ua whaalia le te muli. E toe whaaua wina le mata opo i le so, ai ua talia ina fo i le whaamasinonga le tālo sanga le HRPP, e lātou te e nai le tālo sanga le fionga tui loma. E na ia toe whaau i tuala na tangi e whaasanga e le whaipule o le tu malo whale a lidi numero mua, o ia foi o le sui pānemia o lo tātou atunu. O tala fowia, ia ia le whaamnianga le tua le whaai ungor neva yaso, whaasoi foia. Tala flava o talafong mai le si ufonga le la mo le nei tai au, se fulu whao Nove malua whelua lima. Ua whailoa le whaamasnonga whaito malo le mai ai o le toi whaitonga le balota mo le Māori Ward i Porirua. Ua toi whaamautu i nai le filifili ngol tama i tai whaipule o Kaili We Happy. Na toi whaalea ngā i nai ni balota whaapitoa se lua ia sa whao ngā mua. E iwa se lau tolu whaale au whainga o balota na maua e Kaili We Happy, iwa se lau lua lima mo Cheste Huia, tolu se lau se fuluiva mo Raniera Albert, malilua se lau malvalu balota na maua ina e Rawinia Rimene. Ua whautoina tangata New Zealand o sauni ni whai ngā malanga i whafu i le tau mawhanawhana ina ia si ake tusi fo lau po o a so e mai ai leo ngā o nei mai ai le masina nei leo ngā tusi fo lau ta i se fulu tau sanga le umi. O le masina o Nove ma le tau sanga i lua se fulu lima na toi amata i le se fulu tau sanga leo ngā le tusi fo lau New Zealand ma ua maua i whaamaumaunga i le vao le taimi le nei o atu le aso tolu tasi o te sema e to sama le lua se fulu no afe whaase lau lua se fulu leo wha ingo tusi fo lau le amae ai o lato wau ngā. Ai o le isi lua se lau lima se fulu afe. O le amae a leo ngā i le afa mo le tau sanga i lua afe lua ono. O le tele lava o talo sanga i wha ngā yo i tutono aso whai ngā luenga i se fulu. Pei tai, e tatau i tanga tamalanga o na tu ua wanoa i vai aso e wha. Po le lua se fulu aso whai ngā luenga. Ina ia tau mamao mani wha afi tauli. Pe ona wha alia Adrian Jarvis. O le matanga luenga o mata upo le loto i whale. O le vai aso taluai e iwa tasi tesi maltasi pasene o talo sanga, sa talia i tutono aso whai ngā luenga i se fulu pei tai, o lo la tau fautua ina pele atunu o, e le lei lava le whao vai aso, le umi e tatau na whao o tuai talo sanga, moni tusi fo lau fōu.
na tautino le komisino leo Richard Chambers sale iano ilana ngayo ingana faya ina utao fi oia ona ole sawa lana taavale ile vayaso talwai sa fa isa sauna ngala komisina le fa ungo ni leo fo i porirua ile aso tofi lena ia fa iloa i leo fo Sāmoa lana sala ona ole sawa lana taavale na alu ile se lau se fululua kilomita le itu la na sauna Chambers ya ilato ona poto ai o se me pitosilo na fa valea lea na ia faya a oia o se komisina na fa alia isa ripoti na fa lauloina le vaya sonei al pulenga fa atuma oti e iloina tu maanga leo nga o ngatelo ni a mionga mga yo inga le tala fia ngai mai le fa atumtumunga le mtanga alwenga ya ofia ile sa avia makomisina Andrew Costa ile tolanga Natalia tua itu o inga o a mionga maatanga a se tasi na avia masui komisina o leo Chivon Max Kemming na sauno Chambers i leo fo ina ia o mai ni ala tau mea se e whaia. Ua tali aina le malole te leo fautuanga mai leo wha inga se fulu maleiva, mai se iloilonga na whaia i awala o wha atino ai ngā lue ngā whale tupe, ina ia wha aleleia ia la tau whainga wha atau wanga i totono ia lava au nanga. E au fiele wha ataulanga ma wha amanino le leo wha amatalanga mata iala, e ilo ile ngā whatia le tangata ona tutongi ni aita alafu, ma ia wha awhaingo fia fo ina wha atusa no ngā tupe, i le vao whale tupe, o le wha amalo si atile le Kiwi Bank e ala i inivesi, ilo tau e tutongi, ma polo fiti i teo ngā tupe, ia e wha anga ioi ia sa uma, ma isi lava whautuanga e peona au mai le iloilonga, na wha alia le minsta o whainga wha apisinisi ma tangata wha atau, o Scott Simpson, o le ato si atu i whale tupe, ina i tautua na i whaatulanga ma wha o tia la tau wha amatalanga tau tupe, ma wha o ngā whainga wha te kunolosi, e whisoso ni i tangata lau tele, ia ma whai ono la tau wha atusa ni vaenga o fo atu i whale tupe, wha apea ma vanua ino no ngā tupe, i tutono whale tupe ese. Ua pasielo na whaitaunga whaatolo le pili o le Regulatory Standard Bill ale Act ina ua mali lia whaatasi le National Mali New Zealand First la te langolangoina o se vaenga o le mali lia ngai la lato whainga malo so whaatasi. E silia maleiva valu pasene o finangalo whaalia i le pili sa te e malo si iai. O le atu la fono, o le afa atu langaini a iainga, mo le whaingo ni tu la fono, leo le a le wha amalo si i le wha amasinonga, peitai, a whai e se vaenga o se tu la fono, e solia ai ia a iainga, e au le au fautu la fono po whaipule, o na o la tau wha amatala le mafua anga, o le mau le au whaito wha ia mata upo, o a iainga nei, e mawhaiona manu iai wha la potonga te tele, ai wha atu ai ma tele ai tupe alu, ma taunga tai le whaungoto la fono, na sauno le so upo le vaenga wha upwhaia le leipa, mo wha amasinonga, Duncan Webb, o le ato i ta lepe le leipa le atu la fono i te tono aso e se lau, pe a manu malo mai le isi whainga palota, o lo manei. E o atu le selau fase fulu tangata o le ao no malo lo mai ala to ngalwenga ini swinga pitu titele ua whaia na yele tine i mu ma au nanga mo wha lau wha fosei. E lua selau wono se fulu wono i tu launa mauele le to ni usila o ni pepa o wha amatalanga le fence o lo ta ua ia swinga. Na wha alia iunia tangata whai ngalwenga e tele lava a fianga e ono o yele wha ala potopotonga lo pito sili o na wha langolango i ele atu na o pe a tutupu ni wha lave wha fosei. E lua vai so utu watu i tangata whaingaluenga i whailo aini o lato finangalo i suinga ua fōla sia. Ele o a fiele vaenga tine mui e tutongi fautuanga i whaamalolo ai mai a lato ngaluenga. Whaapea i lato e tali ina telefoni o le tasi peitai na o lato whaalia o la o lato le to e maua le langolango a tangata i o lo whaalangolango i ai tangata lau tele. O lo fautua ina i lea suinga tele, le tūmau peo au aunanga tinei mui tūmalo is fulfitu, peitai, o le a esele au walai whaatulanga i le whainga o la lato ngā luenga, e tusa male afe valu se lau le au tinei mua tutongi, se fululu afe i lato e ofo ina fua la lato fe soani po volunteers. Male au whainga luenga langolango e afe lua se lau, na whailoi le leitoni usile le asolulu, se fina unga le fen se whaatatau i tutongi, mani tangata stotolo yeito mai whaapito o lo taita ila ngā luenga, o e ngā lulu e whaapitoa le tape ina ni mūti tele mai lunga i le ea. I le Pasifika, whai mai sewe potes whaala potopotonga malo whaatasi le UNICEF,
O le toʻatele lava o tamaiti taʻilima nga i le taʻisfuluiva tausaga le matutua e tino puputanga ele pe obese i le lalolagi e nonofo le ini atunu se tolu le Pasifika. Ua taʻua i le ripoti o le Feeding Profit, How Food Environments Are Failing Children 2025 e tūlanga muamua tamaiti i niwe i le pita toʻatele i tausaga pe ona taʻua e maua i le tino puputanga ele. Po o le mamafa ato tino, nailo le mamafa e tatau ona iai e fua i o lātou tausaga. E awhi ono se laule au whainga o tangata niwe, e lata i le 50% o tamaiti matupulanga e puputanga ele. Lona lua i ele atu koki po o koki airane e 3% mana auru e 3%. Wata ua le ripoti, o le mafuanga autua le tino putanga ele i le lalulangi, po o le la popoa ma le mamafa atu nailo le mamafa e tatau ona iai e fua i o lātou tausaga. Ona o le suinga mai tau mafa sa masani ai, ini mea ai tau ngofie, tau mafa fa tau mai fafo, o vai inu sua malie, ma tau mafa ngausi mai masoa, suka nga o maisi, na fa alie Sir Colin Tukuitonga. O se popolenga tele le Pasifika le tino putanga ele, mai le whaingo fia fo ile sa ilinga o se fofo. E ui lava i tau mawhainga pito sile o na tala whianga i ale tele o tangata peitai. E fōlinga mai ele o maua lava le awala e tau fio fia le vavele si iti o le tino mamafa, ma le tino puputa i tamaiti wha apia matupulanga tala vau. O se tasi o fofo e mawhai o na wha atino, o le whaia le whainga malo se la fonga i tau mawhai le mawai le ola malo loina, e au fia i vainu sua malie, pe ona sauno ato koitonga. I Ta'alonga, na manu malo le manu Sāmoa i le Ta'alonga ma Namibia, sa i le isona awanoa muli mo le ipo lalangi. A manu malo le Ta'alonga ma Belgium i le asolulo le vai asofou, o na mautinoa i le o lona o fiato. I le taʻamilasaga le ipo lalangi Australia i le luafilua fitu. E luasfulono aina malo ai Sāmoa i a Namibia i le vaveaona leila i le taʻalonga i Dubai. Ua tulaga muamua ai Sāmoa le taʻamilasaga i ai e se fulu. Lona lua i ai Belgium i le ifaia ina foʻi i ai e iwa ina ua manu malo i a Brazil ma Namibia. Ua manu malo le au kilikiti ali i New Zealand le taʻalonga whaai o le T20 po le taʻilua se fulu ova i le aua West Indies i le poana po i Dunedin. Ua siampine le Black Caps i le taʻamilasaga e tolu manu malo i le tasi a West Indies. E 5 taʻalonga peitai o le taʻalonga lona whana whaaleaongaina ona o le timu. O le ato e kapetenina Scott Barrett le olopeleki mo le taʻalonga i le vaveao le Sama Engelani i Twickenham. O le olopeleki u filifilia mo le taʻalonga Ethan de Groot, Cody Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett o le kapeteni, Fabian Holland, Simon Parker, Adi Savea, Peter Lakai, Cam Roygard, Bowden Barrett, Lester Fainga Anuku, Quinn Tubaya, Billy Proctor, Leroy Carter, Will Jordan. O lau whaaleo Samisoni Tauke Aho, Tamaite Williams, Basilio Tosi, Josh Lord, Wallace Titi, Cortez Ratima, Anton Leonard Brown, Damien Mackenzie. Talafo wia maili si ufongole la mua, mole nei tae ao. Mano whaftais furuiva minute le ute le vanu tautua si fonga le mua whafonga i tātu telefou mō le nei taio. Toi mō la mano whafonga i le iwa i le taio nei, pe ea na uwhai atu. E matau tia le langi le lei o le tau le nei aso. Iau masani tātou Sāmoa le tele o aso le soifuanga langi le lei le tau toi la. Iau nei atu no umātou te iei. Ia e ia taimi o le tau sanga e timu, savili, ia ao le taimi nei la, ia le tu sai ma le valo anga official vai tau le nau mai. E o atu i le asolua o le vaso fau le langi le lei o le tau. Ia tātou te ilo ia ia le swing o le tau i le isi luas fulfai tu lau luma. Ia tā pena pena i whainga malanga o whaangotanga o tā whaonga. Ia o ngā ruenga fia whai le whai unga le vai aso. Ia tāru sia ia uri masao ia fuafuanga uma. Ia manuia tele suenga le whanau o lo whau au nei taimi. Mana ele tanoanga ma le sunga ia whaalinga leo tāna whit sui o le Universite Victoria. E u te iloa tala tusa umar te le Universite. E mawhai o na walau atu le Universite pe i meli atu. Ia. Ua talia le atali ipo le afine le Universite. A ili stepulo na lua tā ua na. Ia ua ne misi le atali ipo le afine. A ua le whai mea tu. Ia e tā ua le filifili mta upu. Ia na toi longo leo le Universite. Ia wha mautu wa ile hava noa. Ia whai o lo tālu sanga skolsipi, ia le lei alwhanga iu le study link.
ina i mawhai o na tāpena ia wapili a onga mo le Iron University le tausang fau. Ia manuia suenga le whanau. Ia o lista mai te rin suenga la o le a onga. Ia manuia fo ia utou a onga. Au vai le kālena whale awa onga e pēa ma le toi tasi lua tolu pēa ma le toi whae toi lima vai aso i toi tu ua le a onga. Vai la le vavi. Ia mo tātou ia tāpena malanga i Sāmoa i se asfia po se aswhanau o ni sāwhai. Ia o nā ua e whaafonga mai tātou telefo. O le lua fe se fulu lima. Na toi e tatala i ni usila lewa noa e wha umi ei lea o ngalo tusfolau. Mo le au mātutua tusfolau i o tusfulu tausanga. Lea la ua se fulu tausanga. Ia e whai tau fia sfulu afe tusfolau le la alata ina expire. Ele leo na whai ia whaina le whai ngamala. Ia lele o la tal tātou pese. Mai le tab spend e ua le mita lua sfulu tasi minute u te elvalu. Awane mita se tasi ilona malosi. Ae ngalo ai o le whaafetai. Ia mawe o na whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Manatua ia tali ua lewa ane ingota le whangatai. A bele tamau ai nai tupe tele. Mai ai isi o samale ai na pele so ani ole ai fo italo fa se ifa amalo mai no ita wala vale ilo taona o ane mita se tasi ilo na malosi ai ngalo ai ole fa afetai ia vabe ona fa afoki ile na ia au mai tali uoleva ane ingota le whangatai. E te ta amiloi tu e whao le kelope. Awana ingalo o lau telefoni, mili mai whaamo le mole. Le ai o se manu e lela e tau i le langi. Na o le mamosina e lele mawalunga ai tali lana sua i le sani. Awana mita se tasi ilo na malosi. Ae ngalo ai o le whaafetai. Ia mawe o na whaafoki. Ilena ia au mai ua mafuai. Manatua ia tali ua lewa ane ingota le whangatai. Bongo le ala mau le poto ia te oe. Le tala le tusi o le vale inu so ani ile uamana o mia I felo fani tato umama waole o la fia o ane mita se tasi ilo na malosi ae ngalo ai o le whaafetai ia mawe o na whaafoki ile na ia au mai ua mafuai Manatua ia tali uoleva ane ingota le whangatai. Tasi ilo na malosi Ae ngalo ai o le whaafetai Ia mawe o na whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Manatua ia tali ua lewa ane ingota le whangatai O ane mita se tasi ilo na malosi Ae ngalo ai o le whaafetai Ia mawe o na whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Manatua ia tali ua lewa ane ingota le whangatai O ane mita
se tasi ilo na malosi Ai ngano ai o le whaafetai Ia mame o na whaafoku I lena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua le maane I ngota le whangatai O ane I mita mita se tasi ilo na malosi Ai ngano ai o le Afai o malelei le tau sanga e tere I malanga I Sāmoa au ala le pole o saunia nei le titu saul se avanoa e te ono manu malo ai se pepa malanga I Sāmoa ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand po le lima se lautala Australia pe silia tufoi I le mai cash o le titu saul le tau ai ngai Sāmoa ona maua leo le avanoa le se I le aso mua o te sema ma le se I muli le aso limo Januari e mawhai foi ona e anga waa I le se I pe awhai e lafo se top up tolus furutala New Zealand pe tolus furutala Australia pe silia tufo I lau ainga I Sāmoa e ia inga o le nei whaapitoa. Sekia Tijusa. The best way to stop a wildfire is not to start one. So, if you're thinking about lighting a fire or doing anything outdoors that might make a spark, make sure you check first. Check the fire danger level. Check. Check if you need a permit. Check. Check the rules. Check. Check that you've checked off all your checks at checkit'salright.nz. Check. That's checkit'salright.nz. This message was brought to you by Fire and Emergency New Zealand. Malo whaftai, ia, nisi nao, au nanga fi whala ulua mo si fiele tuno pea no whea tulu teimi wa sola. O na file na mata whasa lau toi le vanga o le fui mu, ia la tau whaongaio le tewa. Ia le whaingatai maua le vave maua le whasosani le fui mu le vanga le fulua nei. Anga le tasi, ia le ua tolopo, ia le whapea la so o na tafueni afi. Ia le whemai o la ngai tātou tau mawhanwhana, le whala uloa le usau. Au ele isa uni e whaia se afi. Ia po se umu, po le halawa le tātou fuafuanga e whai. E mana ele siaki mua. Siaki po saonga le mu. Ia, mauti noa awane i eini afi e tupu. Ia o tātou whalonga fo le telefou le na mai ne savelina. Ia o le angai na whaititia le vanga o le fui mu. Ia, o ele wa whaina le vanga le iluma le whia ngai mamu. A le vanga le itua le lango atu i lau fui mu le iluma. Ia whai se lau mono tupu tangata ia la e ono a whaina la tō ngā luenga ono toi whaatulanga o le vanga o le fui mu. Ia a ona na tupu se afi e mo mi ana I tangata ne. O unanga ne le fui mu so I fua maloloina, leo, ia e luas fulfai tu la la tautua. Anga lua le tangata e ngā luenga le o le whai sifi, ia uma le sifi, watu le sifi, e leo sa ngā luenga whai ngofie. E mai se lava pe a rotate pe fisu ia le sifi, ia pe len sifi po le verso ne, le verso le sifi au. O le whaingatai o ia ngā luenga. E ia ngā luenga fo ia mata le iwa, mana wa lima, ia tapuni. Toa to e mata fo I le isi aso, ana I tangata e ngā lue whai sifi, ia e le whaingofia la to ngā luenga. Ia malo le uspo, malo le wha malosi. Ngā luenga mata le aso. O le tausanga tasi iwa tasi na amata ai. Na amata iona whata ua I le lalulangi le mailo le maisuka. E le fuipe, e le whapela ua whata ua ona ta ua le maisuka. Ai o le vaenga fo le le tau longo e whamanatu I tangata le te le o le awhaina. Pe a maua sisi na ngasi ngasi o tsuka. Ia mai a pui a tangata ua le o iai. O le vaenga tate FFC ringi a ile atunu. O te le lopo ini toa o whaafonga mai. Pe o le tā ua o lo sao I mata upu whapene. Pe a whapea sa whaina o le suka po lo a whaina I o le ngasi le o le suka. Tu sa pe le ta ua lo suafa o le asau fautuanga. O le asau fautuanga ia mo le atunu ina ia awane I o le tūlanga lea ua iai oe. O te loe le o se mele le fasili lea ai o le o lo sao fo I lea te fsosone I le atunu ne isi o mātou e manatu māma I le tūlanga lea. E mana ia lava pe ai whaasoa mai le o whātou valima le o whātasi. Ia pe fo I sau o na whaasoa ia te o le tūlanga lea. Ia, si a matatu la ia te au. O lo o whaalongo so o I whautuanga so I fua maloloina I lungo le tātou polokalame. E u te loe tanga tusa I mātou mai tātou, mana mātou o whainga luenga mātou I ngā lua tu ne.
Whaalongolongo pēa i porkarame whaasoifua maloloina lea e. Whaatautai e Savelina ia maretele o malo ia ngai mai e talanoa. Umana o wina leila toi matata e se o soifua maloloina. Iwa maua ia malata le sona. Iwe. Wa maua ia malata le sona i le tā ua mene i ole. Tā umafa o le savali o le sao o le tangata elewa ia te ia. Ina ia puipuia na i lo le toi ti ngā ina e tautonga fitia. A le tūranga maalia la. Ia, beifan mata no me le usa atasi ia malanga i Sāmoa e la tufo ia pe ia i o le fō mai la to wa inga. So ani ma tele no. Ia fa pena fo ila ngā nui ngai fai pe au le Sāmoa. Pe au se fō mai winga le mata wa inga. O le winga le tala. Ta te le fia wha longo tō tau mai o mai seisi. Ia wai le o se mele lei. Ia le utato i lo tala au mai le. Fa solo ina la iti tau sanga o la to fa mao la to toto il fle mai. I Sāmoa i to tua. Ya pe o le vaenga le na. Ai fia fa so mai vala mai o fa tolu val lima o fa tas. Ta to tala noa. O leo te manatua i nei tau sanga o mawai na vile tua i le siti na le ta to li tau te Wellington. Fa matala leo. Fa mai si ona tua ana maua mai suka. Tau sanga atoa o fai e te tamale mele o le alu savali. E le i toi pa i se mea ai i se suka. Inu le vai, na o le vai na ieinu. Toi fo i a toi si ake atua le ima se suka. Ioi, o le talana le tina na vili atu matala noa, masalo mafofo po lua fesfulima, po lua fesfululua na vili atua i matala noa le telefoni. Fai atu lana talana i a te au fatu. Mai ia. Lo tamana maua le mai suka. Savali wha amalo stino. I le i toe inu se mesua malie na o le vai ama le savali. Sui ana mea ai. Toe siaki atu. Ai tau sanga atoa lana whai e. Ia ua le ise mai suka. Apea ui o lea lai maua le fofo. Ai o le tangata lava ia. I lona soifua finau. I e mawhaina toe whafo isi ele manosi. O le sola. I tau sanga umana amata mele tau sanga tasiva i watasi. Na whata ua lapta inga o le ngase lea o le diabetes ia poli. Tau e tātou o le suka, mai suka. Ta tele lo pena ise mai whapea te tele o tau sanga umawai. O leu tātou iloa, pe whala le putanga ele na mai ni tātou telefou. Ia o le numela ina ia tunu ui o le Pasifika pe o Nauru, Cook Islands, Maniwe. O le talito nunga le wa ye te mine, o le suinga o tau mafa, le o tau mafa i tangata. Pe a fua le tele o tau mawhai wal watu tono le Pasifika. Pe o le swinga na, ia a fua so i fuanga na tātou o mai e, ia. Ia o se whaali fu ulu a ma le suaia o ka uma upu. Ia o le tila o mori po le koko. Ia o le mea fule ue ine, ia a whala i moa mai a lea song fua, tau risi a song fua. Ia o te lela le whaale tonu. Tua lo le mele o le umalona aita o to moe. So ia la maito o tau mawha, ia o te le ia le swinga. Ia pia o soi o le ngā i oia. Ai fia vili mai te fisosoani i le nā fo i mta upu tā ua o lo sau fo i nā i la tō lo whafo mai. E le se tala le tu sia mai tau ina i le a matona pa u maulalo le whai tau o whai o tangata ni usila. O le winga o le whai mitalanga. O le tupu le nu mela o tangata ni usila e pa u te le tangata malanga i whafo. O lua whelua tōlu. E pea ma le se lau ma le valu afe. Fa se lau tangata na malanga mai tono ni usila. I le lua afe lua tolu. Lua afe lua fa. E fitus furu afe fa se lau tangata na o mai ni usila man nofua. A o le lua afe lua lima o mai i taimine i lele uma lua afe lua lima. Na o furu tolu afe fitus se lau tangata. O leo au ma wana i fa tala i le tūlanga o ia i le se i le taimine. Ua wha solo ina whainga tā ia pepa whainga aluenga. E mawhai ona maua le awa noe mai tangata i New Zealand. O le tūlanga nā leo mai tau ina le temine. Whainga tā lava a watu pepa i e tele na le to Italia. Ia le tūlanga o ia. Ia ma le tūala o tangata i e Sāmoa mai se ia whai afe se lau awa noa a e sao mai tangata la tele lua afe. Ia o tele lope o le te o se a whai afe se lau awa noa ai o mai uma tangata ne. Ia tasi nā tangata i leo whai tau le whai tau a whai tangata i o mai New Zealand. Ai a umai le tai a tope na se lua se lau tangata i o mai. Ia ele o
o le mai tauina le tele o tangata o loanga i Australia. O nei nu uia lo mai tauina le tupu ilunga o le whaitau whai o tangata a whiei Macedone. Ia mafuanga o le tala na yuso ia e nonofo i Macedone ia o le taungo fio fale ma le lai tele ngā luenga pe o le sile vaenga wanga i tangata le Macedone. Tasi lea nu umatango fie ni usila. O le tu i Wellington le vaenga leo Lower Hutt o South Wairarapa po le tu i South Wairarapa o le e mei i lunga lona whaitau a whai le tesi tasi pasene o Cartertons ia o le alai pa u lalo le vaenga na to ese e minus 0.2 ia pasene le pa u e lalo le whaitau a whai. O nei poli lua e la uava ai pe e fōringa mai o le tupu le whaitau a whai e ui o tele o whainwha momonga i uluma. E ui ngā lau tāla o le tele o whare fōu i e whai nei ia o le anga i mei tangata mai i ma o whaatau man no fōi nei. Lua se fōlu ma le whamilu te o lo toe o le tā lea o le iwa. Wala mai tātou tala noa pe ai fi whaasol tō langa na. O le tautua le nei siu whong le la mua whaawifianga yaso o lai titi mai ana se tu whane moe. A tala whatu ia Joyce Ashu, whaftai le mafuta mai sio ne tupai manuia whia mga alua ngā matala nei aso sunga tango i whaftai lava. Ia, luia le tai au, o kasa matango fia no nei aso. Nei le aso se valivali ma, velvele le tonga la au. Ia mamo le vau, tā lava lava avi whafo e wha mango.
Io si fonga matungo fia sunga le se tu fane mo ya so tato la iti ya lewa tato tangata matutua o tato fa mauni o le vave o anu aso le olanga yo le vave foi nan tato matua ya malo ile ngalo ni to sanga ye na pele ya tato wa fil folonga ya le fa wa tato folonga ni vai tau yo fo ina fo le tune ya so fa popolo so fu mo wola tato tianga le ya lo fa le si fa mangalo le si o le olanga pupu ori umina ta milo tangata to lua pe to tele la femisai e te iau ta umai maliu lesi ma nei ya fai foi le ya fa mangalo mena tupu ya so mo vai to fai se tang fo alo fa tu saulo manuia nga luenga nei ya so malo la nga lu sunga se nga di kape malo li se nga ya alo fatele tu lava ya manuia tele fe au ngā luenga o whenga iai lau sunga ia wha pere tina ia lupe mai Brisbane sunga ia nganga e olo tāleni ia man se ufai tau atu ia le comments po le saunoanga le sunga ia nganga e olo tāleni man na ia le whamanatu to tele tangata ua maua mawhano i le whamai le suka ia le talavou ia tālu sia ia soi le tau mawha to anga e whaanga ioi le tino ia man na ia le whamanatu I le vai ngale ina ia mātou I polua ta o le hotel kun. Tu sa o le vai ngana e lima fitu se lau mita whaatari o li o tō mui tangata savali. E me tau wina ale tō tele o la tō o savali. Ia, mālo soi fuor tata walau tālo wha? Mālo soi fuor lau le lau stunga le wao. Oi, mālo le toa. Hoa mai o le tina. Ia, wakure. Pa ia mawalunga le lau stunga le wao. Male. Whaponga le mamalu lau sila tiu Sāmoa. Ia whapkai ai lea kua oka se au le leo ngei. Oi, matau tia. Olo ngā lopa e whai pēr, kuma. Pālongolongo aku mahanga ia, o ke suka, o ke le ngā, ngē poi. Tālo whai, ia. Ia via ko karsa o pakure. Mana, ia. E a poi le ngei. O ke whapkai lea kua au. O le koe via fia e ngu mea ia me Somalia. Neo, wa olo u feiva riti le lau kata o ese lo ia fia mea nge o panguingu. Te a meser ko kola pe ia baku foi aka ai. E a le ingusa ko kola pe le kau pe kake leo ai a pe e para ku pe ele o le ia ai. Ia, ai fo. Sa uma sangi ai le kulanga nga peka. O mai lo wa fa ko si aki wo suka ia o le meu kupe ke au ka o vi kukua gele ko o ma va pa wa o le ko ku mu ile ro ai o e fai foi lo kiuke a fai o ke viola umbi ia o le menga ka ngo fai au ba e si mai foi le ko o la foi fai la o kiu ai le va panga lo kangi le ko ke piola ia sa ai fai la o kiu ke ai ola le ka ko ke ka kala la va pa yo ta mo ya ke ola mai man ai ale to man nei tele lo sa no mai foi merenga pu toi po se ma ko ai ka ma te panga oh tu ka maro ai ia ai ko voron maro le le no ngoi ko ngole ka faso pico la le Sāmoa le nga loi le nga o stain ki stiang si la lo kai la langi e vai po me la lo ai nen pasa la wa kwe la langi ko non kala ai mani to la fisili la la fisili la fa mo le mole la fa fe na e o le ale taimi na e lo ai wa fo le wa pe fa fe na mo wa e lo o mo o le suka nga e kele nga kula I mai ai o makwayo pai o lo kale ia pai o le sa umoe mer kula I ba ku pai o Sāmoa ai mai wa ngalo fa lo ngao mai ai pai makwayo mai mo ai me ko ngale ne mai ai wa over suka lo kingo kele suka kele ia mala makala mai mala uai ai na no le vai fo mai ai
yo la ngo wa po mai ia nga olo uskaya la I po mai malo pinga malo o ia va ko ele ka o ele nge ka ko ulanga la ke nga wa o ia e fai alo ke au ke awange wa ranga e manko fo ikako e wa yo ka ta la va e le aska ke le nyongo vai venga ma mo le le ngau ai ya sa e kinganga ka paro ko la ka ke mai ai e se lo e ya ka vai venga ngau ka ngau ai e ngau ai be su malie aka ai foi ka ke ngau ai ya yo ka ai ma o ga male ai ale tila mea pe o pia va o pia ai o mea ai mo meo vegetables ai e le timing nei ya timing ai yo o lo pa la pa ngau o lo la pa ngau o le ko via escalo mas pa pe o so mali pe o va ai pero me vi ko vai me ka ustami vai la usainga ai nga o mai ko nga o viva ko yo a mea o ia ma a pe yo a ka sami ai nga ela ko ka ma foi meu fala ia moni ia o le pera wo kopia inga ai ke wo fai aku le la wo ko sa o malo malo o le sa fo tu anga mo tatu tu no ia ina ite I wo o le tu langa le o le suka ole wa fa kuanga alo ese ma me so mali mai sering ki so mali me wa ke maka ia la va pa alu me inga ka koku o ma fa me ai o fanguingu au ke maka ia ma ko ku fa mai la fanguingu ka ka vi me nga ku fa mai pangbai sa malo ma ko fo ya ola o ke pia Wala ngole tuma fuera fe le pai fuera con ela o ma kaumea sa wa ka ko pia e me sumali me panguingu o kola e vaya yo pent pe bo vaya e vole el mero pengele o ngo wa fo ko nga ile kaile e karesiale ko al pole sungale ya sanga al merza pa ya le Sunday school en besu la ko sta le la taren kenge ya manga ya ngo vai ma kwale ngo vai nga kele mol pang vai ya mo o maka ya wa foi ese fue le carestia solo sta la comea la wifi wa fai ko nga I ko fai ko nga ya lo kwa ya le pango alo ela nga e ko kasaro krensan le ngi sila res nga lo kwa mas se pa nga u ka ya mpaka si ma masanga o se me ala le au lo ko o angi me ka wifi e la ngo e long me o se pa nga u ele mi se la ka lo ye ngo e pele o se krensan le e lo ko ka nga o ya malo fa tai mo fa so ma tango fieri to ya va pa kai foi ma ese que no on le mai quiero nga me ya ke o ma ko e ma le kio ele pa pe se kalanga un ya o nga le la mo ta ka kele bi ele ko ma ta pa mo ya ko pingalo le pa malo ka ko ya no te la tu to tai fa so asi vo ma ne fa so pio nei vai nga ia tu sa pele ta uolo suafa e mai se fo tuanga pe pa pele wa fia wa o le tala mo ia e se lo te fa no te fa longo o i se wa fa mama le toto tu lo ngana ta te fa no tono ta ita fo le petalo fai ia mo te fa pe fo lo to ta te le fia o tu langa la no te mialu te le yo sui a tol por kala mele ainga le o tatou loa pe o tau mafa mawa inu le mafatia I tatou teimine. Morisi le fito aki mai li te o whalongo mai ia o le teimine nei po le aso nei whata uai whautuanga mana ta inga le ngasengasele o le suka. Le la tala lewa no o ia fi whasoa o le ta uolo suafa pe a ele fi ngalo ia. Ia me sau whautuanga pe wa pe o isi si wa fi o lo ainga po oe
Ia lapta ia ile tunu e alo e se mai vaanga ia ne ia faina seis. E ia ile famo mo ile faia ile kanisia PIPC ina I Newtown. O le faia tui pui pui o le Coviti, o le talevivini, o le misela, o le flu. E faia lai le aso lua o le vaso fau le aso sfuru valu o November. I le afore iwa le tai au tau le afore lua I le au auli. Ia, o le maftanga tangata mātutua, o le lato au wha malustino. Lea e wha mau popoina le wha moe moe. Ia wha tai o lo se ni la fulafu e kena sio. A velo a inga nei mātua mātutua e o ese mai fo il fale e ta whau mati iti e I. O le wai whanongo mai tātou telefonu na ta inga ia mai le maro Sāmoa. Ne e malanga tua whaina lau malanga. I le lei ni tui pui pui o le au malanga. A whai le tui pui pui e mauti no e teu le lei ia le certificate. Po le pepa e whamauni e tono le ato. Ne ia whaina oe. O le sfautuanga le na mai a sila fia o le asauni malanga a ua mau o le misela. O le fautuanga le mai Sāmoa. Sili le tono po le whainga malanga. O le mena tau e le whai o le tui pui pui. So animo oe ia me tātou umalava. Pea no whai atu so. E leo se mele leile mai o seisi o le tātou ainga. A ua o yas fia fia. E sui atoa por kala mele ainga. Mai le aifu e se fia fia e maua. Pe manua seisi pe mai seisi. O le aso luas fulvandu o le sfari o le vasi o natua le aso le ta o Black Friday ni usila. Ia o le fua kopi ni usila ma nei tua langi me whai Amerika. E le aso ta o le Black Friday e tau ngō fia le tau oloa. E tai peia o le aso le o le Boxing Day. Al pau ala le fautuanga. A isi oloa le tupana o I laitewa isi whaloloa alu siaki le tau. Siaki le tau ele o le aso le o le Black Friday. Lope te latu le aso le ta o le Black Friday. Ia e tau ngata atu nai lo le teimi le ne. Ona mau olo le tau whase e o whale oloa. Siaki le tau le teimi nei. Ia o le aso le night o le Black Friday o le aso luas fuluvalu o le masina le nei. Ia o November o lo tātou iai. Pavifianga mai le Sāmoa Bill of the Pacific manu le vaveao. Fitu minuti o lo toi o le tālea. O le tula iwa. Pata le vātu le programe sunga ia lua iwa fo mapsua te resa ene. Ia ma to telo le tunu o lo awe mai le taimi le tāi au. Ia faso atu le tātou Facebook. Ia mo nisi ia ele I. Maua lawe noe mai moa ai ma whaafonga le tātou tautua. Manu o le vaveao, tau sani funga o la au. Ae ala usu ita, ile whaiva o mawhau whau. Talu o lo upo pole, I te I uwale tau lau. Tau nu uaile uku, uale au le ina I au. Aue, aue, se I whai mai sau uku. E tua I ni mala, e tua I manu. Sau funala upele, tau o sinai puai manu. Se inu ane ai, tama ole nuku. No ufia fia e, ile te ine petua inia. O upu sata whai, male mau a mene iluma. Ai atu lo uloto, ona o sao tupua ina na. Le ili lo utumau, ai ali ali na o tuma. Aue, aue, se I whai mai sau upu. Le tua I ni mala, le tua I manu. Sau funala upele, tau
Malo, fa malo sine ya so tomaiti. To anga leile a onga ya manuia to a onga ne yaso. Ma yaso yona iti la ufana. Olu ne vile a onga. E se le mana ye le o tomaiti il fa longo so. La tua pakalta vale mnofo ile a onga fa longo le pisa o tomaiti o le fia o tomaiti. Mona to leo va pea. O leo ye mo mie tato ye fenga mulu itaulula. O la ula fa malusia. Ai la ngona lo fa no este. Ya nga i nai se a nga mata po se a nga tulanga lua. I le tai au. Nei fa longo le ta alo tamiti mal na to tau fituli mal fia. Oh. Tua le loa tamiti me ye vese ima fau tangata matu tu. Halo fa tu sunga ya pele malu. Ya le usa siliva kasi anu malo siliva. Ya malo la vale. Ya fa manuia atu nei tai au ya te oe mesilo matua elo tele atu. Ya manuia ya fuanga nei yaso. Ona na file na mai e o yo le ia on nafi le na mai ana i tatu telefo. Ia le mele o le AI o le ata mai fa foringa le utatu fia ngai di taimene. I le tūlanga o mei o pese. O pese le o iei, imana tua iei ia tauvanga pese fo ia Amerika e ale vaenga na e fa solo i pe o New Zealand top 10 o pese se furupito i lunga mai leva ia so. Ai pese na fai le ai la ua mautulanga i lunga i pese Amerika. Wa vai la tatou swinga o so i fuanga le utatu ene. Tautia. Tele voi tatou e tatou pese Sāmoa le ufanga le AI. Poto fa folinga po le tamai fa folinga le utatu fianga ia. Ole a foi. O le company, o supermarket lea, o le Costco i tutonu o Amerika. Le utu i au kilani nai le tu the West i sisifo au kilani. O le utu e whaamanu e ina fo i au kilani i le vanga lea i le ule o drururi. O le lato e whau e si Costco. Na manu i au kilani i supermarket i Amerika so. Mai mau pe ase e mai supermarket le ine i porirua po ne i Wellington i talu sia lumanai. Wa e moni ai o le tele o supermarket o le telefona le tau vanga i alu lalu le tau o loa ya na manu ia ele vai ngale e ugilan ma li e fo tala le fei tau nei o ni se o li poti pe i tau mo fi e va ve atu na va ai e la tau i tu tonu fal pui ia tu lo lava i la tau le tau pa hota ia tau tau o la tau i no tio no solingo tu la fon li poti le ve mai e pe Ava pe mana mia el pangtana vai fo mai. E va ve atu na maula va no e va el pangtana fo mai. Nei lo tangata lau te leo ni usila. More New Zealanders waiting longer to see a doctor than prisoners are. E pe o le sina tala e vai atu e pe a malifitu i le lalo ifo malifitu aso e va ai e mana o lo tangata le no tia i sol tula fo no pui e fi vai fo mai. Pe ia mana o nei e fitu aso o mawala no au tatou e i tangata vili le appointment il fo mai fa ile lima vai aso fatali e mutau tia foi to nga me va pe ya le e o isi fa maunga i tau sanga mo vai au mai se lau mo no tupu afe tala ni usila e tau si e le pango tatou tasi fa le pui ni usila e fuala i tangata lau tele i e tinga ina e whainga luenga mutau tia swinga leo langa Toi whaatala whalo tātua tunu le whaai ungo le nei vai aso le whao poponga, o tala i mea lo te tupu i Sāmoa, o si mai eilau whaafonga. To mua atu e tātou telefou, o lo whao popo pe ona si tia le whai numera o i la tō tangato le hatunu o a fia, i siama o le wha mai o le fever pōna aivi po o le dengue fever. O le reporti na wha mawina le aso lua se fruma le fito le masina o ki topa nga i mai le aso lua le masina le nei. O lo wha mawina i le to o tolu se lau se fruma le ono i lantou wa wha mao nia wa fia le fever pōna aivi. To se fruma le tolu ngase na tau fia le mauta ngase, ma le lima se fulu i lantou na wha mao nia mai le fale sui toto. Mai wha maumungo lava lantou mai i le masino Januari le tau sanga le nei, e o mai i le so, wa watu le to se fulu lima afe ono se lau lima se fruma le lima, le au whai o tangato le atunu wa wha mao nia na pe sia pe a fia, le dengue fever po le fever o pona aivi. Mai lava le soifo maloloina Sāmoa, ua tā pena le soifo maloloina ni lamta inga
mo i lātou o mai whai malanga mai i lea tunu o mai isi a tunu tua oi, le ua wha maonia ua pēsia le wha mai o le misela, e pei o lea tunu o New Zealand, le na a mata wha mamalu mai i alam ta inga mai lea so tolu le maasina le nei o November, o ni ta iala e wha moe moe e tau fiai, leo o mai o le misela i te tonu lea tunu. E au fiai le te tau i tangata malanga uma, e au fiai ma se pepe e ta i se furma le lua maasina nga i antu i lunga, o na le i titi i fo ma le tasi le tui pui pui o le misela, ua mae au le whaia, mai a whaia fo i tui pui pui te tonu o le lua vaiaso, au luma na i le aso e tu ua i atunu e malanga mai i Sāmoa. Ma e le o wha maaro sia nei ta i ala mo pepe i lalo i fo o le ta i se furma le lua maasina, wha pia fo i matina o lo mai tanga. Mai so se tasi fo i a lia i ai la ungo le misela, e au fi ai le fiva, o le tale, mu mata, tawhele isu se i tulopo o le mangeso, wa fautu i na i a tōlu pōl whai ngā malanga, se i a toi whafu i sia le maanosi. Mai so se tasi fo i malanga mai i Sāmoa, ai mulimuli ane wa i ai a ungo le misela, o le a whaia i ai lui longa matao fia, pe ona iai ia tula fono le soifua maloroi na lau tele, mai matua wha malo sia fo i ona tau aveina se tusi wha maonia e malanga mai mai ia tunu, e wha maonia i wa mai a ona whia le tui pui pui o le misela. A to ai ma le munmuliane wa ia au ngā le misela e nina yaso tatu on tau mai rwhai ngā malanga, wa te tau wai ona wha anofo e sea, ma tau fia ona toi whian, wai, na whai loe le sui officer Celia le sui fua maloloina tanga loa Dr. Robert Thompson e leo iei se fua whanga e whautuina le sui fua maloloina le kabineta e wha mamalu se polo inga o wha avelave tup wha fua sei ai o se fua whanga e mawhai una o atu lava iei matupu pe a whai wa wha mao nia wa toi o maile misela e te tono lau ele ele o Sāmoa. Wa iei popo lenga mātunga lunga o le au whai ngā ruenga le whala popitonga le senese ina ua a fion tangata whai ngā ruenga le lavo le seleni e mawhai o na wha atino i o lātou tutongi ina ua tau fia le viso soani tau seleni le malo New Zealand sa a wina mai le senese i le tau sanga. Ai ua le toi au fia foi i le ngō le senese i le lisi o viso soani tau seleni le malo i le tala wha atatau o tu o le tupe o pasia. Na whai loe whaton selil se nese i le autu stala, wa ato nele 5 masina o tau whaso soa nei se le ne mō mai nisi o lantou paanga, e te tongi ai le au whai ngā ruenga, ma tau whaso soa atu nei a onga o loa o ngā i alo ma whanau e iei a whianga tu mau le soifua. O nisi foi o polkalame sa masani o na whaatino, moa o ngai lua, wa le mawhai o na toi whaatino, ono o le tūlanga uti uti o le se leni ma le whaasoa. Mo le sile fia, e si lia i le miliona tā la le whasoaswani tupe le malo au se tā lia sa maasani o na tuina mai i le tausanga. E au fia le se nese ma isi whaala popitonga e whaa. E au fia le a onga le fia malamalama ma le loto tau mawhai, pei tai o le ua whaa muta. Mai ua whaa pena fo i le se leni sa tuina mai i le malo i nei tausanga umawai, lea e sidi e le valu se lau wafeta lai le tausanga, ua wha muta foi. Mai na ioi na le ofisa sidi o le mtanga ruenga wa onga, sa masani o nei iei lef so soan te tonu le tala whātatau o tua le tupe, ma o tu ina tuaisa na whautua ngai le kāpeneta, nei e wha amatu se vae ngā tupe mai le tupe wha nganga le mtanga ruenga, mo le wha la popitonga le se nese. O le wha la popitonga le se nese, o se whaalapo pitonga au tūna te whaasoe nātu whesoaswani, ia onga ia o loa o ina i alo ma whanau e ia whianga tū mau o le soifua. Mai sa a mata mai le whaatupe ina le malo au se tā lia, ma whao popo tu iei ma le whesoaswani alo tātou malo Sāmoa. Ma le tala whaiu, wa whaate ia le loia a le vang whaupu whai e le HRPP, me lise a whai mālo ma tū mua Matthew le misio, e no wafatu a wha ai loa atu e le tusi e le mole mau a le vanga wha opu whai lumo le wha masinonga. O ia e le ofia a wai le mata opu a li tū mālo whale a lidi numera mua, o le mole mau o le fionga le li whai pule o le tū mālo wha sale le anga numera tolu, le sunga namulau ulu sa miliota, na ia wha ai loa i lumo le wha masinonga,
Taru mai lava le amatanga o suesuina le mata opule nei, sa le Yesu na nganga fia a wai, pei tai na wha malo sia o ia e a vea o se tasi o mōli mau. Ma o le vaiaso le nei, na wha tonu ina i le wha amasinonga na mula ulu e te tau o na a wai le mata opule nei e tūla e whia le na mōli mau. Na wha adia manino e na mula ulu, o le mafua anga lea ua wha malo sia o ia e a wai, ona o le wha tanunga le wha amasinonga, a o lona langona e le o fia a wai. Pei tai wai lumo le wha amasinonga ana mōli mau tusia, ua mai e foi o na ia sainia, le na fisilingia ai e le wha amasino, i le toe suia i o lona mafau, ai pena i toe whaitau i ana mōli mau tusia, mai na tali na mulau olu i oe na ia whaitau wina. Na fisilingia le fionga le wha amasino sili pe iei se mafua anga wa toe suia i lona mafau, ai na ia wha alia, o lona langona ua mai o na fola sia le vainga wha upu whai maila vai le amatanga. Ai na wha alia le fionga le wha amasino sili, e le o au fia i ana mōli mau tusia ia, lona langona toe suia lea ua wha alia le te muli. E toe wha awa wina le mata opo i le so, ai ua tali e na foi le wha amasinonga le talo sanga le HRPP, e la tau te e nai le talo sanga le fionga tui loma. Ina ia toe wha awi tua na tangi e wha sanga e le whaipule o le tu malo whale a lidi numero mua, o ia foi o le sui pānemia o lo tātou atunu. O talo fowia, ia ia le wha amnianga le tua le wha ai ungor neva yaso, wha soi foia. Tala flava o talafong malisi ufonga le lau mo le nei tae au, se fulu whao Novema lua whelua lima. Ua whailoa le wha masnonga whaito malo le mai ai le toi whaitonga le balota mo le Māori ward i Porirua. Ua toi wha mautu e nai le filifilinga o le tamaita e whaipule o Kaili we happy. Na toi wha leo ngā i nai ni balota wha apitoa se lua ia sa wha o ngā mua. E iwa se lau tolu whale au wha inga o balota na maua e Kaili we happy, iwa se lau lua lima mo Cheste huia, tolu se lau se fuluiva mo Raniera Albert, malilua se lau malivalu balota na maua ina e Rawinia Rimene. Ua whautoina tangata New Zealand o sauni ni whai ngā malanga i whafu i le tau mawhanawhana ina ia siya ki tusi fo lau po o a so e mai ai leo ngā o nei mai ai le masina nei leo ngā tusi fo lau ta i se fulu tau sanga le umi. O le masina o Novema le tau sanga i lua fe se fulu lima na toi amata i le se fulu tau sanga leo ngā le tusi fo lau New Zealand ma ua maua i wha maumaunga i le vao le taimi le nei o atu le aso tolu tasi o te sema e to sama le lua se fulu no a fe wha se lau lua se fulu leo wha ingo tusi fo lau le amai ai o lato wau ngā. Ai o le isi lua se lau lima se fulu afe. O le amai a leo ngā i le afa mo le tau sanga i lua afe lua ono. O le tele lawa o talo sanga i wha ngā yo i tutono aso whai ngā luenga i se fulu. Pei tai, e tatau i tanga tamalanga o na tu ua wanoa i vai aso e wha, po le lua se fulu aso whai ngā luenga. Ina ia tau mamao mani wha afi tauli, pe ona wha alia Adrian Jarvis, o le matanga luenga o mata upo le loto i whale. O le vai aso talwai e iwa tasi tesi maltasi pasene o talo sanga, sa talia i tutono aso whai ngā luenga i se fulu pei tai, o lo o lātou fautua ina pia le atunu o, e le lei lava le whao vai aso, le umi e tatau na whao o tuai talo sanga, moni tusi fo lau fōu. Na tautino le komisina o leo Richard Chambers sale i ano i lana ngā yoinga na whaia ina ua tau fi o ia ona o le sawa lana taawale i le vai aso talwai. Sa wha isa saunanga le komisina le wha unga ni leo fōu i Porirua i le aso tofi le na ia wha iloa i leo fōu Sāmoa lana sala ona o le sawa lana taawale. Na alu i le se lau se fululua kilomita le i tō la. Na sauna Chambers e i lato ona poto ai o se me pito silo na wha avale valea lea na ia whaia a o ia o se komisina. Na whaalia i se reporti na whaalauloina le vai asonei al pulenga whaatuma oti e iloiloina tu maa ngā leo. Leonga o ngā telo ni a mionga mga yoinga le tala whia ngai mai le whaatumutumunga le matanga luenga e au fia i le sa avia ma komisina Andrew Costa i le tōlanga Natalia tua i tua inga o a mionga mātanga a se tasi na avia masui komisina o leo Chivon Max Kemming. Na sauna o Chambers i leo fōu ina ia o mai ni ala tau mea se e whaia. Ua tali aina le malo le tele fautuanga mai leo wha inga se fulu male iwa
Mai se ilolonga na whai ei awala o whaatino ai ngā lue ngā whale tupe, ina ia whaaleleia ia lātou whainga whaatauwanga i totono ia lava au nanga. E au whiele whaataulanga ma whaamanino le leo whaamatalanga mata iala, e ilo ile ngā whatia le tangata ona tutongi ni ai tā lafu, ma ia whaafaingo fia fo ina whaatusa no ngā tupe, i le vāo whale tupe, o le whaamalo si atile o le Kiwi Bank e alai inivesi, ilo tau e tutongi, ma polo fiti i teo ngā tupe, ia e whaangaioi ia sa uma, ma isi lava whautuanga e peona au mai le iloilonga, na whaalia le minsta o whainga whaapisinisi ma tangata whaatau, o Scott Simpson, o le ato si atu i whale tupe, ina ia tautua nai whaatulanga ma whaama otia lātou whaamatalanga tau tupe, ma whao ngā whainga whaate kunolosi, e whisosoni e tangata lau tele, ia ma whaiono lātou whaatusa ni vaenga o atu e whale tupe, whaapea ma vanua ino no ngā tupe, i tutono whale tupe ese. Ua pasielo na whaitaunga whaatolo le pili o le Regulatory Standard Bill ale Act ina ua mali lia whaatasi le National Mali New Zealand First la te langolangoina o se vaenga o le mali lia ngai la lato whainga malo so whaatasi. E silia maleiva 8% o finangalo whaalia i le pili sa te e malo si iai. O le atu la fono, o le awhaato langaini a iainga, mo le whaingo ni tu la fono, leo le a le whaamaro si ai le whaamasinonga, peitai, a whai e se vaenga o se tu la fono, e solia ai ia a iainga, e au le au fautu la fono po whaipule, o na o la tau whaamatala le mafua anga, o le mau le au whaito whaia mata upo, o a iainga nei, e mawhaiona manu iai whaalapotonga te ai whaatuai ma tele ai tupe alu, ma taunga tai le whaungoto la fono. Na sauno le so upo le vaenga whaupwhaia le leipa, mo whaamasinonga, Duncan Webb, o le ato e talepe le leipa le ato la fono i tono aso e se lau, pe a manu malo mai le isi whainga palota o loma nei. E o atu le selau whase fulu tangata o le ao no malo lo mai ala to ngā luenga, ini suinga pitu te tele ua whaia nei ele tine i mō, ma au nanga mo whaalau whaafosei. E lua selau wono se fulu wono i tō launa mauele le i tō New Zealand, o ni pepa o whaamatalanga le fence o lo ta ua ia suinga. Na whaalia iunia tangata whai ngā luenga, e tele lava a fianga, e ono o iele whaala potopotonga o lo pito sili o na whaalangolango i ele atuna o, pe atu tupuni whaalavelave whaafosei. E lua vai so utu watu i tangata whaingalo e ngai whailo aini o lātou finangalo i suinga ua whola sia. Ele o a fiele vaenga tinei mui e tutongi whautua ngai whaamalolo ai mai a lātou ngā luenga. Whaapea i lātou e tali ina telefoni o le tasi peitai na o lātou whaalia o la o lātou le to e maua le langolango a tangata i o lo whaalangolango i ai tangata lau tele. O lo whautua ina i lea suinga tele, le tūmau peo au nanga tinei mui tūmalo e sfulfitu, peitai, o le a ese le awala e whaatulanga i le whaingola lātou ngā luenga, e tusa male awhi walu se lau le au tinei mua e tutongi, se fululu awhi lātou e ofo ina fuala lātou fisosoani po volunteers. Male au whainga luenga langolango e awhi lua se lau, na whailoe le leitoni usile le asolulu, se whina ua le fen se whaatatau i tutongi, mani tangata stotolo yeito mai whaapito o lo taita ila ngā luenga, o e ngā lulu e whaapitoa le tape ina ni mūti tele mai lunga i le ea. I le Pasifika, whai mai se reporters whaala potopotonga malo whaatasi le UNICEF o le to'atele la wata mai te ta ilimanga i le ta isfulu iwa tau sanga le mātutua e tino puputanga ele pe obese i le lalolangi e no nofole ni atunu se tolu le Pasifika wata ua le reporti o le Feeding Profit, How Food Environments Are Failing Children 2025 e tūlanga muamuata mai ti iniwe i le pita to'atele i tau sanga peona ta ua e maua i le tino puputanga ele. Po o le mamafa ato tino, nailo le mamafa e te tau na iai e fua i o lātou tau sanga. E awhi ono se laule au whaingo tangata niwe, e lata i le 50% o tamaiti matupulanga e puputanga ele. Lona lua i ele atu koki po o koki airane e tolu fitu pasene, manauru e tolu pasene, o ta ua le ripoti. O le mafuanga autua le tino putanga ele i le lalulangi, po o le la popoa ma le mamafa atu, nailo le mamafa e te tau na iai e fua i o lātou tau sanga. Ona o le suinga mai tau mafa sa masani ai, ini mea ai tau ngofie, tau mafa wha tau mai fafo, o vai inu sua malie, ma tau mafa ngausi mai masoa, suka, nga o maisi, na wha alie Sir Colin Tukuitonga.
O se popolenga tele le Pasifika le tino putanga ele, mai le whaingo fia fo ile sa ilinga o se fofo. E ui lava i tau mawhainga pito sile o na tala whianga ia le tele o tangata peitai. E fōlinga mai ele o maua lava le awala e tau fio fia le vavele si iti o le tino mamafa, ma le tino puputa i tamaiti whaapea matupulanga tala vau. O se tasi o fofo e mawhai o na whaatino, o le whaia le whainga malo o se la fonga i tau mawhai le mawaile o la malo loina, e au fia i vainu sua malie, pe ona sauno o toko i tunga. I Ta'alonga, na manu malo le manu Sāmoa i le Ta'alonga ma Namibia, sa i le isona awanoa muli mo le ipola langi. A manu malo le Ta'alonga ma Belgium i le asolulo le vai asofou o na mautinoa i le o lona o fiato. I le taamilisaga le ipola langi Australia i le luafilua fitu. E luasfulono aina malo ai Sāmoa i a Namibia i le vaveaona leila i le Ta'alonga i Dubai. Watulanga momo ai Sāmoa le taamilisaga i ai e se fulu. Lona lua i ai Belgium i le ifaia ina foi i ai e iwa ina ua manu malo i a Brazil ma Namibia. Wa manu malo le au kilikiti ali i New Zealand le Ta'alonga whaai o le T20. Po le tailua se fulu ova i le awa West Indies i le poana po i Dunedin. Wa siampine le Black Caps i le taamilisanga e tolu manu malo i le tasi a West Indies. E 5 Ta'alonga peitai o le Ta'alonga lona whana whaalea ngaina ona o le timu. O le ato e kapetenina Scott Barrett le olopeleki mo le Ta'alonga i le vaveao le Sama Engilani i Twickenham o le olopeleki u filifilia mo le Ta'alonga Ethan de Groot, Cody Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett o le kapeteni, Fabian Holland, Simon Parker, Adi Savea, Peter Lakai, Cam Roygard, Bowden Barrett, Lester Fainga Anuku, Quinn Tubaya, Billy Proctor, Leroy Carter, Mawil Jordan, o lau whaaleo Samisoni Tauge Aho, Tamaite Williams, Basilio Tosi, Josh Lord, Wallace Titi, Cortez Ratima, Anton Leonard Brown, ma Damien Mackenzie. Talafo wia maile si ufonga le laumua mo le nei tae ao. Ola vino fa fonga telefon ta tonu le sfulu mo le lua le o le so ta pena me ta se salem sem ta tu tala mai Sāmoa. Sa vedina che siano ferem ta tu tala nei usila nei sfulu iva minute u te liva. O le porcalame tala la ulungo le vaiaso nei minute i luma le afa le iva a fa sfulu il porcalame le si singa pe ona fsiring yele tonu u nei masina u tona yatu il fanga ino ta tu porcalame le si singa. Mai se na I whawhianga inga ua tu ua leo langa nei u whamanawa la tu whi au mga aluenga. E o le tai au nei lai la awhalas fulu o le tasi e porkalame en tāpina ina e le sunga le whawhianga inga late Reverend Bere Maleasi. Ia, no nā toi longa atu leo le isi a tātu porkalame pia mai ale hasi singa. O le la tātu wanga I whainga pāti o kiwisi masimal tau sang fau. E le iti oa le nei atu nua ni usila. A wha ma mawhal mele o commercial kitchen. Mo meo o mukuka fo I e whai ai ngā se senga o tau mawhai o na wha tau atu. O le winga o le whamitalanga. E ia le share lunch po le sautanga tamalana mea. Ai tu whaatasi o na whai ele o tau mawhtanga le o whainga luenga. Na sa waila le isi tina na le masfur whatau sangal matua le tina. Matua tele le tina soli. Na Hawke's Bay. Whenga luenga I le vaenga o le whalemai. E sa waila mara mea ai wanofo matu I e tonu le cannabis. I leo inga lopo le marijuana le I le na ona na I tangata e to alua. E le lan avel whamesinonga le mauai. E una whaasala whawhale pui pui e o atu le sifururua masina. Paule I tū le lei o le tina lea o na wawavena I oe o na morianga. E o na whaasala la I le whale. E le whaasala le whale pui pui. O le mafu angfo na e te meitawina I stangata e masalu salo e mene o mea ia. E le watu loa I ni mea ai. O ino whai al mea ai lea. A ta ua tulali ngor tangata na whai mai la. O le whaftai. O te le iloa. O le meo le iloa le tangata lea. Le tangata na whai al mea ai mo na winga me whapena. Ia tatu whape Ia o le tau mafa o le tau mafa. A whape o se tau mafa vela. Ia o la ua vela wa o le awhia tasi I la e whape vela. O se tau mafa maalili e pe o le mele o I se tau mafa I le whaavela I. Ia nei waile le tangata lea tūtū o mai. O ina whai ale mea ai lea. E ta ua tu lole ngor tangata na whai mai. O I le whaftai lava. So le, se o le whapena.
Lela he tato anga I whainga tau mawham whainga I mpati o le whaingo le tausanga. Ia pe tau masal salo le isi pe asau le isi mali mea I mali lato hainga. Ia alo whatu sunga o tama, sunga vai I ono, te antito. Ia whatu a mao waka base, alo whatu le whawhinga. Ia le sunga ia alo ese po I fuasale, ma alo alo ese alo whatu manuia whaunga alo inga o whenga iai. Ia le wha I loa mai te antito leo mau iau gilan. E tu sale tau o lor Pack and Save ma le Costco. Ia ta ilo ia e mano, mana I auto. O na e tele isi au nanga tau teo e filifili whaitou whatau. Mātou I nei, alo il 4 Square. O le Best Choice e lengo, le si supermarketi. Pack and Save, New World, Countdown. Pea na le pau el na, ia. Auto na e tele ia o nanga ese. O le isi tama I whenga pāro tana iti fo ile leta o le pole. O ina whaia le tama I pāro talea. Se o vai atu ni te o sea. O tama I whenga pāro tala iti le na whaia le wangata o le Courier Taxpayers Union pole. E o le maua I ua mei lunga tangata lango le leipa. Ma fua mai ono lato whenga whaavai fau le na whailo ma le vaso le na te nei. Ia le tau le capital gains tax. Le a whaatau atu ia le property po le whale po le alawa le aseta lona lua le ainga. Ia o pisinisi. Ia whaatau atu ia mena o le tupe whaasili na maua. A whapea o lo whale lona lua le la as whaatau. Sa whaatau mai e oe lima se la wafe le la whaatau atu le fitu se la wafe. A whapea o lo whale lona lua le la asau la whaatau. O le lua se la wafe na e whaile tax e lua su 20%. Le inga e te wa ia whai lufu 20% o le lua se la wafe. E le inga e te wa ia nga I le lima sfuru ono wafe ta la te tongi el malo. Mai lau lua se la wafe lea. Ia, o le polisi la na le leipa le whai loa le mau atu. E ili talitonunga le uoso I lunga tangata lango lango. O le tupe la le na. E mai whaaputu le lei. E to tongi ele vai ngō fō mai e tātou. Whaatolu na ele vai fō mai e free I le tausanga. Ioi. Ia, na. Malo, alo whatele atu le vau to lei. Ia, whaataili mawhata mati unga whafo wina tāni elu. Malo, monise le maua, ia, na ua whaino atu lei. Tau unga le tālonga statou manu Sāmoa nei le waweao. O le isi ane tālonga muli la, whai le vaso lea. Awhawha le waweao le aso... La lulu mana tua le tu sal te mi Sāmoa ma le te mini usila talo me Belgium ta wol fa fi fiang la bebese le sunga ya li to na I the powerhouse ma le pese usi mai le fa fonga Sāmoa lu sul fa minuto te le va ta pena mal ta programme tala le rungo le vai so usi ele fa fonga se I fai o la utala e winga ile nu male nei o langa e umea uma o leo langa I le pala pala sa ili mua mua le malo le atua awe sau ia se I e tofo ina Ese le manaia o le ta ase le tala inga Umea umafa angalo po ilo a inga Sa ili mua le malo le atua E umali liuto a talo fa Sāmoa Wangaule tasipo tuo America Sāmoa Le tinanga loe le atua ele maseu Talo whakoma na nile a salua tauto alua
walu ma pe alua I le ala pepe tawia I ta ua I le tawhamaio ata Bo e ta I le ala hanga I sa e toe ape Pe tawi matangata toe fo I anga I sisifo Aweta ilo ta ino Isi a me pa vale Wa ela vea tele I le lau le vau tele kea O le papine lea o eva ua malai ai o le lalo langi O na o siana ata ma vala au mai o e tia darling au e pepe O a bio ale ai lalo langi Ta lofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa pa fonga mai pea I le si fonga o le lau mua I Wellington. Sili le sasana I tu e fa o Sāmoa
e wha ato sina ai o anganga, ia te o e sunga le te ine tau sala. La ula whalawa a mea, talu ai o e sunga le mana mea, pe a whai ua e le kea, tu ai pea sia mea e ta whea. La upua tau no fore nei tau ai so se e sili le la le lei. Ma le fuaro sa mumu e te whaata pati ma e tuli usisu. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ae alu ita. Tu ye ova ilo tava, tofa ina soifua. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ae alu ita. Tu ye ova ilo tava, tofa ina soifua. E fifi lava toi whaatalo whātulu nei tai au. O le tai au le nei o le asfarelis fulpa Novema lua whelua lima. I o pokalami fo nei o tala lau lunga al vaiaso. Malo lava soi foi a tau ta uma lava lo mwhaio na whaafonga mai pia le tau tua ale si ufonga lau mua. Ia ua whaatasi atu fo ima le fionga le li pule af masanga te alu moresi pe ona masani e tal noi ma ta upo. Po a fo ini vai ngalwe ngal si ufonga lau mua lo ia e fia wha ai loa ai le ngata i leo wha lau te lenga o ni tala fau sala walunga i le nei vaiaso i tonu o New Zealand. Malo soifua talo whalau fionga af masanga. Talo whalau se walina, ia, talo whatu le pai maulunga o tato o whaafonga i le si ufonga lau mua, malo lava le soifua mauma langi ma. Ia malo fo tato whiura i tai au le manuia le il muka ta pokalami masani. Malo fo, ia. E vaenga i au te loa i te fia saunu af masanga e meiso ngā luenga fo i tato. Si ufonga lau mua. Atonu e o leo te vai tō tapo kalame tai o nei tō votanga te o te vai tō leia e o i elta te no le la ta o i momoa o Nicole Riggs o le si o i fo i o le sato Wrightson o Jane Wrightson. O tō lua lea o Wrightson o nai e vai a nei le fo i le ofisa mo tangata matatua. I e vai ngana te no i kiwi se mo tūlanga whapena. Ai o Nicole Riggs, ia, o le sala ngā ruroi whaatasi i le office o le New Zealand on ea le whaatupea i a Pulkalame TV o le tiola vea mtato. Po ato le le nima fitau sanga o taluni to o fo i Wrightson le fo le ngā ruenga le CEO le ia la wadu whai mele ngā ruenga le vai e i Pulkalame o tangata mātua. Ia sanga lua i lalo Nicole Riggs le teimina ia o Nicole tala no i tato mo tupolo tato ngā ruenga whapena mai se fo i a TV ma le tio. Ia le ala wa maila na email o whai ungan masina nei e whaamuta e fola ni tau tua. Ia ai anga e fo i si fo i fo whanga mo lumana i o ainga. Ia pe o tangata ni tō lua o tāua. Au sautonu le tato le tio o tangata ia no tatala no e male amatango. Ina ia malama le tūlanga o ngā ruenga si ufonga lau mua. Ia ma whaamautu le e tatu tupe wa i te mitano e whapepe tau o na tāo fia le whaatupe ngā o tatu ngā ruenga. Ina wa amata mai lua whema le fitu le Pulkalame. Ui, le te mina ia fo i le Pacific Media Network. Ini so ape o te mina na mai tental te no pe tau o na ia pe ona le no tala no to le masani e ama fai o to fai na me o le te le ale le nga ruenga fai si fonga la mo ia le la o mani ia vai lola i me tupu ale nga rupia ia no to mantu ale te mo mo ma to fai il officially o le New Zealand on ia le ave ia ai atuni si te mi tato fai lo ia tato fai nga ruenga mi ko le fai tato tima
Ya pe fate ia fo neva ya so le la fa ma vai a de ti deli si swing ale va va ele malo. Ole si vai ngol verso nei fa fo nga le tino Victoria University. Il vai som vai sa u valu fo tala no fa dinga le hotel university va I swinga. Telefone swinga le university la to we I ta I olo va yanga luenga ia male fainga la to fo nga luenga tulanga tau tupi. Ile amatanga mai o le ngaluenga nei telea ina sosoni tatou malo sili tio I ngaluenga ale Victoria University. Mea tawa onga wa lesi vaenga le una ia tatou le tio. Ina ia wha malo si au I ainga Pasifika misato Sāmoa. Ia misi alum whanau ina ia tau mawhai ai o alum whanau I la sanga le Lunga University. Ia lea lai wharinga le uta fo isa amata mai lalo seranga ngau au whatala no seranga ngau lunga o tatou Paul Kalame. Ia o iele o tōne il fo ia Paul Kalame sa o whae to interview. Ma ne ala whanau longa mbanta noanga la ua matu fo il vasu nei. Tele o isi vaenga ma nea ai ina ia amana ia tatou ma taito lili. E ia vano scholarship e ia tapinanga e mo mia. Ai misi lava le taimine o November, December, ia atu o January fasin tuai. E ta amisa I la to le la after au fale le university. E tau ona tala noa ia wharinga leota. Ia manisi fo la to o whainga renga Pasifika. Ina ia malama le le whaatulanganga o pepa e ave le tamama le teine. Ia mwav ai awala e mau le whaatupenga o la waonga. E le tango fiela le university ale le leila le whaatulanganga o pepa e umai. E uwha popolesi whaita wafe I lau pili voito tongi pe a mena ta wal whanulongo mai tanoanga na ina ia feso soani ma whaatulanga mai pepa I loe la tau. E whaingo fia I ona maua e oele whamunianga o lo o mo umia le university. Tō tele haisi o atu e whai e matua. Alu manepa e fo mai. Alu pole halme ia latu. E le tutuse ia mta upia na o ile kolisi. Ia me ia man na o I matua. Ai pe o tonu o a ngutulanga lua o inai tauna amataina fofo mai ia mata upu e tala fia ngai. Ia ma se vaenga o se tua inga ruenga fia nga lua istasi. Ia pe o vaenga na mana ia le ia fo il vava ai vilia ia fo ia wharinga leota. Ia o na whatala noa ia mamo ia whatulanganga o pepa ia ma mauti noa. E ia iloa manoa e te ua mau mai au credits ia po maka ia e tau ona mau e oi. Ia fo e mawhai ona e ulufale tu university. Ia atonu o nei vang momona e fio ilu tala sa vadina e ka sabile vali atu inisio mea o le aiva ai inisio ngā ruenga ia whai ele malo I mole. Tūlanga o le misela o le tamu whai ele malo e ina ia una ia le whaingo tui pui mo tātou. Ia lepe vai atu sa ia tūla whono mua. Ele mawhai ei o na mawafua tu ionisi e mai fafo. E la via manai tangata ia recognized seasonal employees. Pole au tangata ia whainga runga mai Pasifika. Ia le ova ai le malo e ave whaifua mo la tō tui. O te tatonu. E le mawhai o na whai tui o isi ai le tui o ila na ki te le ia. A wha moa la o e whawhi na pisi e vole moisi. Ia manea le ova e tō le o sao whai unga le o whai o le la tui so stasi. Mai mo le whawhonga ngana tunu. E le taimi e na whai e fwoi Paul Kalame tātou e soani e lunga I neipia. Le te mantu e le taimi na whai le Paul Kalame lunga. Ina ia a whaanga whataula le mo le ACC. E le whatu penga le ACC o tangata pe a mai nei ai mananu o ini. Whalawilai whafosei. Ia materi o te mina afto a matana to tiri mai nei tangata mai tau apu nei. Ia le ila vea malato. A o le tūla whono lai lalo o le ACC. E te la vea loa mawo e. Al whalawilai na iei. A vera si mai whane mai. Na le loa le po le alme tupu le whane mai. Ia o nana tau whaile ia whatūlanga. Ina ia mawhai ei ma awa peo tangata le mai si mai mene ia tutuunga e whaia mara tangata le whawhainga luenga ina oi.
ina ia mawhai ona e alu whani mai ala e kawa oi I lo insure me whapena I employer ma employee insurance. I lo le mai o tangata na mai la ia ai le lope whapena pele pili whani mai. Nā. Ia, ai pe o vaenga na e tau fo ia tātou le I Pasifika am Sāmoa. Fesili po ai vaenga a mise pe a te ua mai e alu whani mai. O la ine tuunga mania ia inga tau o le whaatino. Ia wa e siale malo si Sāmoa e sauroa e te ua ule. E se pi o le tonga au. Sauleia. Ia mawawa ai fo ila le upenga tawhailangi na le Health New Zealand. O nei mo o mai whaangatalanga e mwhai o nei loa ia. Au unanga o leo mwhai o na whai ele tui lea e o nuna seto. Nā mawa i le lea vaenga na e whesiri fo I tangata tō ainga so I fo mai. Ia ma tangata ia po vidi mai fo I nei ua le tele na mo e tātou wha maunga. Ia ma avato ia ia foi whamtalanga mo vaenga ia. Alo. Ia, o te lole si vaenga masanga o le sa nei se whamtalanga mai I le official pule ngā nua porirua. Le whaamau salinga o le toi whaitaunga o pālota. Le ili tu malo le o pole tule le Māori ward. Ia nā, o le whaiaso nei sa tu e whaile māpol kala me ma le pule nuu o porua. Ia ma whaapea ma whailoa ma lana sui pule nuu. Ia mo tangata. Ia ai te oto e longo mai le ofisa o tātou toi tua tuitua. Langa nei le mautu ale whiwhiringa o lato sui a. Whamaunianga o sui e le tauwa. Ia sa i se tasi fo ina whasiningi ia lea fo I toi whaitau ia pālota na mau e tangata ia na pālota mo le ward a Māori le whaingoa o le Pari Rua Māori ward. Ia o inala sa tau vai ma le sui lea ia Kylie we happy le ma sani mata tano o tamani tapaika o Kylie we happy sa avea ma sui pulinu I le paenga le umvai atu ia pita ina umana foi le palota Māori mo le vaenga lea ia asa ista ngata lena tūlua na toi fisiringi a pēr toi whaitau ai talwhea ngai fo le fisiri wai ele tele ni palota na ese ai e leo umanile toi whaitaunga lea ia leo toi whaamaoni ia e lae malo ia Kylie we happy ia ai lua isi palota na toi whalea ngai nena toi whaitau ele talwhea ngai ia uma lola ia wa tolu wa iwa tolu fa ai le iwa tolu wono le afa ile sa I palota mumo ia o tangata le tulu o cheste huia ia le iwa lua lima ia palota ia ona e wavala lata a tonu fitau I voi a wha pe voi ta ita lai ma fo fau pe tau na lu fai tau le loa pe te o maua e ia lala wa o tu nele vaenga lea ia linga lela a fai nese la to fat singa ai o pole le so ia po se aso vai aso fo ia na folele fai fat singa lo ia ma le pole no ma sui fo ia na fa nga solo lo le nga venga ia na tofiet folele ele pole no a fo io na ia po ele sui pole no ia o I fo inicio o tofinga ese ele I lo e por kala metal vai le no tan no to fai unga entro little le fai mo Wellington ia la to ele na fai la tala mana I fo la nei a wala na fili ta I committee ese na vava ai po ele tangata na manu malo tele ana palota mai vaenga ese ia wa sino fo e tolu ia tangata sa mai ai a ia tape o nei tolu e tangata atu nei vaenga le ita to one poto ia na vai le po ele tangata tele na tolu na tele ai el malo ia na mai lo le tangata na ita ile I se committee ia on mania la fa ia tele lola ia ni ta peka le pule no po rua po lana le fo ita penanga I fai ai ol vai so nei o le sa mo fo I tu singa fo lungo o le Facebook le na longo mai I fo se sui tato sa mo sa tala noa ia pe avela na ia la ngona ia anita peka a pe ava ai ile na tu lua ia il tawanga mo le pule no awa maulunga fo ia palota Kathleen filo pe te tau ona va na e fai mana sui pule no oi numero 2 I lo le alu pe male ya vai la le ivo tolu fale au le si na o vole e fai ta wafe le palota e mania I la vai la no va vai le e mania vo la ngona fa dia
Ale pawal fa la venta u fa pene. Ava pe o ele te i singa luenga. E te va ai tanga te tutusa i tal tonunga. Ma filosofia le te mana o i lenga luenga. E mai te luo fatasi. Awa saula tangata e sa umatua isi a olo. Ia na al fa le tonu nga luenga le ia. O vaenga lana e va i tato i me fa pene. E mania le mai le te tusa ia e fa la vena o isi le tua isi ma vala isi ia. Ai afa pe fai ona nga loi fatas. Wa o la foi na tu la loia ani te no man mata no na pale mai. Me va tu mania lo tu fa ai foi vai nga ia tal tan no. Ava pe fai lo nga loi fatas ia e fai na va ai tu la na ai va ia tu ile. Ye ni fai la lo nga loi fatas wa te le fa le tu. Sala le o tato le fatal tali po fele tu e nga ia le pulen. Ale fai ngon masina le le uto tu o te no nga manita ia lo nga sa ni malana lisi pe mai e foi malana su tai su pulenu. Ia tato va vai vo na. Ya, malo. Ia ole anga i mai i tala ole. Nei vai as. Ma ole te va tu pe ole tala le la wonunga va o ai tono ni sila ile. Ma ta pule ile sa avem su komsina. Ole fono il parlamento le asolulu le na te le ole a fo le taimi na tua ma lo ma to e fa popo iti tula ona ole te le ma le onga ole mata upule fa tau ele tangata sa sui a komisina ia alena mo lia ma fa ele su engal fa ngol ma tau sanga mo vai ina o fa tunu ina le Public Service Commissioner, le komisina ole ngadwenga folile malo. E fa ye ni tala pontus tu singa fo inana muli mawina ia. Ye vaenga le tala fea ngai inga yo inga fo yes ane tamari. Yo fa le o mo ane le lipoti. Ole matua te le yo fa le tonu na ye. Nana fa te ye fo ta to le afia fina o te le time ole TV news. E alu utala no mai o le minister leo ma le komisina leo ia ma le minister le Public Service Commission ili mata upu le wa mau atu te le o fa le tonu na ia i mena fai ele nei fo i tangata i a ngadua i tonu o mtanga luenga i tausanga mai le tasi iwa o tasi le lua afe e isi vaenga na le na mori ai. A le wa mo na ufaile susuenga. La na tele na fisiringia. Pe fa fia ona sao mo ni tanga tele faingo o filifiringa. A wai e fai umampo me o security check i toi nga luenga nei. E ia su enga fa pitona e le pe o singa luenga malo. A lo tu tele tau su e o isi tala anga o me fa pena. A nga luenga fa pito leo po singa luenga nei. E matua siaki le o e wa ai po i tanga ta foi la foi le fai o referees ina ia mo fa maoni o tanga te toi de le ato to tau i umo to inga if ta fa maoni lo le e ve mali ya le mo e ye ni to inga na fai e sta mai fa se ta mai ta isa nga do fa tas ya pe fa le ano ye ni si o ta fo yo le i va nga yo le ta o la to le executive po le management team. Ia nala o wha maonia ni te lea ia o le wha le tonu na iai. E le i wha tāua ina la tau ia tua inga ia ma telefoni o i meli na mai e le mawhine lea. Ia wha tau tangata nei. Ia o lea la o te lea le wha le tonu o lea ua ave ese marenga ruenga wha maruro a wha aipo le aisi tūlanga o i te loa le to e ngadua i. A o le mele o tupu. O le wa a fia lola matangata le sa nga lu fa ta se ile vaenga le o le au ta i tonu le o le tu fo yo la tu la nga me tonu fai ina o la tu si le fia le me lo tu ia te le yo le afianga le o ia nei a vai nei tangata o la e tangata sa i loa ma va i maulunga i tato uma ale o tupu le mele le o te le ala fa le tonu le ngata tangata le o max gaming le fa tau yele
Ia, ai le vea I ma Costa, I o Costa leo sa I talua sa komisina leo. Ia sa ulo ave le si tofinga foule I le social la. Le polkalame le fai ni o le tu ele ma. Ia la foi la ua wha malolo na ia ele tanga luenga o tai o le Public Service Commission. However, ia tu pe le talafenga, ia li potia mai, a fie mai ia le temi a o komisina. Ia le foi la ua la vea malista ngata sa tai le aviation. Ia o le si tusa alunga la uto tolu le ua iai a. Ia alai pe masalo mbia mai sina iai o la foi sue. Ia o lona winga teli al fa le tonu iai. Ai le leva ona lo ese le sistema tai maulina sa e fa mavaya ia lo ese. Ia o te le lope toi o tuisi so e sai di dinga po le aluna ia si la fie I mene. Ia pena iai fo le temine fail suenga. A tonu mta upu nei pe o le e va ai ala le al komisina le nei pe tau valea tau le anga inai le matanga luenga. Ona o le leanga o le fafuenga o le vaenga tai ianga luenga le malo. Ia le ua ia wa o New Zealand e va I maulunga mai le Pasifika ma le lalolangi o tātou e le a whai ne meni o corruption ma le tō I tō inga ngā yo inga wha pe pulpuli me wha tasi ai nā ti ai nisi o me tau na ai misi ia vaenga ia lewa o mai le wha se hapo se whai tionga ia ai pe na nā e la tau ai le whai ise ngā luenga le teimina whai loa mai ai. O si ma fine la le na fai morianga ni. Pe o no fo tau li diu I le tua inga le na mai. Ai fai le o ia stalking le li le ai lo le li le a. Ia o la e na toe tu ese la I o le tua inga le na mai tanga telo maskim. Ala fa o wai si email si fine le na ave fa tau isi ma. E o tentonu le o sa mele li poti. O le metu. Na toe so lo yo mo mena. Ai fa sanga mai lo le na mala no yo mai lo so le official le I tangata nei a. Ia o le vaenga na le na visia ia le parlamento nei vai aso. E o lungo le TV o le TO. Ia o lai fa susu enga le mai a. Ia ale lai wa fie mai singa benga le no atu I lato. O mta fa pene a fa nei. E ana peto tasial tangata le fie. Ale mele tu. Ele no to tasi e ope to ono tangata le wa manino al to fa le ni tasi lo to fa io e au te lo le ope mo to manista ngate to to le ole li ole ia no ma fa le no wa ia tu lungo TV na po ma le neva yaso ava pe le uta fie malanga luenga ma tu inga le ia tati ma fa lo to lua ia ole fa na o la fai nei a onga I te lo voi tala ta maiti a onga mtau wha pene. Te de ai o le onga e tal si e o le a fia foi e faltoa ma ta maiti au. Te lo e te le ale si me tupu nei tangata ia mai whainga tanto e mauna ngā ruenga pa wha peo le la mauri am vai ngā ruenga ia. Ai au le wa public. Walu longo TV ma. Ia po fea sola ia la tua e muri a tua mata ia. O le whainga tāo no le pēwholinga e whaisi te leo o vaenga po tau ia ni sol tu la fono po ni a menga le tala whenga ia le tangata le na au tu ia su e. Nā tonua. Ia pēna e sau no pe o le whalafinga o mata o pune le pe ua fia o mai le tōtele. E whailo le ia tuainga ngā luenga ni e whaile le security check. E siaki o ma po iei ni sala po ani tama I sala a mata mal temina e a ongai. Pēni mena wha sala so oi tono wa onga me umana e maua tu sa po le se usau me valea na ititina vai. E angia umana wa ele whai e a pe fōringa mai tele a vainga na ene I manino mai I siaki le na whai. Ai tasi tangata na wharia e pēina le ano I ele tō tele. Ia mo le ala wa ila le tele o le whale tonu le na iei. Ia se I tatou vava I po whela. Masalo la alu malewa ia so ma se si te mi umi o tatou. Tutulua ne mta. O le meu te o foi. Ele leva tu nei le sa iei le si wha masinonga. Ina o iei si maoli le na tatou o foi tatala no iei. Matau lia te mita o lo viso leo. Tatou il whainga pōkara yo e. Wali o ma.
Ia sa tau mai fo le nai vai. Ai pe e fai tio va mai e fo me e a fai na ia. Ia le maoli. O te loan sa palangi pe o le li le. E sa fo. Ia lango le maoli le ana te le ai e tu a inga ma te le ale na. Ia na fai a talia e o le Deputy Commissioner. I le taimi na. A o taimi a na. Le fo ina e fa sa langa o isi ta i leo le na mai au kila ni superintendent le sa ye. Ia le na fai pui. Ia. Ia Luisa Nicole po i le ningo le si te mai ta i le na fai le whamsinonga na. Ia le na fai e male o le review fo i o mtanga luenga leo na whainga nga luenga. E Margaret Paisley pe o le lua fes full malfa. Te le fo le nali poti na mai tai pe au tūranga ia. Nā ngia ima vai ima whautuanga. O me tau na whai au ne to e. Ia le ma eu luenga na whai tau i leo li poti na ai le iango te li e whatinongo o whautuanga le tu tonu fo le toi alia e mai o. Ia le la e whano no e te le na i malo o le minister. Ia matangata i tono le official leo e. Mai maupeana whao o tato polkala me leo whanua whai o mai tala nō mta ure e wa o tōna. Ia, ta lofa fo ila i le komisina le iei nei. Munta fo ilea o le sa, tato whanongolongo ato le Sāmoa i le masau noa i le whaungo leo fo. Ia le winta o tino i le nawa e ngai le aru sao lanta. Ioi, o mafo whau ale mena mo mafo whau se atunu ua lefa mai se lau su tasi le maa le sao le ta vale na loia. Ai alu lunga le moto waivo le lunga le transmission kali o le whaatanga e se lau se fulu. Lona winga lana le tasi le nga o vai a. E se lau se fulu loa. Ai e whamaila to se lau su lua mai o le actual reading ai se lau su tasi. Ai laiva mai se lau su lua le lipoti. Ai alu lunga le awala le moto wai leo sa wai oi mai tai o mai nei. Na se lau tanga. E le se lau se fulu. Ai alu lo transmission kali mai si main highways in New Zealand. Ina tanga le ia vainga nei tu si nei whaatanga se lau se fulu. Na ma vavau le i moto o le lalolangi o i moto o Pasifika i o whapena mono o lalang. Ai longa whaasalani komisinga pe a mose leo whape a. E a pe e ala nati o lai alu i lai pisi whaisinga lu. A leo whaasala e. A te mawhawhau ai ana nati te alu e po ola mola e lau valile. Usi te miti sol tu la fono e alu la tota valile te o misi valile. Ai pa o le mo. Ioe. Ia a pe o le alu ale wawa i whaasala taria te loa tua i maasi asisi leo. Tua uma nei ana whamaila na tale le hanga o tangati lunga ale ua maua tfo i molona ia fo i. Paua o le lalolangi ia taimi esi. Se mai o nofo mo fatu se taimi o taonga a. Ai anu e tuli taimi a matale a onga ale tuai. Ai le tamo i moe. E le wha pete sa vai sa vali masani ai. O ale te alu e tuli taimi. Ia, me mau mone a whaasala tātou ia sola tele tamo e mola taimi a matale au. O vale mone la tulo e detention. E o tele lopo fese mena nati e isi komisina e alu i. Mo ilele. Ia, a leo whaasala. Oa kolva stalwai le moela sala le. Na sau i el wha unga o leo foi i le police college le nei polu. Ai uma no tuma wai ia. Au te loa nalu stava le leo le tawhia leo. Al tava le foi le stava le leo. Ia na tawhia tu ai maua tonu la tosifi. Sa tau whae mo e moana mo li hoi lewa pes whala na wina e loi. Ne, no ia mtua i o whaamanga loa leo te lo le pisio ni tangata. Ia paua tu la fono i tau ana. Ai, ia taimi e tato uma o te loa e fisiri afta avale uma. E fo li taimi o vaila to ma le lima se furu. Po leonus furu. Po li se lau. E taimi e te loa tua ia pasita avale le luma i wa elua to luma. E taimi a te alua e te pela wha te tainga. E pe te alua fo i tuli se te si whale mai. E te alua e... E pe te alua e ave sau... Po la sau wha mamori ave Sāmoa te alua mamori se... E te alua la tō te o loa tō o misiru. Ia pol tūni mai fo po kalamel mal taimi ia. E la vei au isi tai au. Msanga se whaisina malolong o ia ntoi whawau lea. Tai.
whai o na peso o tai ai. O le tai au le tala lele, walai o le tato penei. Ia so el pongisa o mea umana whai ngata. O nei tā sanga ua tato au lea mai. I nei manui a ua tato maua mai. Whanga I pāu, uai noa ai e a tato whana, e sa ili malo na I matua, e ai le si whopongau le lau mua. Wala lau nei o le whanga I pāu, uai noa ai e a tato whana, e sa ili malo na I matua, e ai le si whopongau le lau mua. Ala tai au le tala le nei, walai o le tato penei, ia so e pongisa o mea umana whai ngata, o nei tā sanga ua tato au lea mai, I nei manui a ua tato maua mai. Ia le ua atu e whaawa watu le tatu pakalame o tala la manunga o le mai aso. O le sa sauno nei a masanga I le vaenga fo I leo le yaso ia le aonga I tamo e moe. Ia pe te ape a wha pe te alo I tuli le aonga I te uatu ai. Ia sale I whaasalana vaenga le va ia atu e le vaenga wha pe nai whaasala tangata le atu no o leo Slovakia. Le o lato le o leva ai mo meo o I scooters. Ia mea vo ele titi e tangata malu o ilungo a wala a. O leo whai e ongo e ono ia kilomita per hour. Lo inga a masau atu ina o whaasala o ape e lato o e tangata o le atu no maula I Slovakia. Ani to inga whaasalanga whapene o lai halu lato tangata e fie whanongolongo sa viri malu a. Ai o la wala e pui e ina I tangata mātutua o tangata whiawai. Ia misi no ufo I e pise I mo le traffic. E ni au ngā tele nā lua te ula veina I tangata. Ia o te loa e ai savaria. E mwhaina o vatu le 1 kilomita lau savaria. Ai te oso lo ilungo meo masini e iei mo widi. Ia wa mata loa na whaitu la fone whaasalai oi. Alo. Ia o vaenga ia mantuale sa iei le saililinga po le suenga po le loilonga fo I sa whaies komite whaamalo. I tūlanga I o vaenga fo ia whataubanga o onanga I whaltupe, whainga o te o ngā tupe. Nea la sa I mo meo suinga po whautuanga I suinga I tau whai whaalege le vaenga. O le Westpac, o le ANC Bank, o le BNC, ma le la vo le Auckland Savings a. O ia whale tupe ne e whae nei New Zealand. Pea o la tauna le tato vai o le valtal tanol tato por kalamene le telo biliona le tausanga. E amata mai le whae o se fulu biliona ia polo fiti e mo I tausanga. O le ala o lewa fo ina tala noa ma fesiringia. Wa e pe o whale tupe nei. I o whale tupe Australia e ona I o whale tupe nei. E la vea ma le PNC o le bank letter o le Bank of New Zealand. Ia vai o le ingi tupe whatau e Australia. Ia o lai whai fo lato. Le la wo ma le te mine le wo whai e mo meo le suenga. Na wawa ai le I au wala. E te mo whai ina ia pu le ai ma wawa ai e whai ngonga luenga whale tupe nei. E wha mama avenga mo tato. Tau lia talu ai fo I tato tala faule na tala noa I mo meo o charges po mo tau whaongango lau card. E whai e wha tau. Ia o le o whai o isi pule ala tō. E o le credit card e pule ale company pe fia le pasene tulu I tu ulungo lea. E o le ala na whai susuenga. E se furu valu la lea whai o whautuanga le ua mai nei. Ina ia a leo whaonga leo tali o malmalo. E tau ona vai tuto e ia i tupe I whai tupe ne mai whafu. I whaingo la tō ngā ruenga ina ia fua I ma talawhia ngai I tupe e pili e tangata le whaongango la tō au nanga.
O le si vaenga ina ia whai ngofie, ona whai le vaenga le tau le open banking. Ma tau ria, ai whape o ele lau telefoni le nei teimi nei o le lungo le 2 degrees. Ai mana o te alo le Spark, po fefo le si telefoni. E ma whai ana e vili Spark, u fia rotua u ia autou. Ia no whai leo le Spark e whai umale ngā ruenga le paperwork. Ia sifi mai o ia la tau, ai te alo amalau numero le na mai i le... Au ia so mua i nei New Zealand. Ele ma whai, e tapuni a toa lau a keau na. Ai sa auto e whai lau numero 4. E o le wha lawe o tangata umale o iloa o le numero le le la to e longo i lau numero 4. Ia na sa wai la ia whatanga lola ia e potable lau numero e te alwa ma ave lau numero a. Ia ale lau o umali te mine. Ia o leo wawa ia whai e whale tupe le tūlanga na. A e sifi mea le si whale tupe te alwa e le si me pole ai. Ia le lau mana ia. A tonu e i teimi na si momoa. Se i wawa e au ili vaenga ia. Ia ma whatalata noa. To le vaenga i taputapo kala militai au. Ina i manilo a misia i vaenga ia e tele na whao ngai tātou. Ia ai tātou whaima tātou wawa ai vaenga nei ma muli ai fwoi. Ina i manino leina alula ia e sili alu tala noa lau whale tupe mai whai. O lea wawa ai atu. O le botalia le malo le te leo fautuanga ia. O le ala tō ngā ruanga le whai whatau mo au le whai le ake au ni. Ia pe o vaenga na e mani il tātou talata noa ia. Ina ia i loa ele le whai tupe. O, e le toi valea ala ta malo le ana saune o le umana malama le leia me le ntu. Ina ia tau tu o i lalo wai le o mai nei o le whai tala noa o le respect al wai. Wha popo le alu ilungo la nei polo fiti. Ia ai atu whaatasi whale tupe i e wha le tele na tala noa tau. Ia o le tūlanga na ia lo tele ala tō tupe. Ia tonu e whailo i nei. A mata fuena wa isi no o Pasifika. E na te whai a fo se ia pui ngā wha pia mo tangata lau tele. Maro. Ia au tai ei vaenga i o whale tupe. Ona iei a me o peini whaasisilanga fo ile a wha pe tango atu e te tala lau te o ngā tupe. E ei whaasisilanga e au mai lunga o le taimi i vaenga i o lau te o ngā tupe. Pela ona iei a vaenga i e peini whaasisilanga fo i e whape e whailau. O le whai uman masina ne o November. E iei a whaatino i whale tupe uma i a swinga i a umana pasi e maini se o whaas. O le whaasino manga po o tūla whono le malo ina i taita i ele whaingo o te o ngā tupe tono New Zealand. O tātou la, le whai e tau o te iloa na umana longo atu o e lau whale tupe. O le swinga o tua inga li poti te vai e lunga pe alu lungo le internet. Ia whaulinga me whapena. Ia tautua na so se e-mailia te maua. Whatetenga, a whape e watule e-mailia o le Kiwi Bank. E tawana whai u i le .co, ma le .nz. A e watu sau le Kiwi Bank, a la kua i le .gt.nz. Ia loinga lia i loinga o le bank se le mea na tau whawale ai oi. Peo le lapta inga le mai a tātou. E mata i tū le so te whale tupea e te tau una whai u le .co.nz. A po le ase si tu ainga e watu ia oe. E lono winga e diai, a le lo le NZ. Lo inga le o le whale tupe New Zealand. E tau ala na e mata i tū, a e le a masal salo fo ia pe sa o le ipe diai. Vili le whale tupe. Whai e le e-maili le na umua. Ia o a isi te o le siakinga wha penana e lo ai. O na tau wha valea se si a oe. Ai mani wa no wai e foi oso mai e meli o pe e loina le o ia swinga ia ia ma toi fa mana toi foi tu langa e tau tato ia tato e wai o me swinga o mana le la fa ngai i mo le fingo meni o digital banking fa ngai tato le internet e fa tato e wai ele taimi o le awa matana le toi fa ngai siaki ma to le o leva le toi fa ngai siaki e le foi fa satana sa fatale noa. E nisi wha pe o cashless society e wana le tu e ni cash e tu pepa e wha ngai tātou e ale mori mau ne ai ele le ale interneti ai pe lo le power to e le e o le mwhaini whatau mose e o te loa e le mwhaina tu o le cash a tu fo le mea e ia se si au wale mwhai ona whai whatau ma pe a wha pe le wha ngai le tu pepa
Ia tangata e pe ia tali tono le tupe pa tango tupe pa. Ai va tu le kate le tali tono e stupe. Ia, ai me sana I tangata mātua. E te loa wi e laia o ngā e matau o lava le tupe, tino I tupe. Ia, o whailai tātou whalamlawe. Ia, e pita. Ai tu le uso fo malolo ina fa mai ole si awala na pisi fa mai pasi fa mai ole. Ia la tu ne ia lo la fo le ia va tu ia foi tau ia la va tu mai ia. O me foi na mate tu le cash. Ai e fo lona. Tama tu mal sanitizer foi. Fu no era ma pia. O te me tu fa tu. Mena le va fe ia pasi mai la va tu lo account mai lo account je la tu le pasi se le. Na fai. Le ai a ta ia le va ngalo le cash. E a malesi fautuanga na mo tātou uma. Wa ai pe fisi tu pe te tonu ea o ngā molto ainga I le masina. Na mai leo le cash na nafa lei I le whale. Awa ia le taimi a whale tomi. Ia a o le ropo wha tau mai le susu tae o ma me wha pena. E tau nai le cash. Ia, o le mea nai fo I wawa ai e mai teo whale. Ai ufo le mai teo nei a whaonga tae au. Ole me mo fa pona le je me te ula ia mo le taimi tu po se fa le vele vo le fa ma peta to power le anga le tau le ye ni ia ta to vai vai nga le mo tu sauti ia a to le luva ia so pe ia power si a lo no wing ele ma fa nga la to le cards e fa ta online ia lo nga no mal cash e ta tu pepa. Ia, na amatana vai pe fia tau fa tau masani ai tau fai sau tupe ma to au flat po le ai. Ia na teu fa le ia le se me uni tango isis. Te fo ia le vai na. Ai fai ma sia ki fai mo masina po ia po to mau yo po a to te ua ti value le tupe to no le fango na te ua. Po lusi le ma lusi le tupe o se ni na ma. O mafana voi te o mi miti se ele. O mafana limo le start. O le vainga le o le pili le o pasia nei ma o le ave am tola fono. Ia le pi e vese ia le atu no fo a le to tele la tona fa ali o la to final fo ia fa ali. Yo ele pili le ta o le regularity standards build. O le mauna mai e tonu le vaenga le o le act. O le la tau tauwhi. E tauna i ese tū la whono wha pe ina ia wawa ai e whaingo tātou whai unga mga iunga ngā ruenga i whai. O le la tau mau o isi taimi o tū la whono le a leina tuaina ngā ioi ngā ruenga i nei ono le. Anana whai tū la whono le amatanga. Iei mafu anga mea tutupu. Nā leina whai tū la whono ina ia pui e tū langa ese ia. Ya le wo mai la to fa mai le vaenga le mai pui e tu la fono mona fai pui ai ina wo fai sa le ningo fina ngalo le malo le tunu ni New Zealand e iva valu pasendo la to na vatu na ni tadia le van e pe ta o le wo fai ale me mana o ye fai nga malo le to o la to le ngo a le la wo pasia ni ya ma o si mo im to fi mai o le la fa fingo fi na fai ta to ngalwe ale mawisi o le la tu la fono ai pule tanga te ia minsta po ai faingo ia se fa winga nga tanga tol mtau ale o mun fa dia e le parti le lipa a te o pale mai la to le si pai o mai lo o le se la to a so momo e to le dio a to tu la fono le to fa wi to e no mai vole o la to fa le mele no fa ne coalition por fa nga malo le yeni se la ua so momoa mai te sui ma le telo a vo i tu la fono le ne fai ele vea ma le fair pay agreement le ne fai le tu la fono o leva na fau mai ma fai ina ia le e ma vo i pa le ni tongi na tanga fai ngā ruang ia na lo mai lo vanga le sui e mai si vanga na sui ia le vo i lau fa lia le leipa ia fatali se i alu pe fa penal te minei wa le na mato te ia a to fai ia ia loinga mai fo i tonu la tō mai lo sui. Talep. Alo, ia. O le vaenga le va ia tui la le lua se lawa o ia na tusil minister wa onga i le
Forfanga le malo le fasisila vasta go ave se ya manga le treaty po le fenga. Tele yo swinga le ya ine le ono fole le ambisiana tangata Maori. Ia male to tele fo yo ni sio pala langi le na la to tununga ina o amata ona fatala noa ye maseto mene o treaty ne ye ma le vaanga le tata no fo ya Jim Bolger le si time yo le fenga malo Jim Bolger le national. Nana amata lona fa malo sia le fainga o fenga inga ia ma fa ma le lienga le va le malo ia mana tangata Maori e toi fa le le me na fa le ile te mina pule Sāmoa ia palangi nei Māori ina Sāmoa le ma vai fo la to ile tūlanga o whanganga le ngana o le na vea lola ia o le ngana Māori o le sina official language in New Zealand po le ngana e tauria ma amana ia tonu o Aotearoa o le ngana tangata le ia tonu whenga inga le no whaavale no fo fatasi ia pita i leo wa ia tune le whainga mistale ma whainga malo ni tele na sui si whai unga na iai o a ese mai wha unga nga opu Māori ni si o tu singa tu se whai ia unga ia ma mau e whai lala wa mai nei lan vai aso ni e lua se lau lea whai o a unga lea na fo ile na tusi mai e tau mai ele la to le fia le vainga lea ia ala ele i manino le si lua se lau o le si lua afe le iai ai fo linga mai o si o onga ne o fala to tanonga la to falinga ele o se meni a la inda tatu suia fo mta puni o le o le leil fa ngo ma to senga le tau a mata mai a le fo la to tu mo talia le le tangata to no a mi se foi palang fa o bele se me matalia la komiti fa to no o nga mata o ya onga fo yeta to kolisima ia so tangata to no le community le la via tangata lautili o la tōna na o toi si tila le mele ve vesi nei. Ele ia se mea la into tala no le meta o whaanga solo pele a meo la fu fia lon whanau nei tono o senga. E a umulesi ngana. E ia taimi tala noi poka la mene i no Europa la e no whatasi la o whalani mai si nutoa oi. O tamiti a o la meta alo whatasi a o. E popoto e tala noi ngana ese ese. Ka fo ia o la titi tanga te vave na piki so se ngana yo la te tonu la to le se mesu yo la fa ngo fia na la mo le singana ye tamati ya ima na o ya o ta to le fa saina mal fa fa ni mai si atu fa maoli ole yo wai to fo na o la to mal fa sa mo le o le afso so ni tu tato ya wale ai ba ni la kapi ta lo ngai fa ni yo ni so lo fa news ina New Zealand ye fa lo mai ya ta lo fa ya ta mo le ngol fa news Ta ole. Mo ni le. Me sai le to New Zealand to whanga no ye wa. Nga fa pia ta itana ole taimi fo ile fa ta wa ile ngana Sāmoa. Ele pe te leo taimi. Te lo le ofi ya ni si ala utalia e si le si se ngol ta lo fa tu sa male lo tu sa male kiora male. Sa ole. Ya vai tu sa na o to fa ta lo fa te lo. Ai fa ngofi le se me. Mo ni le. Ia o tata noel vainga lea i le inga ngana Māori matulanga i. O le foi wawa i atu i taitei whono i o le National Iwi po le forum. Ia le wawela tau tange whaatau mo meo toi suinga o. O le tula whono le tata le noa nei. I tai aru la vea i ma le vainga le te mai nei a. O le foi ana wha langa e nei Māori i ia iwi po tai o iwi ma la tau foi komiti ina ia to sila le vaenga lea o te tatonu o le vaenga tonua ai se maria i lau mawawau ai whai whamisinong ai wa e tuo a maia Finlayson e sau e whai mala tolo ia wa o iana whai ia e toa i malama o le lo ia malama i tula whono nei ia po ta Graham le sa i fo ia matori o national ai te wa mai wa ngana mai so ni la to maule e ta sia le mai fa matala mai le no fo le vano no fo o maori ma palangi ni e mai me fo le ta e ta wei on fa wa pele tu langa le na ye pa wole me fa la vela vai o le RMA pe na ye le Resource Management Act e mo ye le mo le sio mangol tato paneta mta to ni ai sa e te le ia mai si me fai
mua mo taunga tai se ngā rua ngai whai, rona lua e tuai ai. Ko isi teimi e umba le tapenanga whamali e ingo le tūla whono lea. Mo lua tau sanga le o alu, to e whaitau wafi tu pe alu tō ngingo lo ia a. O lo ia la, o te lo lai fia lo ia ulo te vole RMA wai, lai si koe la tō. Ia, a mua apopu le teimi o le to e mna o ia. Ai pe o le mena le tau wa vai ele vai ngana o tau leu to la ngana maoli. Tu sa po pasien me ai to e fai. Ai ana ola to o politele. Awa a moile le to sui le lepa. Ta sia le me ma fo ina tanga ta maoli. Va ai po la se si fiso soani la to e fa ngo fia. E fa nga yo inga polo kit tele New Zealand. Au ne tanga ta mo le taimi, tanga ta lo ia. Ah. E no va pe mai la me le tato va ai le mele si le na lo le mai na le ta ma wal tu le va no pe ta wan tu pel tu la fono le ye le mele ai vai a wala e fa de le ye tu la fono ina ye ta ngo fie va vena fa nga yo ya a va ile transmission kali le lenta le noi ne ta o le limos fulta usanga fa ta le no mo le tupe Londo luona saulo mal RMA. Ya familie mal tula fono. Tele ngal benga na faye. Ape o vai ngana le ya nga fo itetano imta ku. Mana I fo I mal mala matso ina vai. Ia ole e ye vai la masanga tona nga fo le wa fie tape paneta ya. Mo awala ese fo I e fai ona fo pe family el tu lang ar kiwi saver male New Zealand super yo na no tala no tu nei ya rights and na ole retirement commissioner ole commissioner na o nei tangata li taia ya o to umana o le unzu lima tau sanga mai lunga I or por kalame le tala no to tangata le leva ia le ia me pui e tato le vaenga le Ali uwa ie de kiwi saver le Paul Kalamele le na fa vai mai lalo Michael Cullen ai fainga malo Helen Clark o ina sa va vai pe fa fia ona fa na sefe tupe e to tongi e pensione tangata pe o te medita ai e vai tato vai isia tu no lang pe fa te ingo Japan e to te le tangata mat to lo tangata lai fainga luenga so tupe to se la ma to o nei vo o le fa tu pula ia tangata matu wa vo le wa so fo lo so fo umi tangata e le pe tau sanga ia mo vai tele mali li o le ono lima ai me sia na tangata Pacifico ma o le le politele I malo ale o vet termini le vo umi so fo tangata ma o lima ma Pacifico ia le la vai po si a wala e fa ele ki wi se vole ina ia o le mani telefone tuanga le o e to e mai e rights le commissioner le e te tau ona to e ti sila to ole malo le fa ngole o le kiwi saver e tau ona fa tupele le la to e vai nga uma ma fia o mai so sangata e ufali e la pe via ma la pensiona o le termine e te li taero le ono lima tau sanga e le to ye o to no kiwi saver o le to ye lo sa fanga to no I e sa o le malo por employer ane fa wala o sa fanga le malo le fentu e mo e o tu langa nei a termine o la ia leva no mo tangata ia mana o se company po se ngal bo fa wo e na to pe ia fa wo pe la ki wi se pe to mana o ia ina fa wo wala i ole to so le si va ngana o la na to tongi remuneration ia atono fa ngolongo mai fo ni se o to le la o no lima tau sanga ai lo o ele le longo nui alo tala no la puli pe fa tu puli a pe fa wo pe ne fa ia mane ia fa wo mo lo kiwi se o le si o parking point nga te tan no ia ia na fa wa le tongi ia na alo yo a fa te dia la tong sa I se si a pe o le si va nga na ia mo le fa so nga la le tu pe le tu nei ma tau lia fo sa ye mo e sa afa le tu pe le na ia e a vo e vatua oi e mai le malo le e tasi o fa ro le tau sanga o le tupe na tutung ai mai le la to le vai nga tupe sa tu sa la mtanga vai le o palasi mai le 5% e mai o le tasi o fa ro le tau sanga le tupe tutung
a pesidet fo ia mai le malo le 5% tu se 5 se lau o le swinga muli le malo le na yeni o le ala o mai na le lusu 5 sene a o le 5 sene la la te le ala na fautuanga le mai la me le fa avasenga i tutongi o tangata a fa pe o e fasu i va fetongi nga luenga ia e tauna mo o le 5% o tupe le a e fai fa pena ina ia fufua ai a fa pe o e maulalo pe lunga fo i le 5 vadu a fele tano la to ina tutu mai le ilalo e o ala tangata ia tele tong ili se me ala ina ave fo ile tupe ai tau lona imanatu o tangata e maulalo tong o tangata tonu ana e tauna fa anganga ia isuinga ia ina ia fiso soani ala to a tonu o fa tauna ile lipoti ile la tamu fa e mai right in fa tano tato litiu ina ifa mamla mati le wala to ona lipoti a mane tele le hotel tonu se i ofisiri fo ia pesita ia Pablo Edmonds polala no si la i wa mane ai pikile le pa o te lo fo ma fa nga malo le a piki se la to le lo pe o so mane Winston Peters piki wa o ia la tele an so son tanga tamatsu ia na le lo la ia e fitawi a o swinga umane o le tamo fa ina ia a tia e ile te unga tupe a wa e ile taimi e motua i tangotai pe a tu tele tanga te soifo umi ia ai le lava le unga lurue po pesene o la fonga i fai ave fai a le lai fa langolang mane tele o vai ngai le no fai tau te i o te tonu e fitau i le le e tau si le to el fai nga malo le ni po se malo e nga motato Malo, e te lea nei vai, ma sangele i o il tata no, ia ai o nol taimi. Ia ai fa malo, fa ftai tele lava mo le pokalame nei as fareile. Ia ai le au fa fonga e toi mau fo il fa poponga i leva ia sfo taimi masani. Ia ai fa saifua ia mo nei taimi. Malo, ia fa saifua. o te whatala whatu I leo whafufonga I le nei tai au fōu e le suafo Yesu Kiriso lo tātou wali I whaola. Ma lor soi fo maua ma le langi matafi. Whatala whatu I o tātou tamā, tina, oso tua whawhine manai whanau. Mai lato umalawa o whengai ngase ngase. E te tonu a maota malawa. O le ayo ngase ngase. Pa pe foi le ayo tausia aina o tātou ta māma tina mātua. Ma lole onu sai ma le taliti ngā. Ma lole lotu te tele ma le whātua tua a whenga iai ma mawhitianga. Pa talo whātu I o tātou matua tausi o tātou ta māma tina mātua. Ia maise le tāpua inga I te tonu maota malawa. Pa whitai mo tālo sanga. Pa talo whātu I le mamalu I lātou masani o na whāponga mahawa I maire nei polkalame. O le si ufonga lava le nei o le lau mua I Wellington I as fraile te itasi. O le asi singa I maota ngase ngase. I alo mai loa. O le atatu tapu I atu I le tua. I le nei tai au. Le atua
e pa ia lava lo wala. O ai se atua e sili tusa ma oe. O e lava le atua o le whaivavenga. Ua whaai loa lo malosi i nuu. O lo a ao na e whaola i na ai lo nuu. O lea na le fefe ai i la tau. Tātou te talo. Le atua paiae lo mātou tamanga le lei. O le ala whai mai o lau whanau mai mātou i le nei tai au fau. E whapea foi le aso mātango fie. O le whailonga wa aia foi leo le siri ese o lo walofa mātalasi. Ma lau pule whasoa le mawai. Mo le soi fua o lau whanau ma lo mātou ola. O le mea lea e te tawai foi ma ono mea o na sanga vi ia pea lo suafa e whabavau. Whawhetai tamā i le ono sai ma le loto te tele o lo e whasoa mai ia so uma e whaopenga ina i pea lau whanau o whengai mga ngase ma so se tong fitinga e le ngata ia i la tau o i tonu o whalemai o le ai o lo tau si aina i ta mā matina mātua ai whapea foi e te tonu le malu o mātou whale. Whawhtei foi lau tau singa i nai o mātou matua tausi. Whawhtei mo le malosi i le tino. O le malosi whawhawina i le nganga. Whapea le fia mo le oli. O lo e foai mai pea ia i la tau. A o iai le soifua mātua. Whawhtei mo masini o vaila au o whaonga ina. Ai maise o le tomai whawhomai. O lo e whaatamau a inga ina i pea li i matamai ta i fo mai. Whapea lau whanau o ngā lulue so se mata ngā luenga o whare mai. Walawa lau whanau pua ngā tia. Mātou te whawhtai sili la o fio o no Jesu Kiriso lo mātou o li i whaola. O lo whailawa lona soi fua ma whataita inga ia i mātou. I teimea lutia ai i mātou i pua ngā ma whainga tau le ola nei. Mātou te talo le ali ie, i alo whangia, ma whamangalo maila mātou i whonga nei. I le toto pa ia o Jesu Kiriso lo mātou ali i whaola. Le atua mātou te wala watu, i le whao unga lo nganga pa ia i mātou, ma la mātou sao ninga nei. Ina ia mawhai o na whatino mea uma i lau whatasi mai. I lau lava suafa Jesu a mātou wole ma te tālo atuai nei. Amene. O le vi inga o le tua ua saunia. Secret.
faitauina o le fenga pa ia le tua o le amaua le mai le fengainga fou. O le tusi e lua Paulo ia Koronito. Koronito o lona matau pa sifulu ma le tolu. Ai o te faitauina le foi pu mua o atu i le wha. Mai le whengainga fau. O le tusi e lua Paulo ia Koronito. Koronito o lona matau pu. Lua le Koronito o lona matau pa sifulu tolu. Ai o te faitauina le foi upu mua o atu i le wha. Lua le Koronito matau pa sifulu tolu. A le foi upu mua o atu i le wha. Whaafonga maia i le faitauina o fionga pa ia lo tātou waliki. O le atu tolu le nei, o le a o aluatua ia te utou. E mautu upu uma i le mau a le toa lua po o le toa tolu. Na o ta watu ana mua, o te mua i ta watu whaalua nei foi, peisea i ua o iai, a o te le iai foi. O te tusi atu nei i e na ngasala na mua, ma e o te toe atoa uma. Pe a whai o te toe luatu, o te le wha ma lava. Ina ua o tau sa ili mai i se whai longa, po ua tautala ki riso i te tonu ia te au. O le ua le vai ia te utou, ai malosi i te tonu ia te utou. O wae ui lava, ina ua whasata roina o ia i le vai. Ai peitai ua soifua ia i le mana o le atua. O wao i mātou foi, ua mātou vai ina ua ia te ia, a ua mātou wola whatasi ma ia i le mana o le atua ia te utauna. Whamanua mai le atua i lo tātou whaitau ma whaalongolongo i lona whinangalo pa ia, ma ia tu mau atu pe ia te ia lona lava vi inga. O nei mātai ao si o atu lava i le whaavavau lava. Amene. Ia tātou te tālo. Le atua pa iae ia malie lava i lau whaawafonga upo o lo ngotu. Ma mawhauwhaunga o mātou loto. Oi o lo mātou malua papa. O lo mātou talitā. Ma le na tutongi la ina i mātou. Amene. Ai e ui lava ina ua whasata roina o ia i le vai. Ai peitai ua soi fua ia i le mana o le atua. Ai e ui lava ina ua whasata roina o ia i le vai. Ai peitai ua soi fua ia i le mana o le atua. O se vaenga o le whai upu e wha. O le sauni atua Paulo i lana malanga lona tolu, i le kalesia i Koronito. Na ia whamanino atu ai le kalesia, o le aia matua tautala atu pea ma whamalo sia le ola telitono i le atua. E ala ia Yesu Kiriso. Whafafonga foi ia na upu. O le atu tolu le nei, o le a o waluatua ia te utou. Pe a whai o te toe luatu, o te le wha ma lava. Ua umale malanga mua, umale malanga lona lua. O malanga na ia ulua i fola sia atuai le kale sia, le whamaoni o le atua, malona lofa tu noa, e ala ia Yesu Kiriso. Ai maise o le mana o le atua, o lo o iai le fesoa soani e whaola inai. Koe mai le apostolo i lana tusi mua i le kalesia i Koronito o lona matau pu mua. E whamaoni le atua. A wao le alofa tu no le atua ua foa ina mai ia te utou ia Kiriso Yesu. A o le mana o le atua ia te itatou o loo whaola inai. A whaila ua lua malanga le apostolo i le kalesia, o ia whasoa pea le tala le lei a Yesu malona alofa tu noa. Ai se ala e toe malanga ai fua iai. O nao lea, e manino le lei a Paulo, o loo whalua fesasi pea le ola whatua tua o le kalesia.
Pa pe feo nei loa le vaenga. Pe mai se vaenga o le feo pe tolu. Ina ua o tau sa ili mai i se faa ilonga. Po ua tau tala ki riso i tonu ya te au. O lola ngona pea lei u leo o le tu fesili le au kirsiano. O na o le avea ma kirsiano i la lato mau. O le a whainga tai foi o na fea e lu i tau. O la le apostolo. O le avea ma kirsiano o le ale asa ai foi lea ma leo o mai o lu i tau matinga. E la ngona ai foi ma le vai vai. Pai o tonu o ia tinga ma le vai vai. O loo ia i foi ma le fesoa soani. Le ale a fesoa soani. O le mana o le tua. Li liwa ne loa le apostolo ma toe tapu e le whātua tua o le kālesia i le whaamao ninga o le nei mau. Lea ua whai nei ma tātou matua. O wā, e ui lava ina ua whasātau roina o ia i le vai vai a e peitai ua soi fua ia i le mana o le tua. Whai mai lo le apostolo e whapena fo i mātou i taimi mātou te vai vai ai. O le mana fo i o le tua lo mātou malosi anga. O wao i mātou fo i ua mātou vai vai ina ua ia te ia. A ua mātou wola whatasi mai ia i le mana o le tua. O le iai ma le au whatasi o Paulo ma e na fesoa soani a te ia i le mau i a kiriso ma lana talalelei. E le i whatawhai fo i le o mai o le vai vai ia i la atou. A e na mawhai mea oma i le mana o le tua. O lofa o puina i le ngangana Peretania le mana o le tua. O le malosi o le tua. Pe le o le malosi fa fita fita. Pe o le malosi e pei o na vava o ai le lalolangi i le pule ma le sawa. A o le mana. Le malosi o le tua. O iai le fesoa soani. E ala i lona lofa tu noa. Ua faalia mai a kiriso Yesu. Le alofa tu noa na ia matua moli mau iai i taimi na ia manao mia ai fo i se fesoa soani. Mai le apostolo o lo famawina i lana tusi e lua o Koronito o le matao po e se fulu lua a le feu po e fitu e o le iva. O lo iai le mau o Paulo e whapea. Ta tuina mai ia te au le mea matui tui i lo tino. Na o ai oi whatulu atu i le lii o na o lea mea. Ina ia alu ese o ia te au. O na whapea mai ai lea o ia te au. O lo unei a lofa tu noa e lava lea e fesoa soani ia te oi. Wao le vai vai e whaato atoa ina ai lo mana. Leo soe, ma leo whafonga ili nei tai au. E maise na yo tātou tama, au tina, oso tua whawhine manai whanau o whengai mga sengase. O to tonu o lo tātou vai vai o na tinga o whengai ai. O lo whapena foi, o na ai filo ai le lofa tu noa o le tua. E ala ia Yesu Kiriso. O le alofa tu noa, tātou te mau ai le tō manga. Te au tātou vai vai, o na wha ato o toa mai lea, e le mana o le tua. Le alofa tu noa lea o le tua, e lava matutoe, na ia tinei ai ti ngā o le oti, e na ua whaalia lona mamalu, malona mana, malona malosi, ile toe tu manu malo mai o Yesu Kiriso, mai le tunga mau.
e le suafa o le atua le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Amene. Tātou te tālo. Le atuai, o le atua e tumu i le alofa muti vale. O le atua, o le alofa tu noa lava ia. Whawhetai le ali ie wā pe au mātou vai. Ona whaato toa ina lea o lo mana. Ma le malosi o le alofa tu noa o la wafio. Wa mātou sima i atu ma lau whanau pua ngā tia i o luma lo mātou wa tua anga le ie. O e oi whale mai. O to tonu a inga. E whapea foi la tau o le ai o tau siaina i o mātou ta māmatina mātua. O mātou wala watu mo lau whamalo longa mo i la tau. I le tino o le mawhau ma le nganga. E whatu mawina pea lo la tau whatu atua ma le talitonu. E maisi o la tau moli mau i ate oe. O loo e mafuta ina pea i la tau i teimi umalava. Mātou te toina atu fo i lo mātou atua siri ese i o luma. Na i o mātou mātua mātua. E maisi i la tau a pula la ngoto lo la tau soifua. A lo fangia i la tau. E le mana whaaloto tele o lou nganga pa ia. Na ia tu mau pea lo lātou whātua tua. E maise, o le iai pea o lo file mu ia i lātou. I teimi uma e leo noa. Anga le lei la wafio, i lau whanau longo noa. O pipili, o i lātou a pōla lātou vaai. O ngu. Mai la tau o maua i ngase o le mawhau. Pa oli o le ina o la tau loto e lau fio. Ma mafuta ina pea i la tau. E lou lava nganga pa ia. Ma tau te tatalo mo ngā ruenga ma whaiwalo filima o fo mai. Mai la tau uma o ngā lue so se whale mai. O le ayo tau siai te māmatina mātua e whapea foi te tonu a inga. I nai whanau ma au a inga. Whamanuia la wa fio ma foa ia i la tau le malo losi le tino. O le poto, e mai se fo i le soi fua whale nganga. Whamanuia la wa fio i le whao ngā ina o masini ma vaila au. E mai se le tapena ina o so se fuala au le ali ie. Mo so se tong fitinga ma so se ngase. A lofangia na i whai lele ma pepe, pa pea tina ma i tanga. Anga le lei lau a fio ma wha mawhana whana lo wa nganga pa ia, i lau whanau o ftia le au pōngi sā, o no e pele, o e a mia, i le maliu ma le oti. Pa mawhana whana oe le atua lo mātou ta mā lofa. Mana tua i la tau o i whale pui. Mosu ina pea e lo nganga pa ia o lātou loto. Ia to e langona le ola whafauina. Ma foi atu i la wafio. O e lava e mauai le oli e le mawai. Whamanuia na i whanau ia o onga. O ai pea ia i lātou le poto ma le atamai. Ia e maisira nei vai tau o suenga tau whai ua le whanau le atuai. Whamanuia i lau whanau o whengai ma ngā luenga. O e o ngā lulue i lungo o wala. O e o ngā lulue le ali ie i lungo o vaa i le sami. O e o whewa i lunga i le vanimonimo ma le ea i valele. O e o whewa i pasi. O no foa afi. Ta vale la iti. O te tonu o whalewhai ngā luenga. O te tonu o whātoanga. O le manawa o le ele. Ma whea lava o iai lau whanau. A lofa ma pui lātou uma i o aoanga le lei i lo mātou o tua. Whamanuia la wafio le ali ia i lau whanau
o lo fia maua lau so swani le nei tai hao, ma le nei vai tau le whai ngā malanga wha le wha tua tua. Mātou te tālo mo au wha manuianga le li ie, mo le fionga i le li pule, ma le ofisa o le siu fonga o le lau mua, a wāti ute, ma lo lato fitai tunga mo le tautuaina o le au wha fonga. Mātou te tālo le li ie, ia e alofa matalia maila mātou vala au, ia whai ailo lava fina ngalo, e awa lava o mātou loto maso mātou whatau anau, o mātou wole matalo atu e ala e suafa pa iyo Yesu Kiriso, lo mātou ali I ma lo mātou whaola. Amene. O le vinga o le atua o le atātou whai wai. Manuia, ia te o tau malava le alofa tuno le li o Yesu Kiriso. Ma le alofa le atua atoa ma le mafutanga fatasi ma le nganga pa ia. Nei mātai au si o le whaavavau whaavaulava. Amene. Yeah.
o e whawhonga mai le tautua le siwhonga le lo mua nei tūlau tai au le ua toi le o tātou nuar sifun malatasi ni si o tātou porkalame tāpereina nei au auna ia ua ulfale atu le nuutu mau ia ua whai wina ia lo nātou wala wina le soifonga nei pe o nā tāpereina late Reverend Bebe Maleasi. O le temine ia mai alve ingo le tua le ua tāpena le porkalame o le nei lau tina amta mai tai. Ia o le faletua ia ana kolia o le whawhengainga po le faletua tausimtanga luenga le kālesia me tisa Sāmoa i porirua lea ua tāpena mai mo le porkalame i le tai au nei. Tā tonu sifun maltasi o le whawhonga mai tautua le siwhonga le laumua o le ingo le tua ma le PIPC Newtown. Ia o le ingo le pese pei o le ua e su ai. Smail whawhonga. Ia usi mai lol whaafonga o tātou porkalame o le nei lau o tina mata mai tai tāpeneina
e le whaletua ia ana kolia mai le kalesia me tisa mo i porirua. E usi lo le whaafonga. Fatalo fatu le faletua ana ma lole so i fo manuel le tai fo. Fatalo fatu fo i la wafionga. Fa pe fo ile pa io le office nei fa sala lau. Ia ai mai se le fa fonga anga a si o tatu a inga e masan ia ile por kalame le ina i lau tinam mai tai. Ile nei tai au fo le sua fo Yesu Kristo lo tatu adi iman malo. Malo le soifua. Malo le langi mama mi ia le atua. Ya, ma lo foi faftai tele lava molo taimi a walta to pokalami le ne lawa tinam mai tai. Ya, e vatu ia lava noe fa wawa i faletua le pokalami. Ya, le la au tape na tu pese a walta to pokalami le tai au faftai tele molo taimi. Tai. Ya, e pei lava ona tato iai le nei tai au matango fie le pa iai o se o tato watunu. Lo papa au malala mau tonu o New Zealand e fa pe foi e o mai masani ona fa longo mai nei pokalami ele ngata ilea o la ufainga luenga pa ia le tu so staffa o tapo inga ese ia ole au tu ole nei yaso ole atu tu loa ma vili tonu le ifia maina ia pe ole fa moi ia wala au inailo nei tangata fatava ole au tu fili ole nei va yaso ia o le whaongaina lea, ia o fofo po tau la sea Sāmoa, ia atua foi ma le whaongaina o la tau tā leni, ia ma le whaongaina o mea umo le si o manga, o lo whaatino, ia la tau to mai manga maa, ia a wā lava le feso soani, mo e popo ngā tia masuru whaiatu le whale mai, ma toi foi mai, ia ele o maua se feso soani, ia tu ai ngase o lo mawai, e tau fele le mata upu nei, a waile ngata i vaila au mafofo mo alo mawhana witi, a mata mai lava le pepe mea, ia se iau o lava i tupulanga, wha solo i lava i tangata mātua, ia ai se i tau mawhai atu pele suing, ia i se mawhauwhaunga, ia wa fili aile nei au tu, e wha tino ia le tātou talanoanga nei aso. I le fofoanga pa ia le atua, na ia whaia mea uma ua mātango fie ma le lei, mō le saunga le mu o tangata uma, e wha mua lava ke loo tangata, i se manatu fo i maselangona, le pa ia o fofoanga le atua, na whaia ina ia o ngā uma moso tangata soifua. I loo lata le tonunga, so se tau la sea Sāmoa, e wha moe fo i le atua, i lona whaonga ina o laula au mai le fofoanga pa ia le atua po o ngā la au fo i o la au ia po o lau po o aak o a lava vaenga ese o lea la au ma lea la au ua ia tali tonu e a wala mai ai le mana po le wha amalo longa e o lua malana fo malana tatalo i le atua e o ai i le wha amalo si au po le wha amalo longa e so stangata ua afia. E so se la au la le fofuanga pa ia le atua, e le ai lava se la au na whaia le atua, e le au ngā. E se atunu, e se si o manga, e se tau, o lo ola matutupua e se talitonunga, e se tu manga, e whapena fu i la so ula ngona, i le whaonga ina lava e tangata Sāmoa,
o mea o lo tutupu maola I to tonu o le lau ele ma le sisi o manga o tangata Samoa. O te lole tele o tau la sea ia wei New Zealand nei mai Australia po fea lava ua malanga mai mau mawai. E sisi lava o la tau wha malama ma to e te panga I tua I laula au mala au Samoa. Waile maua uma New Zealand nei. Ia la au iolo whaatino ia la tau tonga fitinga. Mua. E mua lava ona whao ngā e se tau la sea. Ona tamai lima po ona au. Ia malona malosi. A toa malona mawhau. E tango fia mua ele tino o le tangata mai. Le whaatino ina lea o le fofo wha Samoa po le massage. O le fofo Samoa, wha Samoa, o tatonu o lo whaia fo I le tele watu nuu. Ia le por kalame le o le massage, po le fofo ina o tino o tangata. E mua lava o na tango fia le tau la sea Samoa. Le tino o le tangata, e su ele vaenga o le tino. O loo langona le tangata lea, o loo mawhati ai. E me I lo le tangata I taimere fofo, pe oi le taimere fofo, I lolo le tau la sea, le vaenga tonu lava o le tino o le tangata. O loo mo o mia ai, le vai, ma le whaamalolonga, ma le mana, mai le atua, e ala I lana tau sanga, e whaatino, e le fofa Samoa lea. E o lava le ulu, wa po fea lava se vaenga o le tino e tinga, e longo o lava le ulu. Ia, tu load whaafunga anga, ai pa I o tatu atunu. Se o lava le lau walo, o a ano ma po ngā iwi, o waua so onga o po ngā iwi, ia o mata, o talinga, o nifo, so se vaenga o le tino. E whaamoe moe le tangata e mapu I le fofo a le tau la sea Samoa. Pe fofo lava e tamā, pe fofo e tina, pe fofo e le anti, pe ai a whai ele o iai le tangata lea, le whaatua e mwhaino na whaatino, e le manuia e toi fo I lava I le tau la sea Samoa. O le fofo ina la o le tino o le tangata Samoa, e whaalongo le tau la sea, I le vaenga o le tātao le wawa, o le minoi mai o le maso, ia po o vaenga uma o le tino e pai ia na au, o inana te iloai, ma whaapea atu roa, o lo mai lea, o lo ngase lea. Ia tau mawhailo ia e fō lava se io una tau maui ifo se fula, po se meo patu, po se vaenga o le wawa le tino, po maso lo ti ngā. Ia ona mawhau lo le o tau la se Samoa, o le lona lua o aso I sauai, o le a sau loa ma le vai. O le vai la le sau maia, o le vai mai I la au po o maa, po o amu, o mea o le sisi o manga li sami, o le vai tafe, ia whapea fo I ma la au ro tutupo maola, ma vau ese. I tata whane o le fale po au ta whane lava, o le maota o tau la sea, ale ai, esa ili lava, I le ngata I fale le sami, I lungo le peach, ia po uta fo I le tonga ambao, a wa ese vaenga o lau ele o sisi o manga, e tutupu ai la au ia wha o ngā le tau la sea, e wha atino ai ana tonga fitinga, ina ia manuia lana tau mawhainga, a toa ma le wha o ngā ina o lau la au, po o ngā la au, po o a o la au, e wha atino ai le wha moe. Ia e avatu e foi se talo sanga I tau la sea lava Samoa, olo I tutonu o nei atunu. Ina ia mawhai, pe mawhai I o lātou finangalo mali. Ona tu mai a lātou telefoni I lunga o le ala leo whaasala lau, e pe ona whaatino tuele nei por kalami. Ina ia mawhai ai, ona maua, e tangata umo Samoa, ia po nisi fo I tangata e leni Samoa, ia le whaamoe lea, o le whaonga ino non mai maanga vaam tā leni mai le atua. E au wala atuai lo nā lofa ma le whaamalolonga I se o fia ola ma fia maua lea I tu ai ngā treatment. E tele ngase wa ave le whale mai. O isi ngase watu le whale mai e whai mele fō mai. E le ai se mai o le tama lea po le teine lea. Ia wa lea o ngā fo le tonga fitinga le mai lea ua ui. Pau le mea o le ave o le Mercy Hospital o po fese whale mai e whaatali ai. O le tali lea le fō mai. Tu wane lola le mawhau le tina Samoa po le tangata Samoa.
e iai vai la au Sāmoa, po la au Sāmoa, po fofo Sāmoa, e ono malolo ai, ma toi fo i ele ngase lea po le mai lea, i lona soifua malolo ina le e pe ona iai mua. Le mele ese lo mimita ai, ma whaatau aina, le ola whaakerisiano o le tangata Sāmoa. Le anga o tātou na tutupu mai le atunu o Sāmoa e whaavai le atua na saidi le atua o tātou atua. Se atua e tāpuai, ma whai mātua o Sāmoa e pe on tātou lau vivilu ai ma tātou pese ai. Le atua whaavai i ai Sāmoa, o Sāmoa fo i mo le atua. So se mea la i ai Sāmoa, ma ana tā leni whaadia, e iai ale taitonunga le iatea, e umaloto mai o le fō mai, po se specialist, whaao ngā loron whaatua mron taitonunga, e sa ili ai i fofo matau la sea Sāmoa, mani a lato to mai manga ba am tā leni wa fōa i e le atua, mani vai e whao ngā mai le mana o le sio manga na whaia e le atua, e toi ola maloloi nai le ngase. E ese le tā ua, o le mole tangata, e tau longo, ma wha longo, ma wha lango i le atua, e le popole foi oia, pe a o ina sulu whai atu se tangata wa ti ngā ina, i ona a aopo o na lima. E iei fofo o tau la sea Sāmoa, a atu ia ni ngase o sulu whai atu, e tasi ala na tango, e ala ila na fofo ina o vaenga umore tino, wha pe mai loa o la umai lea. Ia whao ngā lolo na taimi, ma lona tangata atoa, lona tino, lona mawhau, lona nganga, e sa ili ei vaenga uma, e o lai tangata lea, ina wea tel tonu, o lana mai lea. A iei fo le tau la sea Sāmoa, e o tola le mai tasi ala na tango iai, wha pe mai loa, e le ai, e le sa umai. E le ai, e le sa umai. O le wha fonga mai tau la sea Sāmoa, ai mai se fo inai tina matutu o sio tātua tunu. Wa lewa o nau mau Sāmoa, wa auto wa amai nei mau wai, ma wha soa ai ala tō tā leni lea, ma ola ai ma malolo inai ni ngase. O lo utali tonunga, e le hai lava se me whainga tā i le atua, e peo ne ia o mai tātou la nā fionga pa ia, e whaingo o fie mea o mai le tangata, e whaatua matali tonu le atua, le whaatino ina o lana tā leni. Ma le whao ngā ina o lau la au o si o manga. Ia e yaini la au o lo o umanatua ina, ma o fo iai su enga whale ma fau, pe a tepa i tua iso tātua tunu. E iai lava vai au ngā i tamaiti la iti. Ia e iai mai whapitoa na sila fia tau la se pe o le ila. Ia e tele tu ai ngā ila ese. Ia na o la tō e mwhaina wha leo umai tu e ngā ila ese ia. E maali e fo e le vava ai le taimi e tate alu ewa ai le tau la sea pe ave sa te tama tu lo po se alo fo ima se whanau se si wata o atu wa mo umia soani o talu ave. E le ai lava se la au e leo ngā. Ia, malesi mea maalia pe o atu lava o lae e tau mafa po lae ula le sikaleki ale a tau la se Sāmoa po se tapaa Sāmoa po se sikaleki. E le ai a se fufulu o difo. Na liliu mai ia a mai a se vai na se utama se pupu, ia na pupu wali liu mai loa, whai lor fufu. Ia, na fufu, ai whao ngai o na lima i vahenga umortino tametiti, ia, a pātu loa, a mai le, mo le la mango fo ilea le la mata o le ulu, ia, na a mai lea ua wha mango, na a mai lo lea ua feula ai, tu lou le whaafonga anga le atunu. Ua feula ai le nofuanga le tamaititi. O whaapea, o le fofo le o le ila. Ai fo ile si ila e fofo ile ua, maso se vahenga o le tino. E ona ta atale o tano fonofo mata mafau le atua, le mana o le atua. Ma le pule le atua, ua ia whaau ua tuele nei tina po le tama, po le tamaitai. Tau la se Sāmoa, ile whaatino ina o lon to mai, ile mafau, lona talutonu, na malon whaatuatuanga ile atua, e mawhai ona ia, fofo ina mamanuia le alo ma le whanau, wa avatu i ona lima,
fia mosa fesoasoani aua e vatu le falemai uma le vaiaso uma le lua vaiaso e leai se tamaitiiti e manuia i vai laau ma faguvai o a mai le falemai ia o le ale me fai suru fai lo i fo Sāmoa ia o atu lo faapea mai le taulase Sāmoa o le ila ia o le ila mea o le ale situaiga ila e ese foi me fuai ia o atu le aso lona lua lona tolu e vatu ua uma na fofo le ila e toe faapea mai ia se fofo i lesi ila lea i le faai po le gutu ia na tango e apupu le gutu tulou le fofoga i le vai e le se alu e pulumbu le nifo lea sa ma le fofoga lea sa fai le tapa a Sāmoa po se situaiga sikaleti o loo ia faaugaina ae na pupua lamu lo le lau le ua uma na tuʻi ona tafatafa ua taleloa ia po le lau togo po le lau mafiafia ia po le lau aatasi ia o le vaho le sosolo e mumu lava lona lau pe mafifia la ititi o le muta ia o vai ia le tate vai faauga e taulase Sāmoa e mai ese o alo mafanau iti e avatu ia na lamu a ia faafamaga ia pipisi mai ai pipisi mai ala le fulua fofoga na e mafaufau lea le faaaogāina e le atua o le tagata ma lona faatuatuaga o le a le mea ua ia faia e faamoemoe le atua na te faapaia ma faamana lana taleni ma le lau laau ma le suā vai o le suā niu o a mea uma o le pulo le niu o loo faatino ai lana galuega taulasea i le fōfōina ma le faamalosi au po le toe faaolaina toe faatotogaina o totoga o le tagata i le tino o le mafaufau ma le ua agasegase le tino e o uma lava lagona i le mafaufau ma le agaga o le silaau o le ulu o le tele o le aoga o le ulu e amata mai lava i lau o le ulu e fai fofo o le apulupulu o le ulu o le ogala au o le ulu o le haa o le ulu tasi na vaenga tāu o le ulu o vaai ai o faatino ai le galuega faataulasea Sāmoa e fesoasoani ai gasegase ese ua sulufa'i atu ia i latou e maise se lava gasegase taunu manava ia atoa fo'i ma le fa'i ia o le nunu ia o le ulu o ai tuʻaiga e faaigoisi gasegase o le ulu o le fe'e e faaigoisi gasegase o le ulu faapea atiga pitotasi ia o lona uiga o uaua o le fe'e o ai tuʻaiga gasegase e popoto te le taulasea Sāmoa e faaigoa gasegase uma uaua ia foʻi latou polokalame ua manaʻia ai latou e le ofisa o le soifua malōlōina i Sāmoa e winga le faaaogāina o latou tiute mataleni magavaa ina ua latou iloa le mai le sa latou fai mai e kansa i le toe ola ala uma nuia mai i fofō ma togafitiga le faaaogāina e tagata Sāmoa o le mana o le atua o loo i laau uma o lana foafoaga ua o laʻu tautalaga le kansa le aga tasi na mai faigatā o ga togafitia na o mau atu le falemai o le bank, le ANC bank, o lai fōlai ia tamai pua fu i sama. Na ufesili lea i le teine, o le a lea. E se a ua fōlai whamai, oi, o le vai aso lea le cancer, pe 2 weeks ago, or 3 weeks ago. O fat, o ia, fatu to ina, ia, ave se tātu pe i lona winga, o le tu whare donation o le cancer. Ai me tā lau la au i tā muta o le whare. O le ala fōlai nā o le ofu mai o le ofu sama lea. E whama natu e tau, tasi le ngase ua ola i fofo ma vai o le siusi o manga o Sāmoa o te lo le fo i maua i nei le vai lea o le vai na avatu i nei e lesi lo matua si umu ia ua ola e le tina si umu lava ia na avatu o le stonga fiti ua avatu i Sāmoa e whataritari o na o le ngase le o le cancer o le ala lea o le ofu mai o lo ofu lea sama e whaamanatu e atau, ne ingalo e atau, tasi lea mai sili o na onga, ua uma i ele sila fia ma le tō mai o a li imta mai tai fō mai. Ai nau na avatu ai tue whaatatari o ti ai o ane lo matatua Sāmoa, taulasia Sāmoa, wa e fo ina i ta mai whaatinoa le vaenga lea. Ia nana tope hai o la tō lima wa ile mana ma le whaatutuanga le atua e olai.
Ia a mai malau la au umor si o manga o la tau te tonuina o le ala le manuia ai. Ia tasi ale vai aso e vai atu a mata ona toe wa suile lanu o le ngase o le toe bail o le toe pa mapi se lau ma mo le tinu a wa mata ona toe lanu ena mai mamu mai o le fai longa o le ola fa fo wina po le malosi fa fo wina wa fo wa ele atua a toa la ma le fa tuanga ma le taltonunga o le auto si mai ma le tangata mai a wa ale ia ile fa tua le talton ma le taltonunga tangata mai ile atua ile awala le ato e paulo le awala moia e to soifua malolo inai ma to e mau ai disa stele minister sanga stele soifua ma o lai au onai mo le ali ia ma mona tiu te faile a inga ma lo ma se organization o lunga lue ai ia ele mfaifu na manuia ato toa e manuia le ngalue ngal tau la sia ai ale fa tua tangata mai ia na sina time ia maybe just 1 month or 2 months ata wa mai wa malanga ai a o fa tasil fa tu ngal tanga se ngase por tangata mai male auto si mai a toa foi male o lo fai le ngaluenga fa malolo e alai fo fa Sāmoa male fa nga aina o herbals o medicine fa Sāmoa ia ele mafai ona ato le ngaluenga e fa tu le tangata ile atua ilan taleni e manuiai o nisi fo ile la au o le oa isi wo fa o tamu fai fa ingoa atu ia la au ese ia e fai ma fa ata ita inga e fa maoni ai le mana ma le anga le lei ma le pule fa au o le atua i le fa o ngaina o tamam tina po alo fo imfanau wa tu ia le taleni o le fofo pe tau la sea ma le fa o ngaina o na au e sen saiva enga o le tino le tangata o lo ti nga ma na ilo tino ai le vaenga fa tino i le treatment ia no na ilo fo ile o le la au mai le se o manga fa nga ele ngata le ulu o le oa o le su o le oa ia ai fa pe fo i sila au e pe o le tamalingi ia manai la au o le au te Sāmoa o le au te Sāmoa e au ngā e whai ei mai sua tu lou ia le au te Sāmoa mao i lama le mafia lau la iti au na lau e le tupu tele ai mu lava pa au li lona fua le seia ia tene Sāmoa ia soia ai le tele atu isi mau la au ese wala atu i Sāmoa o le au te Sāmoa e whai o le au ngā o le lau au le fua ia te tonu foi e ye ni solo la to fa nga ina ama nga la au ai tasi ale tu atu o le laula au le wa umana tata pe lamu foi tu lo ile fofonga tau la se tu atu ia pole lau foi o le au te le fu o le au te se tasi ale aso e malama le tai au tu lo la val fa fonga anga ona o le tatu te lunga o le por kalame o ngase ma tau la se ma vai la au fa Sāmoa ia wa pa mai umai fa fo le anga tu lo fa fonga anga le tunu o lo itu tono mai su e alu fo mak nana e la tua tipisa o el fo mak ai te mana tua o mea fo lo fa ngai e fo mai fa treatment se o ta tonga mti pinga ale le na vai vela ma sterilize ma soka i vai la au e ta fa ina e fo ya ina ai mai se la tangata la to la suka to ma walunga e ta fa ina le ona o mea whai ngā ruenga ia pe a whai e le na soka mwai vela. Nana e latu atu i sa oa, tipi sa oa. Ai mua wha moe mea te oilau i oenga. Ai alu tau la se Sāmoa. Ai tari tonu lea. E mana lavala au umale atua na whai e sisi o manga. Mō le whao ngā aina i tonga whitinga wha Sāmoa. Ia lea lawa o whesoso ani atu lea vaenga. Ai o tari tonu. E tele vaenga o lo iai le tō mai ese o tau la sea Sāmoa e whaatino ele ngā ruenga massage e sensai i ona langona vaenga fo i o le tangata o lo ia sensinga i o lo whaalongoina me o lo o atu e au a au o lo a whaina. O isi la au ia o te taritonu wa o ngā tele i le cancer o le la au nau tele i lopo o le alo
lona ingoa le whaperitania a o le ingoa o le la au lea no wa ai o avatu I Sāmoa na manui ai le mai lea le ta uai isi umu. O le vaina na nātu I nei, o le vai e sosolo, e manongi fo, e manongi le vai, e tai fōlinga o se lau o se makelika, la au sauna sama fo I le ola I pa la au Sāmoa. O le vai la na e watu sakalo na lau. Ia, o isi fo I saka whaatasi amale o ngā la au pe a whai e la titi se lau o maua. O na amai lo lea vai mama, o na wha inu ai lo lea pea la ua inu lau tius, inu le tae ao, inu lea uli, ia inu lea fiafi ai te le tau mafa. O le la au lana na manuia ai le tina le anta ua a toa ma talo sanga whaatino a le a inga, le ngase ma le tau lasea. Leo na toe fo I ele tina le lon soifua maloloina. Ia, o nisi vai e Sāmoa o le lau tongo. Le lau tongo le sosolo I au tafole fale, ia pōlunga o pai maa, ia o le vaina o te vaai, moni mauina pelo na o ngā, ia e tulu I talina o tamaiti, talinga ti ngā, ia pe whaasau e fo I fafole vevela leta ai tono talinga te ele fura e fōfō lava, e whao ngā lava a ao taula se e fōfō, ia mawai ia o ia saunia. Ia o isi vai o le atasik, ia o vaina mo le ngutu malu, o isi lama mau o le ila, mau ngase isi, o wa whaata ua ia tamai la au ia peni vau, e so solo lava I lunga o pai I maota malawa o Sāmoa. Ia whapea foi, le fuafu e saina. O le fuafu e saina, masani ana mātua o malo tamai utale, le maumanga. Sa whaifi awa o mātua, o nuu la mātua iei, a mātua atu fo ile whaale lava tupe maua. Ia e to a anga o mātua ngā luen mātua le whaile mātua maumanga. Whaile maumanga tutu ai maesi, o awa Sāmoa, o alava mem whai, o talo, o taamu, o whai, o ofi. Ia, nao na ai lava o ta I te lelo ata tūlou. Wata nofo mata mili solo, wata le toi fialu e vele se vau. Ia a pai lo stoi ina pusilo matua. Ia wa futi mai le mo le fue saina. Mili ia. Fai se tala fa ata ia na mili lo le mele wa ita ite le lo ata. Ia o le vave ia. Ele umi ana mili ata fa along tua wa tea. Ia o te fa wa ta ngā luenga. O le fue saina vo ilo te va ai ala vea se tangata I ute le vamu tua le taimi o ngā luenga le whao ngā ina le sapelu tu lo poli toi. Tu lo. Ia o le fue saina lava lea e vave te le fai ele fofo lea le manua. Ia po le esi fo. Po le mole esi. Mole lau le esi po le apulupulu fo le esi. E le ai lava se vai panoa ele o Sāmoa e te le maua se whaolo tōtonga mo e pe la vea se me te anga iai. E le ngata I lea o le fue sina. O le fue sina. E whao ngā isi e le to tele o taula se Sāmoa. Ia e fofo ai fo itino tangata. Ai me maalia la. E ia isi fofo e ta umelo le fue isi ngase ta umelo le fue sina. E vave ona toi whape. Oh no, le ai. O te le fia whao ngā. Ai manatua. A e anu malau tali tonunga e piua le ia la au whaia le atua mō le tangata ina iso I fua maloloina I malona whaongaina e te maloloina. Ai a whai e se le whaongaina I nisi au wala whaatau la aitu wale mena lena mumusu isi e whaonga le lau la au le o le fue sina, fue saina. Fue sina. Le so solo I lunga le tu lau fu e lunga le matawhanga au taftafa le sami. E mumusu isi pe ata watu le vaile a whaainu ai, pe fofo ai, pe whaamoe ai. Whamai oile ai o vai whaatau la aitu. Ia ole mea na ole atua na te sila fia. A e alu malo whaatutuanga e piwa wa umane whaapaia le atua le la au mo o e le wa e suru whai atu e te manuia. A whai o se le whaonga aina le tau la sea lea o le laula au lea ona o leia ma se magic or something like that. O se mea whaatau la aitu. E whaatino e lana ngā luenga. Ia, tu lou lava.
tu lo fo fa fonga anga taula se wa ese taula se ma fu fa Sāmoa leanga wa uva ai iai le whaonga ai na isi taula sea o vai ia whaalau a tau ma meo tama i whangu ia la te avatu. Na watu le mix sai lau la au. Ia o nāla le tupu ai le talito nunga o isi ngase. E le fia fufo o la tu e taula sea lea o no le whaonga ai ia mea ia. Mea ia o se afu o stangata o ti wa salu tutonu le whangu. Tu ia i malau la au. Na wha moe le mana o le whangu leo sau maia, ta mai whangu lea. A o le wha moe i le tā leni, ma le poto, ma le ngā wa au tu atu e le atua. E wha o ngā tata wila au lan sisi o manga. A le wa mai mea ia, na mai lea ma lau la au po mea le sisi o manga po se amu. O tu ia i tonu. Ina i whaatari tonu e tangata, e le e sa o ala o fōk. Le ai, ala e tu e le atua, i le ngase. Le mea te tau ona whai i oe i ai pe fofo ia pe le ai. Ia, mea dau wheatu e fele lava le ngā luenga a tau la sea Sāmoa. O le si mea ua ai ei, wa le fo e sa mai Papua New Guinea ma uloa mai le mea lea. O le tangata fo le sau o umana na o osi le lima lea. Tu ia le mo le coin, e o le toia o le koia le ta o le coin sa e Papua. I te tonu o le lima lea, na tautala le i upu. Ia, o te lo o upu e mafua mai i lato tū ma anga nuu wha Papua lava ia wai, it's more than 700 ngā ngana i Papua New Guinea. Ia, e le malamala mai sisi pe a tautala lato. Ia, o le talitonunga, e mawhai e le mea lea wa whailona lima, le whailonga leo whailona lima. O nei tautala i o na malolo ele mai lea, e tautala i ona tino mai leo le mea le mana oai. A tautala i ona pele ta avale se tupe i le vaenga leo le lima. E tele i o me ese, o le si fo i wha o ngale lauru o tangata. E lato ma le whangu lea wa umana tu iai me o anganga leanga, spirit o anganga leanga. E ona lato lea su e mai lau lauru. Lau lauru. Wa tu iai tono le whangu lea. E te whea lua i ala a wea whaina. Wea whaina. Wea whaina, whai olo wa whaina le tino. A wea whaina fo le mawhauwhau. Mai uan te ue valea atuai. Ia, ma e no fotane atuai lava. I le tangata lea ono o le malusi anga lea. Lo fe avea i e lato. O le mena e alai o mena e alai ona whaasa e le onga lea a le Theological College Victoria i Papua New Guinea sa mātou iai. Ona o mātou ni taawale ese. E o whaatasi ma le pasi, e sā le aide taulanga, e sā lo aina o sinau. Vai a inu, e sā fo ina e inu se whale ulon whaatawe. Po whea lama. Ia e inu mai lava i le whale leo le Wesley Bookshop. Le tutonu o le taulanga, le tu o le pasi. A wao lo malu puipuia le prayer meetings i ngā to ai tau mawhai nale vai, to ai lawe le haonga, pe ai fo i le haonga. Ona puipui ngā laia, wai pe lafo i te tau mawha, ai mawhai ia ona pipisi mea ai, o le vai ale Papua, ia mai a whaina ia. Pe te titilo atu ia e te ata atu o lai ata mai, but that's how wai a fia, pipisi mai. O lau wa ai, o lau ata, mea nā e te alu lava mai wha moe le atu e puipui oe, ia mai concentrate i lau ngā luenga po lau whaataunga na e alu e whai, po le whale mai, ia ina ia toi fo i manu ia le whale. Wo o lau tau talanga ia mea, o na o le whaonga aina e isi tau la sea, o mea ia, mai whaalau a tau ia o isi fo i wa whioti ai lava, wa toi mai maua i alo la tau soifua, ona wa la tau whaatua tua matari tonu i le mana lea mai evil spirit, na mai leo ma meo le sio manga pa ia le tua, wa mix, ai whai ele ngā luenga lea, na tari tonu leo tangata, o le whao ngā lau la au, o le sio manga pa ia le tua. E mana la au umana whai le tua, e a whai wa mix, ma sesi mea e le fina ngā loe le tua. Talo whai, e ola fuole nanga se ngasi, ia au whai tau fu i o naso, le anga o whaatua tua iai, i le mea lea. Pā wale fina ngā loe le tua, ia e whaatua tua mai a tau, o fionga lea le tua, e te ola ai, ai tani tonu fo i o te awai a te oe,
e te soifua mai maloloina lei. Tari tonu fo I mea umala fo whanga pa ia na ofaya. E te soifua mai ola lei. Ia, o le whaonga ina I o lau la au ese ma lau o la au ma a baenga umai o le tongo le ola lunga le sami. Tasi na la au te lehe no na o ngā o le tongo le ola lunga le sami o ngā la au le tongo. Fai ai vai. Whaonga e tau la sea. Ai o te lo ia mea uma o lato sa ili ilinga ia sa ili le atua a tua fon malo lato a wai nisi o semina po ni lato tal noanga fa tal noa fa tas ia mani tangata scientist mai le atu no ile fa nga aina o la au ese ai fa moe ile fa unga le atua iona ao malaula au o le ai fa nga aina ma le to mai malanga ba wai ate ia. O nisi foi la au ne e whaapea ma ema natu I foi le au ngās, lau la au, ma la au ro o le tono sami. Wai ta ua foi ia limu fuafua ma limu mu o lo tono le sami. E tritai foi mak. O le tali tonunga lava ia, o le limu le fuafua le tamai pese fui vine, ma le limu le mumu. Oka le tamau a inga le nā. Whaatupu ele iron leu a mea e tono lo tino. A wai e ngase le au ngā ele fofo ai ngao ai au ngā I ai vai la au. Lau la au. Mero se o manga. E atu whale mai fua la au e fiwe inu o isi e toi a fia la vai fua la au malolosi e mai whaatupu ele iron. A wai sawe a mali whaatonunga I la lok. Inu na o se tasi le vai aso. Pe inu na o se fia vai aso. Ai na le tasi fua la au pe lua fua la au le aso. Ai e tau mawhai le limu ia so umalawa o 3 days a week. Whaatupu le limu nā ma laula au po la au le sami. Ia le iron ese mai lo whaonga aina o whingota ese le sami mai. Ai vavetele le limu le whaatupu ina o le iron I lo tino poli ua mea I lo tino. Ia atu fo le whale mai. Ia na tipi la vole vai wa faina ia vangere u mea foi le unga so oile lima po ngaivi ia pe o sta Italia fa soa ile mamalo taula sea Sāmoa ia mo le faunga ina tatau o mea mo le sisi o manga ia awale Whaatino ina o le fofo fa Sāmoa po launga luenga whaataula sea Sāmoa I to tonu o se o tātou tunu e te lena tātou tu e tala no whaawau iei le nawa yaso ai o nisi o awhianga e mafua mai lo ngase I le mawhauwhau le mawhauwhau le whaapea I si ma whaatau e mui istangata whaapea wa mental disability ai o le fofo lava o le nafa fitauri a fai wa afia oe ona mafai tangata te whapea te mental disability. You are not mental disability. O nae whea ngai oe maletele o pressure lo ainga, pressure lo ngaluenga, pressure le vā maistangata, wherever e afia mai oe I le pressure lea. Ona leilo mafau whavasenga le me tau ona fai ma tau wa ina ese winga mo folinga ma pe la e favalvalea fa pena. No, you are not mental disability. O nai te tau ma fai to manage le leivaenga uma o fafita auli o lo fea ngai ma oe ale fo lava la tasi na o le atua fa mestasi o scientist no fai taulan tusi o maftianga ese o le mafau fa pe fo ile upu lava le atua o le tusi o le poto e maua mai tangata mafaufaunga ma fo ese so se mai ma so se ngase ma tapa ia mea ume fatino le ngaluenga fo fa Sāmoa fa taulasia fai mai oli a eta ma fai sit down relax ma fai taulo tu spa ia ma talo le atua ma fau le tu ma fa pe atu le tu e wo u le lava polonga I fa fita au ese wa le lo ma fau fa senga le mea le fa fita au ma le fa fita au ia po nisi fo I fa ta we mo mai ma nisi la ngona fa pena Paula va na fo relax ta talo le atua
fai tau su e lana fionga pa ia. Ona a maile o le atua le oli, fai me o le oli o le anganga pa ia, o le tonga fiti le nā, po le fofo na maile atua, mo so se whawhita au li wha ma fau. Na o le tau lava i le atua mea olo e safai ma e polonga ai, ma sai tia ai o le ti apolo, wa onga luenga na ti apolo, tau mwhai wha se selo ma fau, ma le whai o lau ngā luenga le lei e tau mwhai, wha ola i nai stangata. Awane fa seina lo ma fau e sistangata I lauta leni wa watu le atua e o laini stangata. O lo tiu te fa fo Sāmoa, o lo tiu te fa taula se Sāmoa, ma so se tiu te so se fai vai te au ngai e o lai le tangata le tino le ma fau mo le anganga e te fa moe le atua na mai le atua le oli lo loto ma fa moe le ngaruenga mana lo na nganga pa ia e mana I mea uma e tango ia o lima e tango ia o lima e laa ia o vai, e pupula ia o mata, e whaalongo ia o talinga, e sensina e vaenga uma, 5 senses o lo tino, na whai ai oe le atua. Wa whamele atua, o lo oli, e wha oli nai oe, ma whaai loa ia te oe, mea le io iai lo I loa, po mea e le io iai lo sila fia, ona o suia loa leo na mea uma, I replaces them all, and fulfill with my joy. Ma whaatumu I le oli. Ona e maua lea o le soifua maloloina ato le tino, le mawhauwhau, ma le anganga. Awa a whaina lo mawhauwhau. E vai ato ai lava lo tino. Ia whawhetai lava I le atua tau la sea Sāmoa, ma fofo Sāmoa. Ia mo le anga waa, wa tuina atu I le atua, e whao ngai lo tato wola. I le ngata ne suru whaile fo mai, male fale mai, a roi ai tātou fo ile ngā luenga mana le atua, whaola, whatupuola, whabalolo, ma whaamoe ile atua e whaatino ai lo to mai maluanga wā. Ai whaamole, wa mau mai nei mo wa ai mo tatonu ina wa o inga magic tatonu wa onga, a we tātou te whaonga ina, leanga leo le whina ngalo nao le atua, wha mai le atua, iana tu la fono, a we te whaia se isi atua e se ma. Ia e tāpua I mai ia te una whaia oe, ma mea uma o e soifua maloloina, ma e ola ma e sapi ai, ma e ola manui ai, ma e sa ili mai ai, I lo malo e whaavavau, e le to e se mai, e le to e se ngasi. A we te sa ili I evil spirit, ma vaila au whapena o lo e whaongaina, e mix sai mea pa ia o la fofuanga, e o I amor sami, awa. Fai mai le atua lo no Israel, awa e te ifo I se isi lava atua. Tau lava o le atua, na ave e se ina mai oe mai e kupitol me sa enof polonga ai. O le atua lava na whaia oe mo ancestors, greatest ancestors, se ia o mai o do taimi matupulanga whai ai. O le atua na e te ola soifua maloloina, mahola manui ai. Ia, o le autu fo I o le nei aso, tus whaita waso, whai mai, aua le mapu le tau longo ia fionga pa ia le atua. Fai tau le salamo ma le whianga inga tua ni tau puel. I le salamo e limas fuma whaafu e mua o le lua. O lo tatalo e tā vita I le atua. Ia e whaaola mai a tau. O no e o sāwā mai a tau. Ma o e lama mai a tau. Ma o e walato whaale au ngā aina lo tau ti ngā. Ina ia tau au ngā aina hau. Mo oe malau ngā luenga pa ia. Fa mai le tusi I le whenga fō le lua te le salonia, mata mua fa upe lima o suma lua. Ia e whaia mea uma wa whao ngai oe le atua, mata ua o ngai nai oe le atua, ia vi I ai le atua, ma ia ofo ngi ai, lona pa ia, lona suafa, lona mamalu, I le lalo langi o e au mau ai, ma mea uma wa whaatino ai, au ngā luenga whaola. Whaola le tino mai ngasi ese. Whaola le mawhau mai mea wa lofia ai ma. Whaalawe ina le mawhau. Ma whaamalolo ina I fo ilo nganga. Mai whaoso songa le anga le fili marti apolo. Tau ma whai e toso ese atu oe mai le lua mawhtanga wawala lata ma le atua. Whai mai le whai upo e lima. O whaai longa o le whaamsinonga tonu le atua I te oe. Ina ia taua o ngā ina o tau le mālo le atua. O le mea lea e ti ngā ina I o tau le lalulangi nei. E sa wā ina foi o tau tau le anga ina whai te o ina whaalumaina.
ona o au ngā luenga le lei o lo e whaia mo les tangata. Ina ia ola manuia mo la saonga le moe les tangata. Ai whai mai o tu atu. O lo o iailo oli ma lo fia. Ina ua taua o ngā ina oe le atua. I lo whao ngā ina o au tāleni. Ma lo tau longo atu ai I tangata e ala I lau tāleni whaatino. Ma o fōlinga lofa ma le wha maoni. Ma lo matau le atua mai le whao ngā ina na o mea mana o lansisi o manga. Aua ne ilua luangia. Ona eva ai le whao popo I le atua le tele o aso lo soifua. Ma e maua le ori aso umai le au noa. Ma e saofa ngā ai. Ile langi fōua umona sao ni ele atua lo whatatari mai ai mo e matatau whatuatua tari tonu ia te ia. E tā ua ele atua pua ngā uma ua tata wa awhia ai a wā mai nā pua ngā e tā wia ele atua I e ua wha pua ngā ina o tō. O le whai upuna e ono mai le te Salonia lea, lua te Salonia. Ma tā mua whai upue 5 se o suma lua whai upue 8. Tu mau waa tau longo ia fionga le atua e ala I so se mea le lewa e whaia ona e soifua leilea le tino ma fau whaatumuina oe la le anganga ma le oli o le atua. Tātou talo le atua ia tau au ngā ina pe tātou so se ala ma so se vai panoa ma so se avanoa e te moli mau waila na upu pei o le autu o le nei aso le tusi whaita waso le karisimetis au o le mapu le tau longo I a fionga pa I a le atua. Ia tu mau le atua le vi inga le whamanu ma le whaatai le whane e tanga I lona suafa e whavavau lava. Ia vatus le nei avanoa ia I le tatou ofisa nei ia mo sina pese ia awa lava le whaaiwino le nei Paul Kalame ia a o le unga lava o mea uma ia vi ia le atua ma ia oli le atua ina ia ofo ngia le atua I o tātou wola tā leni matiute wa tātou maua mai a te ia e tu sai malona alofa tu noa wa ia whaia pea mo I tātou ia so umaro tātou soifua ma le ola. Manuia lava le whaafonga anga Sāmoa I le nei aso. Manuia foi fe au mga nuenga ese o fea ngai e mana ialo ma whanau tina matama te tono so se ofisa so se whalewhai ngā luenga. Fe malanga I lunga le sami, lunga le ea, lunga lau ele eleng. Whapea foi nei whanau ia o onga. Ia o atu foi le whamalolonga mana le atua. Ie umo whata o tolia te tono maota ngase ese. O fea lava o whafonga mai ai. Ave lo whatu tuanga maro tatonunga I le atua e whaamana I le atua a aoli inta mai tai fō mai. Mo le whaamalolonga mo oe ai sili lo oli le atua. Ngā lo whangia leo oe le atua ngase ese. Fia ngai manuia le whaafonga anga si o tato tunu pele o Sāmoa, tina, matama, o alom whanau. Ia whapea foi le lave loa o le nei atunu. Ie uma wau mauai le tapua inga mana ale au whainga luenga e to tonu e kalesia Christiano uma e nenei atunu. Vi ia le atua whaaftai tele. Amene. Sāmoa te iau whaamatala, hao ngaola au malama, toanga I tutu aua e taua
malawa o fale sama fale a unga no la pita ngai le bebela o le la matangi mafa ta pesila pai o le la au ana fanua le tama ita itau uli masao Sāmoa le ingoa o le la au tau le whaia o ngā malela au e wha tonu tonu ai le whanau le la au e tonu ai o mai a whai wa ngau o le la au e whai ai o la e o le tau salau a la le le a o le to o ma le pue tau si ai lo no po le le a o Yesu ma le wha o la tanga na mo le kolu se a moinunga o le maunga o le la au le na tātou mawai le sa olo tūnga e Sāmoa e sililo la lelei o lau whanua lanu lau amala au mala Tau fi o fi le ele ele me a toti munga te tele kola au fai vai au anga senga se 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 le o ke se ne lo o mana vaina le la au lo o ia kua ina sua mai tau ma faula au fa atu tele ina
Trai wha atala wha tola wha poponga o telefon ma le si ufonga le lau moa mo le ne ia o auli. Wa whaalieni wha maunga whaule se tia mawalunga le tau sanga taluai o le numero tangata siasi mai au se tālia ai o se matatia le numero tangata New Zealand ua malanga e se atu. Na whaalia le Stats New Zealand le o atu le tasi tesi ma le whaavalu miliona le a whainga o tangata na malanga mai Australia le tau sanga e o mai le whaiunga o se tema si tia mai le tasi tesi ma le tolu miliona i le tau sanga i toa atu. Na tā uelo fiso fai numero wha maumawina New Zealand o le taimilo na lua le ua pito mawalunga i le numero tangata asiasi mai Australia talo mai le tau sanga lua fisifuluiva a o le ia o mai le wha mai pipisi. O le au wha inga ato o tangata na malanga mai fafo i le tau sanga e tolu tesi ma le wha tolu miliona mai to sama le selau ivas fulfitu afe ua wha au popo mai le tau sanga i toa atu. E ese mai Australia sa pito silio na tele le wha au poponga mai le United States whaapia fo i Peritania mai Japani. Na whaalia fo i fo i numero wha maumawina e wha se fulu no afe wha se lau le au wha inga mamao tangata sitiseni New Zealand na tu ua le atu nuu. Pe a ave esele numero tangata na tau nuu mai e o mai le whai ungo se te malua afe lua lima e maafua o na i fitu se fulu lua afe fitu se lau tangata New Zealand na tu ua le atu nuu mo Australia i tutonu o le lava piliota. Na whaalia le Associate Committee whaafoia onga whaapiala la taulo i o Tania Waikato, e silia malelua se lawa onga wa tusi atu le minister wa onga Erica Stanford, ma ua la tau whaamaunia foi le whaawau peona o la tau sisia o le whiangainga i Waitangi, ma ua whaapopo ina pele numera o e olo o langolangoina. Na ta ueni se committee whaatonoa onga ina whaaleo la tau titee, ile ave isenga le malo tiu te tau ave te tauna whaatino mo le Treaty of Waitangi, le tele o le langolango ua whaailoa ila lātou whinau. Na whaalia nisi komitia onga lo lātou tau maupia le treaty ina ua whaasilisila le mālo o le ave ese mai le tola whonoa awa onga e le tali tonunga o le asosi. O le hawa upopo ina pia le numero awa onga i whaailoa le tite ili fuafuanga le mālo o na o le tele o komiti e le i whailoa i lava talu mai le whaasilisilanga le mālo i le vai aso taluai e whaapea o le ave ese le vai aso nei tiu te tau ave ia onga mo le whia ngai Waitangi. E ui lava i le tumo le maketi i le po i le Queen's Cage i Lower Heart, Peitai, wa tāpunia le taiminei ona o le popolenga le soifua maloloina ma le saonga le mū. O le whai unga o se te manaulua i te tala ina i Peitai, whawa yaso mulimuliane ai to e tāpunia, na whaalia le pulenga nuu, e te tauna whaamauti noa, e whaamalia ina le maketi, tu unga o le saonga le mū ma ia mauti noa foi, e le ini whaafitau le lamati ai le soifua o tangata lau tele, o lo i lava le whaanaunau le au whaifale ainga ma lau whai o loa, ina ia to e vave te tala, le Queen's Gate Night Market Peitai, e le o mai loa po o awhia se taimi lata mai. Ua whaase e tua ngalu se tasi na avea ma leo si nia mai lana ngaluenga o lo iai le taiminei le pulenga mo vaale le sivili po le Civil Aviation Authority o na ole reporti le suenga na whaie le awala na wha ngā soloi le tali atu a leo ini tua inga o ami o ngā mātanga na whaie se tasi na avea masui komesina o leo Chivon Max Kimming na li potiele le to New Zealand o Christy Watinga pe o na ta ole li potiel pulenga wha atoma o te ilo ina tu maami o ngā leo le wha tinonga o ngā luenga, e whaapeolo ngā luenei le Upper North i le Civil Aviation Authority. Ina ufsilingia le leito New Zealand le CAA le mta upo na sauno i salato so upo o le suenga lea na whaia o le ofisa o leo mai le isi so otanga i la lato au nanga. Aina wha maonia la lato ofisa o lo avea somalo lo o watinga.
O lo tula ilumo se su enga se tangata i pule se ngā luenga se ofisa lo ia na matamata i ni ataleanga i taimi o ngā luenga. Na ia whaalia na tele ilona mawhaiona wa ai atu i tangata whai ngā luenga. Sa whautua ina lana whai lau tusi. Ina ia toi fisu ia ima whaatu langalo na ofisa. Ina ia awane ima whai ona ia ilo atula na masini kome piuta. I taimi e ulu whale atu ai i tutono le ofisa le li ilo ia. Po ule wa ai mai whafu i le paka o ta vale. Ele i to tasi se tangata whai ngā luenga na whaasea ai lea li pule. Ona e matamata lava ia tai totono le ofisa. Muli ane na avele whaasea le au whainga luenga le sosa iete alo ia New Zealand. E whaatatau lana mionga. Mana ioe le tau le ele matua leanga lava o lana ngā ioinga na whai. E na ia saunoa na tele ilo sa mawhaiona ilo atu. E lana au whainga luenga lana masini komi piuta. O le stofintula i e lumalpu lenga. Po le whaamsinonga e ilo ina tu maanga. Po whaatino ngā loia e le ngā luenga. E tali o na mulianga o amionga le tala whea ngai. O le atu ina atu le whaamsinonga la lato whaai unga i se whaasalanga i se aso o muli mai. E se lau 5 whapa sene o si iti ai le tau fish and chips i le vau se te malua fe male 5 ma se te malua fe lua 5 mo i lato e fia tele i le atau mafa. Peita ina whaalia i manjo o le Fresco Fisheries e si le atu le tau ngofi o fish and chips na ilo i si tau mafa vela. Talo mai le koviti na amata si iti ai ana tau ma ua te le fo i le suenga ona o le alu ilunga o le whainga o ngā luenga si itia fo i matau o isi me mo mia be o le pata ma le ngao le ua alua ilunga le tau le fish and chips ai le ngata ilea ua alu fo ilunga le tau o le ia. Ua whailoa le whaamasnonga whaito malo le mai ai o le toi whaitonga le balota mo le Māori ward i Porirua. Ua toi whaamautu i nai le filifilinga o le tamaita i whaipule o Kaili We Happy. Na toi whaalea ngā i nai ni balota whaapitoa se lua ia sa whao ngā mua. E iwa se lau tolu whaalea o whainga o balota na maua e Kaili We Happy. Iwa se lau lua 5 mo Cheste Huia. Tolu se lau se foluiva mo Raniera Albert. Mali lua se lau malevalu balota na maua ina e Rawinia Rimene. Ua whautoina tangata New Zealand o sauni ni whai ngā malanga i whafu i le tau mawhanawhana ina ia siaki tusi fo lau po o aso e mai ai leo ngā o nei mai ai le masina nei leo ngā tusi fo lau ta i se fulu tau sanga le umi. O le masina o Novema le tau sanga i lua fe se fulu 5 na toi amata i le se fulu tau sanga leo ngā le tusi fo lau New Zealand ma ua maua i whaamaumaunga i le vao le taimile nei o atu le aso tolu tasi o te sema e to sama le lua se fulu no afe whaase lau lua se fulu leo ingo tusi fo lau le amai ai o lato wau ngā. Ai o le isi lua se lau 5 afe. O le amai ale au ngā le afa mo le tau sanga i lua afe lua ono. O le tele lawa o talo sanga i wha ngā yo i tutono aso whai ngā luenga i se fulu. Peitai, e tatau i tangata malanga na tu o awanua i vai aso e wha. Po le lua se fulu aso whai ngā luenga. Ina ia tau mamao mani wha afi tauli. Pe ona wha alia Adrian Jarvis. O le matanga luenga o mata upole loto i whale. O le vai aso taluai e iwa tasi tesi maltasi pasene o talo sanga sa talia i tutono aso whai ngā luenga i se fulu peitai o lo la tau fautua ina pele atunu o ele lei lava le whao mai aso le umi e tatau na whao o tuai talo sanga moni tusi fo lau fōu. I alonga na manu malo le manu Sāmoa i le alonga ma Namibia sa i le sona awanoa muli mo le ipol langi a manu malo le alonga ma Belgium i le asolulo le vai aso fōu o na mautino ai leo lona o fiato. E le taamilisango le ipo lalangi Australia i le lua fitu. E lua sfulono aina malo ai Sāmoa i a Namibia i le vavea na leila i le taalonga i Dubai. Watu langa momu ai Sāmoa le taamilisanga i ai e se fulu. Lona lua i ai Belgium i le ifaya ina foi i ai e iwa ina ua manu malo i a Brazil ma Namibia. O le ato e kapetenina Scott Barrett le olopeleki mo le taalonga i le vaveao le sama Engilani i Twickenham. O le olopeleki u filifilia mo le taalonga Ethan de Groot, Cody Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett o le kapeteni, Fabian Holland, Simon Parker, Adi Savea, Peter Lakai, Cam Roygard, Bowden Barrett, Lester Fainga Anuku, Quinn Tubaya, Billy Proctor, Leroy Carter, Mawil Jordan, o lau whaaleo Samisoni Tauge Aho, Tamaite Williams, Basilio Tosi, Josh Lord, Wallace Titi, Cortez Fatima, Anton Leonard Brown, ma Damien Mackenzie. Talafowia malisi ufonga le lau moa, mo le nei au auli.
Toi whaatalo whalo tātua tunu le whaai ungo le neva iaso le whao poponga, o tala I mea lo te tupu I Sāmoa, o si mai e lau whaafonga. To mua atu e tātua telefone, o lo whao popo pe ona si tia le whai numera o I lātou tangata le hatunu o a fia, I siama o le wha mai o le fever pōna aivi po o le dengue fever. O le reporti na wha mawine le aso lua se fuma le fito le māsina o ki topa ngai mai le aso lua le māsina le nei. O lo wha mawina ele to o tolu se lau se fuma le ono I lantou wa wha mao nia wa fia le fever pōna aivi. To se fuma le tolu ngase ngase na tau fia le mauta ngase ngase, ma le lima se fulu I lantou na wha mao nia mai le fale sui toto. Mai wha maumungo lava lantou mai I le māsino Januari le tau sanga le nei, e o mai I le so, mo watu le to se fulu lima afe ono se lau lima se fulu le lima, le au whai o tangato le atunu, mo wha mao nia na pe sia pe a fia, le dengue fever po le fever po na ivi. Mai lava le soifua maloloina Sāmoa, ua tā pena le soifua maloloina ni lamta inga, mo I lātou o mai whai malanga mai I le atunu o mai isi atunu utua oi, le ua wha mao nia ua pesia le wha mai o le misela, e pei o le atunu o New Zealand, le na a mata wha mamalu mai I lamta inga mai le aso tolu le māsina le nei o November, o ni ta iala e wha moe moe e tau fiai, le o mai o le misela I tonu le atunu, e au fiai le te tau I tangata malanga uma, e au fiai ma se pepe e ta I se furma le lua māsina nga I antu I lunga, o na le I titi I fo ma le tasi le tui pui pui o le misela, ua mae au le whaia, ma ia whaia fo I tui pui pui te tonu o le lua vaiaso, au luma na I le aso e tu ua I antu nu e malanga mai I Sāmoa. Ma e le o wha maaro sia nei ta I ala mo pepe I lalo I fo o le ta I se furma le lua māsina, wha pia fo I matina o lo mai tanga. Mai so se tasi fo I a lia I ai la ungo le misela, e au fi ai le fever, o le tale, mu mata, tawhele isu se I tulo po o le mangeso, wa fautu I na ia tolu pōl whainga malanga, se ia toe whafu I sia le malosi. Mai so se tasi fo I malanga mai I Sāmoa, ai mulmuli ane wa ai ai a ungo le misela, o le a whaia I ai lui longa matao fia, e ona iai ia tula fono le soifua maloroi na lau tele, mai matua wha malo sia fo I ona tau waveina se tusi wha mao nia e malanga mai ia tunu, e wha mao nia ai wa mai a ona whia le tui pui pui o le misela. A to ai ma le mulmuliane wa ia au ngā le misela e nina yaso tatu on tau nu mai le whainga malanga, wa te tau wai ona wha anofo e sea, ma tau fia ona toi whean, wai, na whai loe le sui officer Celia le sui fua maloloina tanga loa Dr. Robert Thompson e leo iei se fua whanga e whautuina le sui fua maloloina le kabineta e wha mamalu se poloa inga o wha avelave tup wha fua sei ai o se fua whanga e mawhai ona o atu lava iei matupu pe a whai wa wha mao nia wa toi o maile misela e tu tono lau ele o Sāmoa. Wa iei popo lenga mātunga lunga o le au whainga ruenga le whaala popitonga le senese ina ua a fion tangata whainga ruenga le lavo le se leni e mawhai o na whaatino i o lātou tutongi ina ua tau fia le veso soani tau se leni le malo New Zealand sa a wina mai le senese i le tau sanga. Ai wa le toi au fia foi i le ngō le senese i le lisi o veso soani tau se leni le malo i le tala whaati tau au tu o le tupe o pasia. Na whai loe whaton selio le senese i le autostala, wa atoa nele 5 masina o tau whaso soa nei se lene mō mai nisi o lantou paanga e te tongi ai le au whainga ruenga, ma tau whaso soa atu nei a onga o loa o onga ai alo ma whanau e iei a fianga tu mau le soifua. O nisi foi o Paul Kalames a masani o na whaatino moa onga e lua, wa le mawhai o na toi whaatino, ono o le tūlanga uti o le se leni ma le whaasoa. Mo le se le fia, e se lia i le miliona tā la le fisoswani tupe le malo au se tā lia sa masani o na tuina mai i le tausanga. E au fia le se nese ma isi whaala popitonga e whaa. E au fia le a onga le fia malamalama ma le loto tau mawhai, peitai o le ua whaa muta. Mai ua whaa pena fo i le se leni sa tuina mai i le malo i nei tausanga umawae, lea e sidia ele valu se lau wafeta lai le tausanga, ua whaamuta foi. Mai na ioi na le ofisa siri o le mtanga ruenga wa onga,
Sa masani o nei iai lef so soan te tonu le tala whātatau o tua le tupe, ma o tu ina tuaisa na whautua ngai le kāpeneta, na ia whaamatu se vae ngā tupe mai le tupe whaanganga le matanga ruenga, mo le whaala popitonga le se nese. O le whaala popitonga le se nese, o se whaala popitonga au tūna te whaasoe nātu whesoa swani, ia onga ia o loa o ina i alo ma whanau ia whianga tū mau le soi fua. Mai sa amata mai le whaatupe ina le malo au se tālia, ma whao popo tu iei ma le whesoa swani alo tātou malo Sāmoa. Ma le tala whaiu, wa whaate ia le lo ia a le vang whao pufai e le HRPP, me lise a whai malo ma tū mua Matthew le misio, e no wa whatu a whaai loa atu e le tusi le mori mau a le vang whao pufai lumo le wha masinonga. O ia ele o fia a wai le mata opo a le tu malo whale a lili numera mua, o le moli mau o le fionga le li whai pule o le tu malo whaasale le anga numera tolu, le sunga namulau ulu sa miliota, na ia whai loa i lumo le whamasinonga, taru mai lava le amatanga o soi na le mata opo le nei, sa le Yesu na nganga fia a wai, pei tai na wha malo sia o ia e a vea o se tasi o moli mau. Ma o le vaiaso le nei, na whaatonu i nai e le whaamasinonga na mula ulu e te tau o na a wai le mata opu le nei e tūla e whia le na mōli mau. Na whaadia manino e na mula ulu, o le mafua anga lea ua whaamalo si e ui e a wai, o na o le whaatanunga le whaamasinonga, a o lona langona e le o fia a wai. Pei tai wai lumo le whaamasinonga ana mōli mau tusia, ua mai e foi o na iesai nia, le na fisiringi ai e le whaamasino, I le toe suia I o lona mafau, ai pena I toe whaitau I ana mōli mautus tusia, mai na tali na mulau olu I oe na ia whaitau wina. Na fsiri nye le fionga le whaamsino sili pe iei se mafua anga wa toe suia I lona mafau, ai na ia whaalia, o lona langona wa mai o na fola sia le vanga whaupufai mai la vai le amatanga. Ai na whaalia le fionga le whaamsino sili, e le o au fia I ana mōli mautus tusia ia, lona langona toe suia lea ua whaalia le te muli. E toe whaawa wina le mata opo I le so, ai ua talia ina foi le whamasinonga le talo sanga le HRPP. E lantou te e nai le talo sanga le whionga tui loma. E na ia toe whaawi tuala na tangi e whaasanga e le whaipule o le tu malo whalea lidi numera mua. O ia foi o le sui pāna mia o lo tātou atano. O talo fawia, ia ia le whaamnianga le tua le whaai ungor neva yaso, whaasoifoia. Siva maya o le tau sala, ai o le a te o ni tama, e o le te ne a tapa, e ma se te polo la nula, aha. Siva maya o le tau sala, ai o le a te o ni tama, e o le te ne a tapa, e ma se te polo la nula, aha. E mana ia telefo I le vai, I se tama I taia si vai vai. Ai atu pa malo, wa pa ale po mo ai o le po. E mana ia telefo I le vai, I se tama I taia si vai vai. Ai atu pa malo, salala matata ata, ai o leo mauta mata, ai amata pa auru, wapa urua ai po ile maku. Se tau salala matata ata, ai o leo mauta mata, ai amata pa auru, pa urua ai po ile
Afai wa umale leile nei tau sanga e tere imalanga i Sāmoa, au alale ole, o sau nia nei le titu sau se ava noa e te ono manu malo ai se pepe malanga i Sāmoa, ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhawai. Na ona whao ngā lava le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand, po le lima se lautala Australia, pe silia tu foi, i le mai cash o le titu sau, tau ai ngai Sāmoa, ona maua leo le ava noa le se i le aso mua o te sema, ma le se i muli le aso limo Januari, e ma fai foi, ona e anga waa, i le se i pe awha i lafo se top up, tolus furutala New Zealand pe tolus furutala Australia pe silia tu fo i lo ainga i Sāmoa e ia inga ole nei whaapitoa. Sekia Tijusa. The best way to stop a wildfire is not to start one. So, if you're thinking about lighting a fire or doing anything outdoors that might make a spark, make sure you check first. Check the fire danger level. Check. Check if you need a permit. Check. Check the rules. Check. Check that you've checked off all your checks at checkitsallright.nz. Check. That's checkitsallright.nz. This message was brought to you by Fire and Emergency New Zealand. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Wa luas futasi minute o te enei leitu lai se fulma lua le tautua fa o pele se fonga laumua e Wellingtone le tasi ono te si ma le tasi fa mo fa pe foila na ulanga i lunga o penga te whailangi e pe ona iei le Facebook ma le tatu YouTube le nei taimi o le aso e se paila foile tu lai lima i le fia na nei toi whawhiloa i ma toi whaatala fatu le pa ia maurunga le atunu ma le au whaafonga i la toa malolo ma le nei taimi e wā nei tau maftanga o le auli a pe ana imtua tausi o lo tari li sua ma mai mo mai tono mo tangase ngase o mauta o tangata mātua le ngata i leo tono a inga whaafilo i atu ma le nganga whaalualo nei taimi ia o le tātou poklame musika su whiwhiloi ia o whianga i o tau tau maftanga ia o malolonga ma na tari ngā sua le nei taimi le aso ia mai se i la tō lo o whaau o pēr ngā luenga e le i malolo lava talu mai ana le la ia melea ia tātou mafuta ia i le nei tautua se i pa ila fo i le tulai lima i le fia na nei ia le whaua se mai le foe ia awale tātou whaauina le tātou tautua ia pe ona tu o me foli tau maftanga ma le sunga tu foe fiso ia i le tulai sifulma le lua ia le o se atu faisi na malolonga mo se taimpo pu ia ona mātou ngā lua whaatese atu foe lea ia se i pa ila foe le tula e lima i le fia na nei ia tātou atinu a mai le nei au uli ia i le whianga iei whi au mga luenga ia o le aso muli o le tele o ngā luenga i tono ni usila nei le aso freile nei ia i mātou ni usila se fulma le whaal masina o novema o le tātou wholaunga o le lua awhe lua se fulma le lima pawhilo i atu ma le nganga whaanualo ia le la tātou whaasorosolo i whaafianga ma musika le nei teime le aso ia talitani maalia le sua pe vo ina wa e lunga le awala whianga i oi whi au mga luenga i lauta avale ia whatala whatu ia i le nei teime ma lo le foe ma lo le onsai ia aua langona lo vai o tau fo ina fale fai sina malo lo mo sei tula ia ona toe sau fo ile fa ola ta vale fa o nga luenga ia aua te misia na ki lau le tio i tono lau ta vale le tasi ono te si ma le tasi fa mo le si fonga le lau mo Wellington le fa sol tato Facebook ia ale Sāmoa Capital Radio ia subscribe pe va pe na tire i subscribe le tato YouTube le na ia tato mafuta ila foi ia i le unanga ma le nei tautua se i pa ia le tulai lima i le fia na nei ia fatalvatu le sunga ai Sāmoa ia mania lava le nei ia uli whaftai lava le mafta mai ke Waka ia o Sam Paulo Sam Saulo whaea tau ngalo ai te aule sua whao sunga Saulo ia na i lunga pālangi leo tau manatua i Sam ia ai malo lava le mafta mai ia i le nei teimi o le tātou poklame ia le lau wea tu whaafianga o pese ia talitali maria le sua oka le mānei o le tau i le laumo ne Wellington le sulu mātanga o fia le la malu fo i le savili le nei teimi o le auli ia o whianga i o tau tau maftanga malo longa le nei teimi o le aso mai se i la tau o lo whianga i pe au mga luenga.
faia eke le songi eke le ofi eke le pa'i le anga eke mosi ai eke songi le aba ale oki skama sole faia kala moki sole sungai lue lue fa songi mai la pese sole lue lue vai ba mai la pese soya ina lue faia fika la pese lo matua lue papa le ni mai obai sungai lue lue fa songi mai la pese sole lue lue vai ba mai la pese soya ina lue faia fika la pese lo matua lue papa le ni mai obai sungai lue lue fa songi mai la pese sole lue lue vai ba mai la pese soya ina lue faia fika la pese lo matua lue papa le ni mai obai Tomorrow
musika o malolonga ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Kua tau lua se fulu ma le valu minuta na tale o le tula tasi, hea whaamni atu ai lava le amalanga i line yaso, a meisi o le fia na nei, si o tātou o tinu i Sāmoa, hea manuia lava whainga amalanga, o le awhia ngai mautou, whapeo nei mātua lea na si mai nei a whanau i le tolu, whama sina taluai, ia po le ono fo i masina taluai, a le la atoi fo i Sāmoa, manuia lava whainga amalanga, le atoi whia ngai mautou le angai atu i ainga, ia i Sāmoa ina umai ai fo i autou tā whaonga, ia meisi o le asia singa mai e nei whanau maftanga fo i, ia po tūlanga fo i whalavelave ma tūlanga i mea sa tutupu i nei New Zealand na mafuai ona utou malanga mai nei mātua ia leo le atoi fo i, manatu sa whaafifia ina utou, ia il maftanga fo i mana i utou whanau mainga, ia o le amisia fo i nei utou whanau ia utou, ia il manava atu le afiafi, ia ua le ainisi le fale, ia whainga tai o vaenga whapena, ia ona ua pau al soifuanga, ia matulanga lo ia le taimini nei, ia tau anto e fo i ainga mnuu, ia ina o mai ai fo i tā whaonga, ma malolonga, ia meisi fo i leanga i mai tūlanga sa iai, ia fuafuanga whale ainga i nei atu nuu, ia le ngata i New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika Sāmoa, ma le malo tele o Amerika, ia le lato e fo i to tele, ia whapea nei te whaafonga mai, ia le lato e fo i whainga malanga, nei tai au po le sa, ia po le vasa fo i lea, ia manuia lava le toe tali watu i Sāmoa, ia nona whaaminatu atu pēa nei o tātou mātua, ia o le tau o mai le taimi o fo le leo lai tau whaiasi vevela le malulu, ia le lato e fo i tātou, ia i Sāmoa, i tau lava ona whaamua lau soifua malolo ina, pe a tau nu i Sāmoa, ia e vevela asi o tātou atinu, ia ele leia i le tupulanga talavou a lai malolosi, au tātou ia o mātua, ia ele fa pe ofa tu o matua ia o tātou ia ua ta iono se fulu ta fitu se fulu ia fa solo tu lunga ta valu se fulu le la to fo ia ule tu se fo tu langa lo ia so fo ele nei so fo anga nei time ia o ma tu fo i maua po ia fo i po ia ngo fie fo ia ngase ia il to tali wai Sāmoa ia mo ila to le ata pena wa ia ta faonga le Krismasi ai ngai Sāmoa mana tua ia lental no atu tato pokala mena nafi ia nei fo i lena tu te tuai le sunga tu fue fa manatu pea ia tato tui pui o le misela o matua leo fa malusia mai e so fo malo loina i Sāmoa ia pe mo tato ia la sauni malanga atu mo le nei masina ma le masina fo ia tau ona failo tui pui o le misela ma ia la vatu au talavai ma vatu ma le pepa fo ile le fa maoni ai o le ua uma na failo tui ia mau talavai le vatu ni te ua fa ina lau malanga ia na nofo ile le malai va lele ia bole faina ia lu tolo a inga pe ata no i fale olo na fa manatu pea ia le vaenga na ia na manatu na usile fia uma tatou ia o wala fo pui ngol saunga le mu ma le soifua maloloina o si o tatou atu no i Sāmoa ai mai se o lea ua tātou wanga atu i wha ungole nei tausanga ea ele mana o mia tātou leo atu poloka le malai waalele ia ala ua o ias fia wha toi foi toi luas fulu 5 minuta na tā leo le tūla tasi ia ele tātou puklame le afol tasi ia lela tātou mafuta atu pēle nei taimi musika su i filoi ia awa le whaafonga mai le tinu wha talavatu le sunga Kevin Swoka whaaftai tele lava manuia fo inga ruenga ia malo longa le nei taimi o le awa uli ia tafo le tasi ia ona toia ngai fo ile a matanga luenga le tasi to tele o tatu atinu le lo tali le suo le nei taimi ia wa fo ina fa malo stino talofa le sunga ten tito lo mafuta mana isini Australia ia malo fa tai ia sunga ia Cornelio no malo mai nai melepone Australia fainga le Australia sol ia malo fa tai tele lava le mafuta mai le taimi o le tatu proclame ia ma le tau tuona ni si fonga la mua ia musika su filoi ia afa peo na lava e fa aunga luenga alo e mafuta mai pe tato musika ni te mi le uli ia malo lava le on sa inga luenga ia ma ia fa mo lo sa ngale mu a o fenga i oi fe au nga luenga ia fai mai no sina vai afa pe ele i fai sa tau maftanga ia fai mai no sina vai o le mane su le la ia il ni taimi
good times we had, but I know that I can't forget you. You're still on my mind, and I know I can find such a boy as my sweet baby blue. Time
Whawhiwhianga, ia, mai leo wepesi ale puni alawa aina o toi se fulu ono minuti na tā leo le tu lai tasi, ia, o whaasolo i pēr tau mawhitanga, o malo longa, o tari ngā sua, o lo i lātou lo ngā solo atu i whale o loa, o tau langa whaatau, e tutongi a lātou pili, ia, ma whai whaatau o le whai ungola vai aso, ia, le lei tele, ma leia, ia, ma fuafua le leile, whainga o lau whaasoa, ma lau Paketina, ia, o le tupe o le neva yaso, Ioe, ma fu ang fu ina na ma e tu atu ia te oele card ia ele ta ma politina le ainga ia e te alu e fail fa tau i ma tongi pili i leva yaso ma leva yaso ia ona o le lei o lo fa so ino tupe ioe ma ila le mana ia e poto e fa so le tupe ia i leva yaso ma leva yaso e fa mo ina fo oe ia el vaenga le fa inga luenga ai e alua tu fo i tu isi mea tungi no le pili e faisi fa tau ia ole ale fa tu ina fo ia ona sui loa lea o le tangata ia ole ate tupe o le tau ai patalo fatu wa yeile wa mai tawina wa to tele na yo tatu matua tausi lea na fa munia ina ile vainga fo le lo sitseni ia lea wa ngai mai to tele ina New Zealand ia o le fo wa mo mai ni ripoti mai nisi fo ia o paanga o le to tele fo la to lo fa flonglongo mai le taimi ile ngata i la to Wellington nei ia nei matua tausi ia na o na ia la to fa na Sāmoa au mai ia ma fa nga solo fa ngola to pepa ia le wa mata ona tali fa manianga fo ile mo me benefit ia wala mana ia on me lea ia fa pe nai fa longo mai nei matua tausi ia iso se vai pano ni sila i lungo tata upenga te whailangi o lo e mai mua mai ai i le au le tele o le ulpo o le tau tua atu le taimi ia e whatalo whatu ia ma lo lava le mafta mai o le tau tua ne si fonga la mui Wellington ia i le tata ofisa au tu i nei porirua lima se fuluma tasi man Kevin porilua pe lava la se vai pano New Zealand o le e mafuta mai nei o tata matua ia na le o manuia la to citizen ia e whatalo whatu le taimi ma lo fo ile mafta mai o ma nei fo ile atu no te fao wa ini se ma tu te mo nei wa nga fo citizen ile na tato fina wina ia le o ma fo ai ona nga mai nei ma tu ia fa nga fo ina fa manu yanga o le nei atu no ia tato ma futa pe le tau tu ni si fonga la mo se ipa ia la fo ile ia le tu lai lima ile fia na nei ia ai afa pe ona e ole a inga voile e fai fa tau e tu una to ina malo matuale no malanga mai Sāmoa ia ki el TV la po ona ilu mo po tumaro lo ia e mai mo mai im fa fo mai i tato proclame fa nga solo ne yaso ia e mai se fa fia nga se filoi ia e tau le fo mo la tau ia naton ia tato ma futala ni time o la to fo la sa uni po na fu alu se fa ngotanga ne yaso ia ma manuia lava ia lau ofe ne yaso ia e manatua a tele ia wia le uva ya tu matua tele ali yaso le kawai i nei Wellington ia a tele ia lo favor ne yaso ia wai ma ne ia no na e fo i ma ya wa matua tumu au paelo e tolu na ave ia mua e a fe au ave ni a se di mal fe au ia fatafa ne isi matua tausi na ele mamau ma lo fale ia aveni ata itol mal mana ia le tanga fa so atu lo telo le ia tele auto ala wodia la uta va tu le safangot vala mana ia na ia fia le fale atele lo la we e to usu atu le sita ia o te fangot mo matua ele lo po le alto inga fo le sisi o sisi mai ia ofe peta ilua peta itolu maun mo me fa manu yanga mai matua ia tele lo ai ina tele ave e mana i matua tausi ia le fo ita talo ia manu ia la ofe le siaso Malaysia al mera le fa putu le isa fa tu foi le luva yaso muni mai ia pe wole mana esta mafa ia pule oi Patalva tu sunga fish malo lava moni lava le yasa fa tai lava le mafta mai ia alu te vatu le pisil tato le na ia se tato pesele se io vai tu pula le mele pisil mel vai ngale lungo le
musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Pai matia tiunia vai lua ma le pese malisi lau mua ina ua toe nenai se kone ona tā loa lea o le tasi manatu o lea ua toe ilunga uma ia le vaenga lea e amata le tasi ina ua mae ai malolonga ia o taringa sua ma whanai wha malo stino ia ala ina i lantu sa whianga iai mai le sifurulua se ipa ia mai le tasi ia msalo na ua mo fu isine whaasiri ngā malosi e tū lei atuai le isi lua i tū la ia tau le tolu ia manuia lava le toanga ia tu ngā luenga ia ila tau ia na malolo mai le tū la se fulu ma le lua ia ai momori atu pea le wha malo ia te utau o loo ngā lulu e pea le nei taimi ia tonu o loo au ngā musika mwha afia fianga le nei taimi mai le tau tua le nei ala si fonga lau mua i Wellington ia po le Sāmoa Capital Radio ia mo utau o loo whau pea ngā luenga ia mana tua tau a ona wha mua mua le saunga le mua wala ngona le vai vai ia inu sina vai faisina malo longa Moses fulu le luas fulu minute ia ona fa wira nga luenga ona ilo mai le pule ia ai malo lava malo fo tapua i tonu ai nga lo tapua ia le anga ia tu fa nau ia onga manga luenga le yaso ana yo tatu matua tausi ia o le marketi le i Queensgate le ana watu tatu telefone ia uli e Savelina Kasiano talua ona tatala i le masina te nei ia pe ona watu tātou telefou matuale ofia matua tumu ai po asfarele mafiafi o asfarele le teimi le te tala ia au lea lao whalongolongo atu ona nei ia tātou telefou lea uli ia o lea ua fuile le watapunia mo le teimi ni nei ia ono tūlanga i le saonga le mu ia ai sao le atawa ai atu nei ai na tamo fai ata te alu ia i se afi o se asfarele ia au matua le mo se avanoa a vai funi tate mai tau wina ma ata fo tate vai ai all le fatu mulia o marketi le ai le afi o asfarele talu on tala masina te nei po fa e ni vai aso talu on tala ia a reporting to ina mai manis fo in sa asi ai ia mao ai ia ole mana ia ole tele mo wai fo ina fa tau ma vai fa pena ia o lo winga la le mafuanga lea ua toe tapuni ai moli nei taimi ia ona umai tauina ia ele o saonga le mu lo winga tonu ai toe tatala talusia e toe tatala ele ia o le Christmas ia ona ua almane e o fo ina fa nei ainga ma fa nau e fa ina fa tau ia vai fa pena ia lo winga ua mai tauina ia ele o saonga le mu ia ile fainga fa tau mal feo e le tino o le fa atu muria ia wa le marketi le tele na mai ia ta vale mai lunga o kilani tau le fole le ila to pisini silait ia termine o la wa mata ona malanga mai ia le tele ta vale fole le au vanga me fa pisini silait ia po fole inga light ia o mai nei tuli mai le marketi le fiafi ia ai ona winga na o tapuni mo le termine nei salo po o tapuni mo stemi le tu mau ia ona toe tatala i le stemi o luma ia ona o le puipui ngā saonga le mu ia ai sa o le atawa ai atu nei ia i le whaatu muria mali o umi o kiu ia lona winga o tūlanga na ia o mai tawina fo ia le pūre ngā nuu i loa hat ia ma le vai ngā tu Wellington ia o le saonga le mu ia mo le fiafio ia le tunu i whainga whaatau le fiafi ia e maise ia vai ngā whapena ia talusia ia vave an toe tatala ia ma ia e mafu foi ona le mo saonga le mu ona ia tangata foi le mana o ai mua ia me uma no ninga tasina mafu anga vule mo me o kiu mo fa penga e tau fao ia faingo fa tau ia ele ase me la tau aso no pole foi e nau e tau fao fa tau e faima ma vai fa pena fa solo le kiu ia ele ia se me la vivesi e fo ia o mana ia foi e tau on fa mo saonga le mu ia ai tate alo fai lai nei tangata fo ia lea ua tuli matai uma ia fiafi os farele te tala ele marketi lea ia aluatu le po ia o lea ua tapuni mo taimi ni nei ia e talusia ia toe te tala ele ia o Christmas ia o lea u 5 minute te enele tula tasi le si ufonga neo la mua Wellington manuia ngā luenga ia o tau e amata ina ile tula alvaenga le na malolo mai le tula tasi ia ai ole atato mafuta pea ma winatu fa fianga ma musika nei taimi ia fa fa mai fo il tato wa tino ia i tūlanga o lo ia nei taimi
O te tali malo I taimi umau au whai ngā malanga Whawhetai lo ua whio lo umo tupelei lea nganga A tonu ua e whaalongo I ne a ave atu o tala O pule ono I sala whai e whai lea ma o mitanga Ole uku a mali e tua I unga ole I asa Le matango fiele tatia mai ona tu maunga E la foi a ona tata I lunga olona samiti o ata Aona lima ma fola e whaavelo a iso te tangata A e fiata whawa fio mai loa isa la whai Ona whale tali ma lole lei e te tofa Ai Ona lima lo whae tali sa paia loa fio mai Pasa vili mai loile malu olona tala whatai E malu lona ea e mo o mia lava e tangata E moli mau I leo la fia fia I lona sio manga Se I e to foi na lelelei Ona tau mawha E whelanu lanua I lau tau singa I taimi umalava O pule ngā lima whai pule matua malosi O mea uma e whai le alofa ma le wha maoni O le tofa ma le utanga e wha manu malu ai Aua o lou saunga le mu e wha mua mua i ai A e fiata whawa fio mai loa I salafa Ai Ona whale tali ma lole lei e te tofa Ai Ona lima lo whae tali sa paia loa fio mai Whasa vili mai loile malu olona tala whatai I e te fili sa oloto ai Au mai lau malo I lo umotu e te tali tonu ai O te whaafia fia I mea uma e te whira ngalo ai A e tu ua lo umotu mana tua I ta isala whai Se mai lava Sāmoa I le nei vasa E tau sa fia E lo fatu I so se tangata O a umea sina la uanga nu uma la unga ngana A o le atua o lo ufa mai o lo umalua papa A e fiata whawa fio mai loa I salafa Ai Ona whale tali ma lole lei e te tofa Ai Ona lima lo whae tali sa paia loa fio mai
Whawhiawhianga nei teimi o leo uli wa se 45 minute te nei le tu la tasi o le pese na o le ngole pese o le fia o maia ilo umotu o sala fai ya na utu iloa ya mai ngai longo fiel motu le o le motu fa mai o le motu e fai mea mafai o le motu e foi le to tele o le matai o le motu fo ye matai la iti ya o le motu fo ya tele ina tele me fa ya ya o na sful 5 minute te nei le tuna tasi va fianga musika se filoi ya manisi va nga tau e fa manatu mo tatu wa tunu e mai se lava i tu langa le o ya ile fa mai o le misela i le o pesi le ngata i ni usila nei ya ai mai se lava se tatu wa tunu Sāmoa ya pe ya ona matu telo tatu proclame ya ai ani ya unga i se lo ainga po se fa e pe ya ona i fa na uma pepe ya e foi le la walunga i le tulanga le foi le fa mai ya na fa na to pe a we ye foi a we lo we ni a unga wa va ia initial fa na we le masani ai ya o tauloa ona vili le fo mai ya pe vili lau ya pe vili le tatu le na foi na le over se lau ono tasi ono o le na numera ya o le vili fua e le se te tongi yo over se lau ona tasi ono mana ya fa mau lalo yo wai luas fulfai tu lale numera na ya vala au ya mo le tu langa pe ona ya tatu ye ne time fa mai o pesi lava yo ya tatu puinga lava ya sa le mo mal so fu malo loina ya o tatu ta pena tu ai mo fa ungole ni tau sanga ya pe te vili fo ila fo mai fa le ainga ya pe a mo le manoa ya po le numero nai pe ona fa ilo atu ya ona fa matala umone ya yo vaenga ya e pe ona a fiai ni sio ainga po se sio fa nau le was fulu ono minute o te nei le tu la tasi o le afalitasi pe ona fa ilo atu le tatu proclame ya watu le tatu le taimi na ile afalitasi o wena manatu mana fu ai suis tatu vaenga tatu tal no ni taimi le pe ya ona fatalo fatu ina yo tatu matu ya na laki mai le vaenga fu le citizen ya wa te lo to te le nai matu ta mamna tina le wa inei i tono ni sila ya ese asa mo nai matu ya Sāmoa ni ava no vo ye tala no ai lunga le tio yo ya ai ma nei ya la le la tatu leina o fa tolu valu lima lu o fa tas ya vala au mai nei matua ya se ifisile te fo iai po le asela to va ai le tulanga le oya tau nu mai ni sila me sa nei matua fo ile mo le taimi mo le nei le o tau nu mai ai ma o mai tono ni sila ya ono fa monianga le ai le sitseni fa fo atu Wellington e tango o mi le o fa tolu valu lima lu o fa tas ia mo nei matua ia le ona le laki mai le na wa tau nu mai ni sila mai le vanga fo le lo mo la tu sitseni ya to tele le mai tau ino to tele nei matua ia wa tau nu mai nei ia fa nga fo ini fa manu yanga ni tu nu tatu ia ia fia vala au mai ia wa ta fia fa longo ai se ufonga se ta matua mastina matua ia le na laki mai vanga le sitseni le wo sitseni sila ia se ital no foi po le foi se la to va ai ma se la to foi fa ngona ia i nei fa manu yanga ua ma ua sitseni tono ni sila mo te mo o le ofa tolu valu lima lu ofa tas e vala au mai ai so se vai pa no ni sila te fia vala au mai ai ma o fa fongo mai ai ia fa nau ia tu ane nei ma tu tala no mai tatu tal no ma pula foi se la to ngona po fia ia po to fia fo Sāmoa ia ole ofa tolu valu lima lu ofa tas Wellington la vaia ole tolu valu lima lu ofa tas ia le la fa so fa fia ngo pese ia le ai fo ia le ai te pena mel tatu proclame le afaltas ia le la fa so pe fa fia ngo pese se fulu 20 minute te ai nei le tu la tasi ole si fonga nei ole la mo Wellington matango fia la vale susuro le la ole aso lava o le moa vau. A wha bea le moina lau vau, moa lo le taimini nei. Wha bea fwoi le whainga lau tanga lava tu lou le nei a oli, wa tau o na lau i whafo mo le masinta lava lava,
ia ai siva mai tātou pese nei mai sa vali o ilalo le waia ia e tautau au tanga lava talafati ia mafo Eric talafa mafo ia o sale a Tyrell tai te le lava ia le mafuta mai le taimi o le tātou tautua ia tala le tātou leina te mala mai iai O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
always on my mind. Even though we're far apart, there'll always be a place for you in my heart. My love for you will never end. So wait for me, my sweetheart. I'll be back in your arms very soon, my sweetheart. My sweetheart, you're so far away from me. But I'll return to you. I love you so. My sweetheart, you're so far away from me. But I'll return to you. Just wait for me. Just wait for me. Just wait for me.
territory. Ia, mai fifilo fo i le nei vaenga o le tai au, mātou te toi whaatalofa ma whaafeiro i atu i le paia maurunga o le au whaafonga, tātou tunu ia o lo o taputapua i whaafonga i le nei fo i vaenga o le so lulu le so i se whaaopoponga le nei o le au nanga ma le tautua le si ufonga le laumua, tātou por kalame pe o na masani ai o mataupu tau i upu whai o maa lo. O le nganga ma le wha moe au tu o le por kalame pe a o na silu fia. Ia, e whapeo na tala noa atua i nisi o mataupu e maise lava o me o wha ai unga. Ia ma me tutupu e mafua i wha ai unga whai ai la tau o lo o ngā rulue. Ia matula i mai to whinga te itai to tonu o matanga luenga le malo. Ia maise o vaenga ese a fi ai lo tu soifua ia mo le tatu wola ia so te tasi o le anganga o le por kalame ina ia tatu sila fia fa tasi tatu malama ia ai po le a ia le winga ai sili o nta o a fianga o fa ai unga fai o tatu te tai fa o fai o malo ia malato ua tofia ma filifilia i mata fai oi e taita iai ia ni ngā ruenga ti tele, ia moise a o mea tau pulenga, i mata ngā ruenga o lo au auna ma tau tua i lo tau soifua, ia mai tātou umai le aso ma le aso, ma lo le langi mo mama le soifua lau le lei, ia o te fia fo e whaafelo e atu le sunga i le li vai au ia Mari Whaivalu, ia pe ona masani ai, ia lea o mātou e tau te olua fo i le tau aveina o le tātou polo kalame le nei o upwhai o malo lava le usupo mari malo le tau atai mai le tai au se i o mai le nei tu lao le aso. Ia, whaatalo whantu la o fionga la wano ma lolo se fo manuia a te le tu mau fo le ava noa tāti tue whiloa iai ia wala polo kalame o upwhai o malo whaatalo whatu fo i tātou o whaafonga i le nei teimo le tai au ma lolo se fua. Ia le lei o lo o matango fia lava ia fōlinga o le tai au i nei porirua o le suru matango fia le la lo ia i fo i nai sa vili e le mafotele ia e pei on sisila fo i mai tau i lipoti o le tau o lo walo ia tūlanga wha le tono o le tau a matatu a tai au stofi ia wha solo tua i wha e ngol vai aso ai mo le solo vaia wha aftai le li o le matango fia lava wingo le tau. Ia, mai ua mawhana lava foi. Mari o la o mai tau i tūlanga e pea foi o na sinsila whaafonga le tātou o tunu i le pōna pō ia whaasolo mai e lama i le neitai au. Ua le mapu ia le mau whaapunga ma talanoanga i lunga o whesota inga te le wawhawe. Ia e maise o whaasara launga ala leo i le tio. Ia maise foi le TV lan tau. Ia i le mataupu le nā lia i mai e winga i le lipoti e le komiti fo i le nei e silsila
ini a fianga mani sori ngā tū la fono, e pei o le a fia ele mtanga luenga leo. Pei o le committee tu maoti lea po o le whaana po tonga tu maoti lea, o le lantoa mta fo yoi, whaia masa ili, ia ni li poti e tusa o ni a mionga, ia mani whai unga whai le whetaui, pe a fia ele wha maoni, i to tonu o le mtanga luenga leo. Mali. Ia la le pe on tātou moli mau iai, o lea ua au mai li poti mua mau tu te le lava la whaina o whai unga whai a le komisina o le leo sa iei taruai nei, ia maise o isi tai si nia o le mtanga luenga. E pei o le whaupunga o mai o io mamanino le leimari, o le fōlinga lea o se taupulenga e nana. Ia pe aua ne i whaalau i tele ina mai i tua. Ia le mata upula le a whiai le li le u whaamalo lo nei o le komisina lango le leo. Ia pe o nei le whaai unga i steimi ele i mamao tu nei. Ai o le lipoti la lea le ai PCA, o le Independent Police Conduct Authority i whaapelitania. Ia o le la o manino ai, te lea le whaawhita hauli. Ia mai o se mea pe ia fo iona sisila ma mai moa, ma whaafonga ia i ano pō, whaapunga al min stau le leo o ie nei. O se tūlanga le manuia tele, ia mai ua te le lava le hawhaina ai o le tūlanga tau le leia, o le mtanga luenga atoa. Mali. Po o le ofisa o le leo, i le afe maon tupu, fo o le imatama i ta i leo o lo o lima afe maun tupu o lo tautua ai i te tonu o le matanga luenga tele ale malo. Ia pei o le tūlanga nama po lenga o te ngata, ai pei o le mea tāua i la au mai tau mari. O le iai lea o se tino, ia po se whalapo tonga, tai pei la o le IPCA lea a leo. O lana aia lea mata whaioi, a iai ni mea tātou te le fia ai, i ni whai unga whai a fia ai, i alo manu le tātou o tunu, po se si e tō tasi, po se ainga po ai, le te le lea wanoe ave iai, ia se tālu sanga, e whaamolomole se sila ne ai, e le whitaui le tātou wa ai le mea ua whai, ia po se whai unga na au mai wā a fia ai, ma whai na seisi. Awa a ili nei li poti, e matautia le a fo i le onga, o me o tau mawhainga ia sa whai nei, ina ia aua na masua mai tua, pe sila fia e seisi. E pei o le mea pito whaanoa le, i la o mai tau le li poti, ona o le tau mawhai o tai o le mtanga aluenga. E awane i o i le whaamisinonga, ia pe awane i tau leanga ina, ia le li i lea komisina lango, lea o whaamalo lo tu mau nei i le mtanga aluenga, ia mai o tau mawhai ave ese uma isi i tūlanga alo ia sa ave iai, a o ngā lue i mtanga aluenga, ona o le onga o lana mta upu lea pei ona lea ua awi ili mai, ia e le poti e pei ona tātou tau lima ina, ia pei o le mai tau la, le tātou pol kalame Māori, ia o se mea tāua ua au mai, ia tātou tālu sia, e te le lava se au ngā o le atula i mai ai, mō le mtanga aluenga lava o leo wai tele recommendations, ia po whautuanga ia au mai i reporti, e te tau o na whaatau nua le mtanga aluenga, e mai se le minsta, ma le whainga malo, ina ia pui ai, le aua, ne i toi tūla i mai, ia se tūlanga whaapea, e ātangi ai le tūlanga o le whaamaoni, ia mai se, ia o tautonga i la tau fo i filifilia, ia ma te tofi i nei mata tā hua, e tau ave, ia le pui ngo le tunu e awala le mtanga aluenga leo, wa peia on silo fia o stasi al nei o mata sili o ta hua, i so o se tunu o lana matanga aluenga po o lana ofisa o leo o wa e whaalango iai, ia le pui nga malu, ia moise o le manuia lau tele, saunga le mua tātou uma. A whaila e pi o mai lunga i le ofisa lea, ia ona te lea leo le whaano noa i tūlanga ma awhianga i ono o i aise o tūno. Ia pe a whai o tūlanga ia pe ona au mai nei e le lipoti.
ole mta upu ma fu mai ia ole fai ngo fie ia pe ole me sili leona ona fa no ai mari. Mali. Ia ole li le sa komisina lango nei le ua ave ese ma olo a fie tonua ile mata upu le nei. Ia pe o se fa nunumi ma se tamai tai fai ngā ruenga ile mtanga ruenga leo. Pe ole mafu anga lea mai le mtanga ole nei fa fi tauli. O pe ona mau atu e leo o mai i suafa ia tonu se me tala fe ngai foi. Ai pe ole mafine o lo a fia e fa pe o se tasi sanga lue e le o se officer fo ne pe le o se leo fa tautoina not a sworn officer ia po seisi fa opunga fa fingo fie montato le o seisi faisa na toninga e le I fa tautoina I le tu langa e tau avele tofi leo ai fa inga luenga ile mtanga luenga wa to tele ia tangata fa pea tangata civili ele haini ofu leo le fa tautoina fo I fa pea la to se li mas tamai ta ile leo ina tau no la le e a fia ile ma fine le ia fa pesa fa isa la fa anu numi mo le li le o max skimming le au tu tonu ia le su suenga ia ma le lipoti pe ona tato fa tau ia ma le o tato fa longo si sila mo moli mau ia I le tau unga ai o le me o tupu ina ua le fia la le ma fine mo tau mo fai e whae lo atu, ia le mea whae le tonu ua li mai. Ia o nā la le pei e mafu haisu suanga nei o na o ieitau mo whai ngā e na nā ele ngata i na whae pēr e na nā. Ai, ua mōli ai, ua whai ai mōli anga whae saka I le mawhine le awe le whae msnonga. Ia ona whae pēr o ni ana whae opunga na whai ai lungo le I meli manatu langa tau whisa o ta inga I le tonu ala mitanga aluenga. Ia ele ngata laina ai o lea ua whai e mōrianga e whoringa ai o ia e solitu la fono ai sao ia le komisina lango ia pe on auta ua whaisi umi ma le lave o le lipoti ai pe o le tulanga ta ua ia mo le silfia le wha whonga mai le tatu tino o ia le ua wha amaro lotu ma ua ia nei tangata ia mai e tele ia fautuanga ia au mai le mtanga luenga e afia ile lumana ia le mtanga luenga le leo o lisi me la mai tau o avea ia le lipoti le nei e pe on failo mai o me o fa pe on fa malo lo le tu mauai ma le lile sa komisina taluai nei o Costa fo mai se tofinga o le fa aurunga o stasi o whalapotonga tūma oti le mālo, le pe on silofia na wha vai mai le komisino le leo o na se atu le iai. E tau ave I ala le tu finga, e le la tanuai ono le lipoti le ua au mai, o le ua wha mālo lo ai le komisio ngā luenga le mālo, mo se teimi le tu mau, e ai a tonu lava e mauti noea a fia fo I malana ngā luenga, e ona o la le lipoti. E a pei mō le silfia o le fia whaelo atu I le manu le tātou tunu. E aua tātou te popole I a pe loto vai fo ile nei e whaia ni tangi e whaasanga I le ofisa o le leo. Ai se mea tāua ma se mea o ngaonga te a whaina ai iso o se mata upua I le wāwhea ngai oe ma tātou malimtanga ruenga le leo. O le ia ilu tātou a wanoa e mōri ai I luma o le komiti lea, ia po le wha amasinoka fo I ma whaia sau tālu sanga. E le whapea a whaina, tātou o na o se li I po os tamai tai leo ua e langona po le alawa le mea a whaina ai o e ia o le ia I le awanoa I le tū la whono e ma whaia na tātou wanga I ai. Ia pe a whaia ai o I o onga e pe ia la o na mōri mau mai ia le neima tā aupu o le mtanga aluenga. Malo va telo vio la wano moni leile sau noaka e mai se foi for sil mata pul nei le la mai vai tau telefon tau nei tau o tele mata pul nei e sau foi lau a soi mata pul nei wai o le muli ma wat na avel fa sia pol fai tionga ale ma fine le no tu lai ben fa fi town ia e pe le ia mana ia
O le si tūlanga le na mai fo le report. Ona o le whaapea o le ubi po le level tau tua le a tangata le sa ave ma komisina lango o te mo fai e vai si awala fo le. Ia pe ona e sau no e o to ala tu la fono ma tūlanga e te tau ai e ao fo i leo na mulmul te ia e whaafitai o le ua tātu wawai atu tūlanga nei e te lea tūlanga e tauna to e wha leia. Ia te wha fuisi ai le tentoruina i o ngā luenga e mesia i o wha atumutumunga o me tanga luenga o leo le tūla i me wha fitau le nei. Mo i le lava e tā ua ia o le vaenga lea e pe ona e tā ua mari o le meo le a tonu o so se matanga luenga hala malo a tau te le tu sanga foi o ngā lulue i matanga luenga so se matanga luenga hala malo e ia winga wha pea o le pe whaalea mana ia pe wha tua nai i al au maari tua po e ta ia se ngā luenga i le au laiti se i tu lou ia po o tangata whainga luenga foi nei e le maurulunga ni tūlanga e whaasea atu lai se manta upu wa e langona wa e hawhaina ia e pei e whaalea no ia i e tai le mea tonu ana le o tupu nei ia ai pei ona tātou manino nei ai ona o le leo New Zealand mautu ai ia le lātou whaalapo tonga lea e su e ina ia ni manta upu e hawhi ai se a mio ia ma se ngā ioinga mani whaai unga e whaia e so o se leo lava. Ale e whaapitoa ala la taunga luenga lea ai eise li poti e whaasanga i se leo, po o le komisina, po ai lava le leo o li imita mai tai. O le komiti la lea ave ia eile le tāle sanga lea. Ia on whaapena leo na su e masa ili e i lātou o tangata to mai whaapitoa foi e iai te tonu o le ofisa lea e whea ngai ma lea ngā luenga. Ia mai a tonu o se tūlanga e te tau na whaamawhana ina ai tātou. E pe o le winga o la whaapunga mare. E po aani ni whaale tonu e tūlai mai. Tau ona tātou mawhana o le iai ia se whaalapoptonga lea e tātou te sulu iai se isi silane. Po tāla whea ngai mali tūla whono. Ia se mea o whai, se whaai unga o whai e se leo ia e awhi ai, ia so se isi lava o tātou, e lewa pēa na o le awhai ngā luenga leo. Ia ai le ai o le mamalu o le tunu, o le winga tonu lea o le ngā luenga ma le matawha ioi, a lea fo i whaalapo tonga. Ia ai tātou tālu sia, ia o le a te le se swinga e tūlai mo iai, ia ai mai se pei ona o tā ua, e pei ua te le lava le a whai na ai o le ingo tau le leia, o tau te le fo i le māsalo mia ai, e le tō te le, o mea whai, po o whai, unga whai, a le nei matanga luenga tā ua a le mahalo, e a tātou tālu sia le anga i ruma o le ao ngā, i a le su enga ma le ripoti o tau lima ina nei a le mahalo, e a mai o le ase e tua i e whaatino, o le, ua umona whai lo mai ho i ena po, ai mai se o le minsta, ma le komisina, e o ia isi fuafuanga, i nisi to finga, e te tau ona whaia wawe ina ia a ngā iloa e whaatino i e whautuanga mai le lipoti nei pei ona tātou talanoa ina. Ia, o le tasi leo ma tāupu ia pei o le ma tāupu o pito lau runga lea ma onga o loo mai ta wina ia i whaasera launga foi ia ma tala whea ai i le nei aso ia tātou ia o te roa nei. Pei tai, e pea ona sila fo il malo le tātou te nuku ma whaafonga, tele fo isi mea tā ua ia sa hadi ali mai. O le tasi ma tā upu a tonu o loo fia sidi ai fo inisi. O le mea leo o le visa asiasi mai ia tātou i New Zealand nei. Pali. Pei ona ia sila fia ua u whaafonga ma sila fo i le fionga ia anai a anai. Ia o taiulu i le whaalapo tonga le ua whaaingo ina o le Pacific Justice. Ia po o salo o le whaaliliuina o le whaaupunga po o lea whaalapo tonga i lona ingoa Sāmoa. O le tūlanga whai mea tonu mo le Pasifika. Awa, e le pose lilo,
Ia, e pe o le mea tonu wale le o tele tau sanga o Sāmoa. Pe wha tua na I lava I New Zealand. Ia tātou mai le Pasifika. E le na o tātou Sāmoa. Ai o le Pasifika atoa. Ia o le pe o le na amata mai le whinau a le fionga ia anai I le mta upule nei. Ina ia alofa ala malo New Zealand. La me le te tala ai ia le visa asiasi mo tātou le Pasifika. E whaatusa I le ono se fulu o isi atu nu o le laulangi. I le vālea ma New Zealand. Pe o le winga le whaapunga nai. O tele atu nu o le laulangi. E le mana o mia se visa pe a e fia asiasi mai pa e te whao mai I New Zealand. Ia ai o mai tau ino pea. E au pito mawhalawa I tulafono a New Zealand pe a o mai I a tātou I le Pasifika. A fo e mo o mia ia le se visa e te malanga mai ai e le e whaafonga ma sila le tātou tino o Sāmoa lawa ia o kele I loa le meo le whainga tā le iai o na mau o ni visa. Whaalawe lave mātu iai le tau o na o mai ai, tasi ala whaapunga e le ai o te ena. E peila o ina le na whaawai ai le whina ngalo fo I o lea ta maali I o Sāmoa. Ia anai asa anai, ia malatou o loo a fia ai I nei tau ma whainga. Ia pe o talsanga ai le malo New Zealand. Ia pe a whaatutusa le Pasifika mātou I Sāmoa, ma isi tunu o le Pasifika. Ia ma isi atunu o le laulangi le ave iai, ia le visa fua po le free visa free a New Zealand. E le mo mia se visa, pe a whai e malanga mai I tono New Zealand, nei? O le whaingo fia I o le tāsanga. Ia ai o mea whaapor kiki lava, mana watulanga o waenga whai o malo, ia ma filosofia whai o malo, e mafu ai o na whainga tā. Le ai tātou te manino, ma malama leisi o tātou te nu. Pau ale me e nau I ai tātou, ia maua lava noi o mai ai I whalawe lave. Asi mai fo I a inga matoi o, e leise si e fia whapea o le aho mai uma wai pei o le maule nā sa iai le tele o tau sanga palang. A te tala le nei le visa, e le eise visa e whaia mō tangata Sāmoa. Mauti noa ale o mai uma. Io ona mantua holi si tseni, ia leo si le fia uma le nā wha le tonu. E le ia wasi Sāmoa ua le fo isa te tala talu e nei, e le ai, e pei o le anganga o lo o iai o nae malātou o lo o taula mua I le nei tālusanga maua le hawa noa tutusa o Sāmoa ma le Pasifika ma isi atunu o le laulangi. Le ave ia New Zealand le hawa noa lea e le to ngia ai pe le mana o mia whai o se visa e malanga mai ai I New Zealand. Na pau ale nā. Ia le lai pe o whaafia ina ia ulawa ia Mari la o mai tau atu. Mali. O lea ua saunoa ia wawasa mana ia Winston Peters po le teitai o le pāti a le New Zealand First. O se mea tāla whea ngai. Mai e nā te lango ina e ia malana waenga po lana pāti ia le fina ngalo o naema le tālo sanga a le Pacific Justice lea ua tau au atu I luma o le whainga malo o lo tā pena ia le o tele I lopo o ta puni la vanoa lea e saini ai le manu o tātou umai fia lango I lea wha moe tāua ai pei o le saunoanga wawasa mana ia o lea ua ia lango ina wha pēa ma le New Zealand First le ta tau o na lango e free pe visa free ia tātou Sāmoa ma isi Pasifika pe a fia asia si mai I New Zealand ia ona o le matautia o le whainga tā o lo o iai. Ia le ua maua tala whapea ai o swinga ia tarua I nei lai o na mafua o na atuai ia le whaasalonga ma maua ni tali o tālusanga ana I tangata I pia mo ni visa e o mai ai. O na whapea tō tasi ala tangata whainga aruenga e ngafa ma lea ngā aruenga tasi leitu la I le aso. E alo no inga alo to ale tala whea ngai lo ele tio a whaura lai applications a tu ai ona mau ni whai o ia ai ole me sili o lea o sa nova wasa e lango ia malana pāti ia e atangi ai la tātou tārusia
a fai o le atala no ina i tonu o le maota o le Parliamene i Wellington ia le petition ia po o le tano sanga lo tele o lo wha mao popo le Pacific Justice ia o le a te lese langolango wa e mautino lava e te leisi vaenga hoi o le a tosina iai i le finangalo wa wasa mana ia lantau pei o le parti o tūlea o le National ia e ofo ia le Labour ia e le aise lantau polisi ua whaailo mai e tusa o le mata upu lea e pei o le vaenga whai o tūlea o le New Zealand First o lo i te tonu o le coalition government lea ua au mai le lātou langolango. Ia mai pe o taua mari, ia talo sia o le a tosi nai maisi, pāti maisi, vaenga whau whai o malo e langolango ia le whau moe. Ina ia te tala loa, awane toi whaieni visa e asi mai ai, me ia tau o visitor visas. Ai le a fia i fua ia e me o isi talo sanga, isi tu ainga o visa whai ngā ruenga, ia po o visa noho mau, ia maisi tu langa wha pena, ai pei o se tala fifia le nā, i le mata upual nei, e pei o na tūla ia i fo i le fionga ia wawasa, ia e lango ia le mau, a le fionga ia nae, ia malatou o loo taula mua le fina wino le mata upule nei, le wha tonga le ta ua o le Pacific Justice. O lisi mea ta ua mo le silfia, Mari, manu ta iai le mata upule tau immigration, o le e whai le trial e po o se whaata ita inga e se furulua masina le whai e nei pei ona tātou maua fo ina o le mesa au mai mua le immigration e whapea o le ua te tala tangata mai saina e asi mai i New Zealand au noa ma se visa pe a whai e ui mai i Australia pei o le pe o mele na au mai manino a immigration i le amatanga. Lei ma se me ta uai i tātou. A le o te ua maua i nai whaasara launga e le i mao tu nei. E whapea. A whai o tātou tangata tu lolo pa i o le tātou tunu u Sāmoa o loo alala i Sāmoa. Ia po seisi lava atu nu o le laulangi e fia o mai maasi si mai i New Zealand. E ma whai ona e sau e le aiso visa e tāno sangaina pe a whai e te ui mai i Australia. Ia o la mai tau, Mari, ia o se whaate te inga, a pe o tātou o loo i Amerika i le United States, ai fia asia si mai se a inga i nei, a e ui mai i Australia, e le aise visa e te mo'omia, e maua ia le electronic visa, pe a e taunu uane il malaiwa lele i Australia, po fea lava, Sydney, po Perth, po fea. Ia ona mauaila ia leo o le entry permit le te sawai, e unua ma se talo sanga po se visa wha apitoa, e te asi mai ai i New Zealand. Ia pei o le tūlanga na ae, o le au maile wha aupunga, o le meo le whaata ita inga e se furu nua masina ia le umi e wha ngā solo ai. Ia au te leilo. Ia whai a ho isi taunga tā. O te moli ma watu fo ia o i Sāmoa i la au whaalongo i nai tātou tangata o lai fia maua ni visa mo Australia. E le whai ngō fia fo. Whai a fo isi whiwheu. Ia e pei o le mena le au mai o na winga a tonu e tau whio lolo mo tātou tangata o alala. I isi atu nuu ia pe a whai e maua ngō fia ai ni o tau visa e unu whale ai i Australia. Awa o le mea nā leo mai tau watu il whaapunga lea mai le immigration na New Zealand. E mwhai ona e sau i New Zealand nei e au noa ma se visa whaabitoa, visitor visa, ia pe a whai e te ui mai i New Zealand. I mean, i Australia, e noinga, e tauna maua mualo whaatangana malo visa, e te ulu whale ai i Australia. Ia ona whaatoa e maua lea fo i o le whaamonianga, e lea i aise visa, pe a e fia asia si mai i Aotearoa nei. Ia pei o sina wha maninonga nā nei vaenga pei on siri mai i fo inisi o mamanu o lau whaafonga, Mari? Malo wa taila fio kana wano, ia stala fia fira na, o tiro leo tau lunga ia leva noa, ia moli. E leo siri man fase furu wafe lau fio kana wano i la tau na sainia. Le petition, Le petition lea. Ia, o le lai wha penuri poti ala fio ia lumansila ata nai.
e le mana o lai va ve avel petition teimi nei. Ona le ua tuai i le aso malolo, a fai lele i Christmasi ma tau sanga fau. Noro wika awa tu nei, ngalo atua teimi Christmasi, ma leire toi a e mai o tau sanga fau. Ya, mo boni loa lai fresh fo ili le mon palota, ma fo whakawa pena. Tau no se mea tāla whea ngai fo. Au e moni le ia pe ia ona sile fia, e olo i le vai tau nei o le tausanga. Ia ua tele a ina te pena, ia kesi manau nau le au whaipule. Ia maise ia mean star malo, ia mō le sauni ia so malo lo. Ia ai ta tia ia a whai o le tūlanga nāma le tau wha ua iai fo ia fionga ia nae ma la tau o lo o wha apo ngai i le petition ma le tālu sanga lo tele le nei, ia tā tau tālu sia. Ai pe o le eto e tasi le tau sanga ia ona ole i whai ngā pālota a New Zealand. Ia mai o lona winga. O se tau sanga tā ua tele lea o le a tātou walo tu nei iai. I te tonu o tātou loto i whale, ma upu whai o mā lo i te tonu o New Zealand a toa. A waile ngata ina tā pena ai pāti ma wahenga wha upu whai, ia mō le whina wina o le pālota tele i le tau sanga i ona tuam. Ia ai e aua la ai a tonu ma ono whai ngofi ai la le tua inga ma tā upu whapea. O le taimi e tala noa i nai, ia tonu o le a mauai se la ngona o pāti ma waenga wha upu whai i le whaataua o le manaonga e pei ona iai a le whaanau naunga o le Pacific Justice ia ma le nei ma tā upu tā ua mō tātou ia mai se isi a tu motu o le Pasifika. Ina ia te tala le visa asiasi mai i New Zealand ia mō atu uma o le Pasifika e awhi ai ma tātou. Malia ia le nei fo'i vai aso i le mai tau watu fo'i se fōlinga o iaisi na ia ta u ia whapea o se senga lai titi a mari. O le saunanga vau vasa Winston Peters. Ia leana ia ta ua ia whapea. E whai asi le manuia ma wha le tonu o se fuafuanga e pei ona saunga ai le pāle mia ia Christopher Luxon i se teimi e le ima mao tu nei e whapea e na te langolongo ina ia se fuafuanga. E whaataua i tua pe whaatau ese ai mai le malo. Ia nisi o a seta te tele o loo iai a le government i le teimi nei. Ia ai, pe tai le saunanga le hawa wasa mana, ia na ia fōringa ua ia whaitio i nai, e manatu wau masa, o se fuafuanga le whetaui, le tāla whengai, ia, o le whaapunga whapele tāni, silly argument, no inga, e tofu a tātou ma le Sāmoa i ia tūlanga. Ai, e pei e onga, ia matūlai mai ai, ia se tūlanga ho ile nei ata ngi ai e le lango ina e vawasa ma le New Zealand First ia sea fuafuanga e pei ona liga mai o le e mana o ai le pāle mia ia malana pātia le National e le aise whaalinga po se langona ua tu ina mai alo ia le te tai o le pāti a le Act ia David Seymour e winga ilma ta upule nei e pei o le ua na whaali mo le fina ngalo le pāle mia e lango ia se fuafuanga whapea pe ona tauata ngia i se saunoanga le main star o tupe e se tasi o vaenga tele po se kompani whaala po putunga tele le malo le te tau ona whaatau ese atu e ona o fuafuanga ia whapea tau pe ole mele le fia ai wawasa ona ole whaapunga maa sani a lea a whapea saliangi assets al malo ia ona mai le se le ni tau fa pale ni ai tusi ale malol no vinga te le fa le tonu le ia me tu tupe ia mai fo linga mai o lo mo bia se vai nga tupe le malo ina ia umatu ia le no fo inga le nei o ia se fa punga pe o le asa le tusi ia ma tu langa fa mau me tu tupe le tunu a toa. Ia ai manatu ia Winston Peters la tau ia pe ona atangiela na saunanga le vai so nei. E te tau le malo ona alo mai e wha le leile te mau ainga le o le lei.
lo mau tu le fina ngalo o vavasa mana ia. Ua se linga tau o whainga ele manuia ia le tūlanga wha le tonu lea e iai le tamao a inga o New Zealand le teimi nei. Ia mai o lana wha upunga lea o lea awe sa o a i le palemia ma le whainga maa lo. Ona tari tonu ia vavasa se ia ma le sao ia fuafuanga ia pei ona tau fo iai le lato whainga maa lo. Na ia mausef so soani i ma wha le leia le tūlanga wha le tonu o le tamao a inga. Ia mai le tau o asilo fia uma le tātou, uma le tūlanga, ma tau tia le iai le tau ngatau mea. O nai o loa hoi nei sa tau maua se fiso soani aso o mawai. O iwa halu uma ilunga, so se supermarketi lava. E pei e tau mai ai na e o te le lava le tātou wafa aina ia ona o polisi ma whainga e pei ona tātou whenga iai mai tai o pati ia po le whainga malo so whatasi ia lea o lo tū nei le whai. Ia atonu pei ona mata ua whoi o lea toi tasi le tau sanga atoa le tu toe ia ona alo o whoi lea i whainga palota. Ia mai pei o ina ae e whaimo tātou toe manatu iai o wā a maua le tātou awanoa. Ia o le mātou a whautuanga ma le mātou pese masani whaau ngā le leia le tātou palota. Awala e o maila il tua i ngā teimile nei, ia o tātou mōli mau le whainga tā, e le aia la se isi e le tau ona tātou tu o ia, e tātou te toe tō mānatu a tātou po aina ave i aile tātou langolango i le teimi o le palota taluai. Ia e le ngata le nā, ai o la le tātou mea a whai leisi palota lea o lo lo manei. E pei o le tā ua le nā nei mea, ave le tātou palota i le tū, pāti, mo le sui, ia e tātou te manatu. E mau ai se la vea ima se fiso sani. Ia a o lola i nā i mai le mau whaafi tā uri la e pei ona tātou mōli mawina le nei taimi. Ia pei la i nā toi fo ia i al tātou tala noa ngā i tua i le vaenga na ave i aile tātou langolongo sua i le taimi o whai ngā palota. Ia ai basalo marise i bo vai foi le nei taimi i ona toi so o tuai leo le tātou por kalame. Oh my
Ea, o loo tātou iai pēi le polo kalame o mata upu tau upu whai o mā lo. Nei wha au poponga i nei hoi vāi aso, ma tautua atuai ma le sunga i whai au ia mari whai malu. O le tasi o mata upu pei ona whaai loa mai whoi i le nei vāi aso. Ea, o suinga i o le tūla fono, o lea ua mai tau atu e pei ona whaafongo e fo i le tātou pol kalame li tae ao ia mari. A fo i ona po, lea na pāsia i le pāle mene, i le whaitaunga tolu, o le meo le tūla fono, a fo i e whaatanga i nai, le whaia lea o se tau, i e pe o lono inga le whaapunga, o le a iai se to tongi, e whai e tātou le au whai taawale, i a po o tangata umai e taawale, e to tongi la, i a le charge lea, i le taimi, e matua pisi ai lungo le le tele, i a pe o umi ai laina o taawale, o le tau le ngana peritania o le congestion charge. I a le o pasi, o le nganga o le tūla fono, e whaatanga ai pūlenga o nuu mai tū malo, i a po o tātou pūlenga ia le i lewa atu nei, tātou pālo ta iai, tātou city councils, ese, ia ai, ia ma nuu o tātou no nofo ai. O le nganga la le tūla fono, le ua umo na whaitau ona po, ia po lono winga, o le ua pāsi, e le pāle mene. Ina ia whaatanga la pūlenga nei e tātou whaaloto i whale, e whaia se tau, ia po se do tongi, o ta avale e feo ai ai le teimi pisi o le aso. O le nganga ho le ina i whaititia i le so ona o umi na ua o laina, ma kiu, ma solo o ta avale. Ina ia mawe ona tau nuu tangata i me ngā ruru ai, ma tūlanga whapea pei o le nganga au tua le o le tūla fono. Le la, ua ave ai i lalo o le pili le ua pasi nei, e le malo ma le pāle mene. Ia le pule, ma le power, i o tātou city councils, e whaatino i e lātou, ia lea i tu a inga o tau po o charge. Ia, e peia hoi ona maua mai, o le tāua lea o tātou pūlenga, i nuu mo tātou ai o lo o tātou a lana ai. E tāua ai le tātou pālota, i sui e tātou te mautinoa. Ia, e fesoasoani mo tātou i taimi o whaafitauli, ma whaieni whaai unga on our behalf. Ia, mo se le leilo tele, i le anga i luma. O le la, e pei o le pūlenga lava o le ai tele o au kilani. Sili via fwoi o au kilani le e le whaapunga fwoi nei po le taua o le super city. Ia ona o le matua te le na ua o lea pūlenga o au kilani. O leo pusa auni au kilani, e pei o lātou, o leo le a mua, o na whaao ngā le tūla fono lea, e ngā nunue whaatasi ai male malo, i le tūlanga, i le whaawasenga ina, pe fia la se charge, i pe fia se tau, o le atu tongi e la uwhaita avale, i le whaao ngā ina, i po le whewha ai la i taimi e pei o na tau, e le fiafi, le wauli, ia male tae au e usu o i heita ngata i a lātou ngā ruenga. Ona o le nganga mo le wha amoe moe, a vea i a lea charge, i a mo mea e wha vai tu i ai, i a pe pui ai fo i a le to tele o tangata e lea o ngāo na i lunga o le awala. Ai o lava na o tangata e mauti noa o lai usu e whai ngā ruenga, i a matulanga whapea, ai tā ofi ai le au tā whao se i tu lou, i a mai le so ona tumu wale ai o lunga o le tele, pei o lau mai taule i le nganga o le tula fono, la lela o pasia ana po, ia mai o lono winga, o le o toe mamau se taimi e tātou whaalonga atu, ia po le ase tau o le a la vea ai o tau i au kilani, ia mai lau tau pulenga, awa o le council mua lea, le o manino mai lava, sa tu malo sia e unai le malo, e whaise la fonga whapea po o se tau whaapitoa whapea mo ta avale, e whaonga i nai le awala i taimi pisi o le aso o au kilani. Ia mai mautino lava ona o le ua iei le tu la fono.
Ia a fai o le a successful ma le lei ia le fa foi ina o le foi tu la fono fou I au ki lani ma lona I tu malo ia lona winga e le pine ia ai se e mai foi isi tu malo e a fi ai tanto I lo mua fa solo tu ai I lo motu saute ia po fe lava o le a iai la ia le tau fa abitoa le ia msalo pe au dia le tau sanga ia ua au mai ia foi no mela au ki lani la tau e fu iai la tau ai e mautinoa o le pine ia ona so ai le atunu a toa ia ona o lea ua pasi alo ia le tu la fono e pei ona whaai loa mai ai mai se ngā rua ngā le pāne mene I le pō ana pō o le isi tūlanga mō le silfia ma manu ai mai se aia le au mātua mari te le lopo ua a fo I o le meo le o nā isuinga ia I le whainga o meo lai sene a e mātua lena amata wha ama malu mai le aso ngafua le aso se fulu o le masina le nei o novema ia nai swinga fo I ua manatu le malo e sanga wha le lei ai ia le saonga le mu o ta mama tina mātua e whewa ai ai lunga o le tele ia ai mai se o le pui puia leo ni wha le lave o no a fia ai ia pe whape ona tutupu mai, ia ona ua matua ia o tātou soifuanga. Pe ia ua whaamarosia a mata mai le ono sifuru lima tau sanga, o le soifua anga I lunga. Lea ua whaamarosia I swinga nei, ia le whai o siaki nei whaafo mai, mo medicals, na ia avea mawaenga o le maua o sou leisene. Ia no winga la tātou ia ua owa le ono sifuru lima pe ona o tāua. Lena amata mai le sokofua ona wha ama malu le swinga lea. Whaila expire lo leisene I le tausanga fau ia po staimi e le o mao atu nei. Ia no winga mo mia ia leo whai o le medical ia a o le I maua sesi o leisene. E maisi a ia inga o mau I ringa a tonu o se taimi ia ona tātou a pei o wawe whailoa lea tūlanga ia mō le sila fia e nane I ai hoi nisi e whaate ia a o lea e pei ona māua o lea songa fua le vai aso nei ia lea na amata wha ama malu mai ai ia swinga o ia maisela le vaianga leo medicals ia mo le umi e whapena ona au ngā ai pe valid ia se le sene o se tangata matua o te le lopa o ta wifo I le au I linga wha mole mari. Ia, māloma tailo whionga la wano le modi lei. O le vāanga le wo mai lungo le NZTA. E a tōlo le fitu su lima tau sanga le tangata. O to mekri loa on la whalau ngā ina lau lai sene. Expire. O la tau whailo le e to renew lau lai sene la le avita apale. Whapena foi pēr au sia le valu se fulu tau sanga. Rono wingano le lima tau sanga ma le fitu lima. Ia tu e whaafau foi leo o lau lai sene. O le o tuane o le valu se fulu tau sanga lau fionga lau ano. O na whatu a lua tau sanga loa ma. A lono winga e amata te fitu lima. Ia expire renew lau lai sene ina le fitu lima. Ia lima tau sanga le valu se fulu. O li nala le valu se fulu ia e whangata I loa lau renew lau lai sene. Ia whatu atu a palailea. Ia e ta I lua tau sanga loa muli ane ia I le ala val batua o ele le takata te lolo whianga la walo. Ia e ta I lua tau sanga ma whaile renew. O vaenga la le mo mia I fuile le tūlanga o le whawhawina o la laisene a mata mai le fitu lima valu se fulu ia matua ane. Ia e mo mia le medical certificate la whianga la wano. E mo mia ia lo wasiasi fo ba I fale aiga ia po lau GP. Ia po se nurse practitioner fo ia e fesili ma tūlanga e mai o io ma te tu e le fo mai. Ia whatu am whailan issue mai sau medical certificate o I nae whain wha maoni e o lo ma whai pia ona e aveina le ta vale po lau sa tu lau. Ia inisio tūlanga. Ia e te arula ma lau medical certificate na na. Ia whatu am whailan apalai lea o lau lai sene te wha fau. Ia e te lea tūlanga fau ia o mai ei. Ai e te a toa lolo fitu su lima expire lolo i sene.
ia fatu atu faile si au apalai mo le 5 tausanga valu se fulu tausanga ia ona mai e lo valu se fulu tausanga ia tai lua tausanga loa ona faatino leole tulango o tai lua tausanga ia ma lo minga te valu lua ia te renew ia saolana tol valu fa ia te renew ia valu ono ia te renew tai lua ile anga e mai le valu se fulu o le toi o mai tasi ia o le fitu lima. O le fitu lima wai le amatai. Ele te aule tu si mai lunga NZTA. Yeah. We are aware of false information on some websites claiming changes are coming for drivers over 65. Le le fa pe ia ni masa ni whabatalanga tau wha se wha pe o lono lima e amatai. Nala. Ai o suinga lea e amata mai le fitu lima. Ia ele valu se fulu. Fatu a amata lola ia ta ilua tau sanga ma sui mai valu se fulu tau sanga. Mana ia. O ia ma nuel tatu tunu e mai sel au ma tua o le sa o tonu ala na le o sauno mai ia mari la sila i le website le a fo ia vaenga le e pulea ia le sene ma tu langa ta vale e le o le ono lima e pe ono au ta u mo a e le o le ono lima tau sanga ai o le fitu lima le a mata ai e o lia lo le fitu lima tau sanga o le soifu o seisi ia ona muta lo le o ngā lo le sene nai o mia. O le sao le mari. O le tonu lava lau fionga la wan. Io e, tau o le whaafau. Ia, moni. Io e, ia ona luatu wa ia lea o le whaafau le nā se i au lia ia le varus fulu tau sanga o le soi fua. Ia ona ta i lua lo leo tau sanga. Ma whaafau le lai sene lava o le tangata matua. Ia no inga pei ona tau whai e mari wha manino mai. Uma le valu sefulu luinga o le valu lua o le soifua valu fa ia ona fa solo mai ala le fa pena ai o taimi uma e renew pe fa fo ai o tatu le sene ia mai le fitu lima tau sanga a nga i lunga e mo mia ia le pepa mai le formai po le medical certificate ia e fa mauni ai o lo le leipea le sila i le vai i mata se tu lo ia matulanga uma e mo mia pe o le saunga le mule pole iai ia le ua faa malusia ai ia swinga nei e le sao ia nisi faa upunga pe ona sala lau i penga o fisota inga e fa pe o le ono lima te usanga e le ai o le fitu lima tu sanga o le soifu o seisi ia ona fa pena lea ona muta loa alo ia o expire ia lo le sene e mo mia na le fai o le medical ia mo fai ona to e fa fo ia mo le lima tau sanga nga i le valus fulu au dia le valus fulu ona ta i lua tau sanga lea ia mo to e fa fo lo le sene e ta vale au te mi uma tatu te o ai fa fo e mo mia ona mai mo mua ia le pepa lea le formai ia e fa mauni ai o lo nga va pea ia ma tala fe ngai le tātou malosi ma tūlanga uma e mo mia ia wale wha ina o se tā vale. Ia ua manatu ona o le tātou teimi fo i elisi por kalame so mai. Ia wha mauia ia wha ufaunga fo i le nei wha apoponga o le tātou por kalame le nei. Ia se i au lia fo i teimi masani i le vai asa o mua. Wha teitele sunga i amari le fisosani mai. Ia wa ia le nei vaenga o le upwhai o malo, ia ai tātou to e wheilo ai le vai asa o mua i le lofa maleanga le leo le topa au le langi, ai mātou whātou whāwha so i fuatu le mamalu te leo le tātou tino o male au whāwhonga. Ah
Watua e I fesili se taunu unga Pe anang faina mau ele suia Wa osime amoni e tawile manuia E po otimu e tafiai Unila ngona le faya ina Le lofa e tuma ia souma E moni le uma E moni le lofa E fano le anga sala Mama tindeia E bisa o fo iala Le inosia Langona e mateia Mama fatia Se la de ai mai Nene fu o la uai Betawi e mana onga Olo ua lofa Se I mapuai Olo ngama o tuai E po o timu e tafiai O nei langona le faya ina Le lofa e tuma ia souma E moni le uma E moni le lofa E moni le uma E moni le lofa E po o timu e tafiai O nei langona le faya ina Le lofa e tuma ia souma E moni le uma E moni le lofa E moni le uma E moni le lofa Move, shake, shake and drop. What your mama say? Move, shake, shake and drop. What your sister say? Move, shake, shake and drop. What your mama say? Move, shake, shake and drop. Malalo lo toto, lue lue mai lo
brunga luenga o solo ban brunga luenga o solo ila utavali o felo ile pap o le alu il fal o lu atu ton o le maso fum o tangata umai la e mamau o fue palula o sa lu il pa fa chawa sina lua fa malo si ai fo io le tinu langona fo ile lelva mani la ueva o sa fo ile o fia siva lelo imana tu e ai le tangata wa bilelo tu alua telefoni ua tang o tele tang o etali bela wa ua tata lefa wa falling o le ang wa now lu ati ai fo yo lu fatali mai wa upulele yo le neila lu langi bia le wa te fiu ai tu le fali e moli o la uta avali falu ngoina o le leo le tangata pela va o se faala bilavi na o ilo ai na le o le fafine le no fule le ani se awe e te faa pe na o le ato la valope e fai po i faa masinonga e ai lava malolonga ua fifo i e tali fesili pela va wata toe a onga taua sumailo uita fine uma fia famisa sili ele pulo ole ia foi uma pisa telefone ua tang o tele tang o etali pela va ua tata lefa o falling ole ang wana ulu ata ai foi lo fatali mai o pulele ole neila lo langi mea leo te fiu iai baby say away te faala de love e uma o alu va ve ile fala se ai pera si o kuangangi se soia e ke masa no salo hele mangungi ai sau ai vai salo sau la ia ka fa awobo ma e mili si o telefoni ua tang o tele tang o etali pela va ua tata lefa ua falling o le ang wana ulu ata ai foi lo fatali mai o pulele o le neila lo langi mea leo te fiu iai tele tang o etali pela va ua tata lefa ua falling o le ang wana ulu ata ai foi lo fatali mai o pulele o le neila lo langi mea leo te fiu iai telefoni ua tang o tele tang o etali pela va ua tata lefa ua falling o le ang wana ulu ata ai foi lo fatali mai at the time. Sala, sala,
mayai Otia idea masala Le aiso usa olotonga Malini o unegi no imatu Le a umanatu ilo upolonga Ufa amawai atunei Iyo utu inonau Tulo utua Osui no uma fau fau Tue au maya na unegi mama Uma lata mafutanga Tue au matu uma hoa lova La balea iyo ulamona Umawa ina seta si wasili Ia lewa faine mauali Lo utamata ia la uneita utonga Faaona mailo wala le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
O le fa mai pele to tuan ne si fonga la mo Wellington e valu minuti na tale o fitto e fitto minuti na tale o le tula tolu ia to fa felo mo to fa tala fa tu tatu o tenu il le tai me o le uli po le afiafi foi ia inisi o tenu e America ia o le ua to titi foi ma na manga luenga la to sa nga lu mai le tau na le la ia pe lava o le tolu le afiafi tai minisila ia tele ma na vai le telo nga luenga le vai nga le sa si fiao ya matu uai ma onga nei fa na uri yaso el mele fa pena te fa fonga mai I tono lo fale fainga luenga na o te pena lau ato ya e te alu lo ainga pe atari tolu ya fa malo atu nei taimi le tatou proclame ma le tautua fa o pe ali si fonga lau mo Wellington i le ngata I lungo le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo fa pele mai moanga I lungo tatou pe ngata failangi pe ona ye le Facebook ma le tatou YouTube nei taimi o le auli I le susulu matango fia le la I Wellington nei ma porirua de vainga o ye tata ofisa fa sala lau limas full maltasi man Kevin porirua ya se vai full tata pesen nei fa talavatu sunga ia vale le mati ya ma lo lava fa tele lava vale o ma le tau ya ukilani ia le sunga ia sione tupai malo sione ia fa tele lava le mafta mai ia onisi le mai mo mai lungo Facebook ia onisi lo fa nga mai le tata YouTube ia ma lo lava fa ia la tata mafuta pea ia e tata proclame fa fia le taimi ia a o te pena I lato e ma navanga luenga I le tula tolu fa malo fo ina fa na wa onga de yaso mai se de neva yaso ia I le fenga ia onga ia onisi ona fa na le na fa uma lato suenga ia neva yaso ia mo le fa malo lava le on sai ia I suenga sa fenga I mo tau ia a ole ua savali vale atu tatu taimi le ua te ono minuti na tale o le tula tolu o le si fonga nei o le lau mua Wellington ia manana tautua fa o pea se I pa ia le tula lima I le fia na nei ya fatal fo le fionga ya fa mausili si anava kio si anava malo lava fa mausili ya wa mai ya lau pasi nei taimi manu ya hoinga luenga lo fenga yai ya sunga ya ropeti mai lata tele lava ropeti mafuta mai nai Brisbane Australia I Queensland o mai le tau I Queensland ya lofte le atu fa tele lava le mafuta mai tatu paanga ya ale si fonga le lau mua Wellington mo ya ni lo e faisa fa malustino ne ya uli ya ma ya liu lau tanga la la tau mai lunga ole waya
masali ai Wa o se foe pa ai e ne tau Mana tu umasa o la foatu Palanga ia o e roa oa oa Ai no foa utau kita ia umile ola Bisia o e tele o atsa Ita paona ai dona ingalo Moeniti ita ua ala ai Ia te oi ua e toi po mai A apa mai Bafusia Bafa ama fana fana ilogu fatu Wa si tola au lele I tele o e sue fa asu Suina o umanatu Ai ui ilea Tu ua ia wapa O se mea ua mawhai Se asa toi fo I mai Toi fo I taua I mea masari ai Apa mai Bafusia Bafa ama fana fana ilogu fatu Wa si tola au lele I tele o e sungai fa asu Suina o umanatu Ai ui ilea Tu ua ia wapa O se mea ua mawhai Se ase toi fo I mai Toi fo I taua I mea masari ai Se ase toi fo I mai Toi fo I taua I mea masari ai Whamalela whai pese le vaiva ina ua toe fitu minute toe whasawatu fitu minute te enei le tu lai tolu e manatu ia na ua tele na tu ua onga le nei taimi a whanau e ua pisi fo I mga ala ma awala na e uia tuai tātou luma o whale a onga ia tautua nā pēna o le wha manatu atu pēna nei taimi le tātou atinu maise I lātou lo ui atu I luma wa onga e maise kolosi ia ai le ia nei whanau ia ma lea fo I le ono sai le kiu nai o lo kiu ai ia luma o whale a onga ia I le whengasoro I o nei whanau ina watu ua ia onga ia o le saunga le mū lava nei whamanatu atu pēa ia I le tātou atinu ia tātou ia o lo anga ia tu luma wa onga ia e maise fo I o nei whainga o mātua nai o atu e piki nei whanau I le tu ua I o onga ia ua tu ua onga ma nava mga luenga ia ua pisi ai lau fo I lunga la wala nei taimi ana na whaamala tu pēra saunga le mū ia I lunga la wala ia a o whengasalo ai fo I ma whiawhi ho I le tātou atinu ia I whainga whaatau ia ma piki whanau a onga ma leo whainga luenga ia I le taimi ia o le whaamua mua la mo le tātou saunga le mū ia I le tātou anga ia tuai le whaiunga o le newa yaso ia ai whai maalia lea o uli tātou fo ina e mafuta mai tonu a inga ia o le ase tāpenanga o le tau maftanga na ni le fiafi se I langa ane lau apikuka na ua leva na teu I tawana vifo e vai pole ale recipe o le supo ua o fiafi lava i o asfala ile tau o na mamafa le tau maftanga ia wa le o te leina ma na vanga luenga le neiva yaso ia o tau fila ona le tau maftanga se ale le ia le fainga le kuka ia ma le tau maftanga ile fiafi o las farele lava ia ia e fia uma fo ia inga sa fainga luenga ma tinga ina inga luenga le nei yaso ia e maise nei fa nau ia onga ma na ia le fail tau maftanga na nei ia le matua manongi la kuka ola e longo fia le kuka foi le o le ma nei o le tapena ina
o le lelei ma le manongi mana ia e uma lelei po le ale ulo la poa ia e longo fia ua uma lau kuka ia ua uma lelei ai a vai atu fu lele pe fa ale pe na le tasi ale suina o ipo le au ala inga ai pe fu lele ua ma ona ia ona ilo lea ia e ia mena fa le tono lau kuka lona winga e tau ona te pena le kuka o le afiafi ia awa a inga sa fa inga wenga ia mai se fo ile tau maftanga na ia tatu mutu tausi ia mafa nau ile fiafia na nei nan fa mna tot pe ia te o le kuka ia po o le nao e ai na ia tatu matua ile aso male aso ia te pena lista maftanga ile fiafia na nei 10 minuta te nei le tula tolu ia oi o foi o le asauni sa na fango tanga le nei aso ma le nei fiafi ia po le fiafi fo ia na nei ia fa amna tot pe ia lo saunga le mu ma vai pe ale tau le fiafia na nei ia ma le tai ia po le afo le tai me pe ai o le tai me suai fu le ia lau fa lo faiva le fiafia na nei ia ma mo tatou fo ia le fa nga va ia tau fo ona fa iloa pe ile ainga ia se auto olua ia ma se ainga le taimi e to tau no mai ilo va le fiafia na nei po le poana nei ia no fo sauni ai ia ite ua fa pe tau no mai lo va se fulu ia ua ta e se fulu ta si tau no mai ia ona fa iloa le se fu fuanga malongo ia va la to e na fa mala le va nga ile saunga le mu a ilungo o nga sami non fa mala to pe va fa pena wa ia il tatu atinu o le wa te pena fu ile fa va le fiafia na nei ale man nei ia il va nga le na vala au stasio tatu vala au le fa so le ato le tai au sia so le nei va yaso ia le matiu te fo i marisunga tu fue ia le na vala au statu vala au fu ile le mata o mai le fa ingo pa ua oi ma le fa inga fa ia au pa ua fu ile le pe fa pe ia o le fa puto pa ua le fale i tono ra waisa ma na ia tele ia wai sa o le ia wai te le lo ale taimi te wo so fa ia vai nga le ofisa fa inga fa valo ma ota ma lo fale ia ma lo pusa isa ia ai le ia le fo le so fa ia lo fale ma lo pusa isa ala te tango fiatu o lai wa na maka le ia le aso na fa mai ia pa ua pa pia sa fa pa ua le va sonte nei ia ile aso lua se fulu ma le 5 Oktoba ia fa maule le lalo rap le pe sai foi le ta ai le ia ma tu se le aso ma le masina ia ite ua foi le o le fa so na stasio tatu vala au ma tatu pa anga le fa so ma le aso le nei ma na ia foi ia te va pe ma na ia te le fainga le wa ite ua ia le lo me tupu te u masalo mia lo fale ia ele ofisa o fainga faiva ia ona fea lo le malanga lo pusa isa ia le ia le langa atu ia o lai matua fa mau le lalo le aso ma le masina ia na whangota ina ia upa ua ia ana ia tele o ina mai ele sona le e o ele stangata whangota a whapea maa na ia tele whaasoa ai o te whaasoa ai nisi o a inga fia whangota i le whainga na se fululua minuti te ane le tula taulu fatalo vatu le sunga te stiva ma lova afta i te le lava le mafta mai ia le taimo le tātou poklame ia la whanga solo pea le tātou tautua o le toi kua telefana tu ina atu le tātou telefon matala mai Sāmoa ia ona solo le mo le poklame muli o le foi fatini ia le amanga le toi mai se usa tu foi fiso ia si pa ia le tula 5 i le fiafia na nei ia ai fai le mule uli po ni foi fiafi ini se tunu wa o ine ia ia ni silo le wa fiafi o le o te le tolu yo e msalo po ina i Australia o le foto ati le tas yo te le loisa tunu America ia o le fa solo la to le fiafi o pongi sa fo ini so stete ia o le malo tele o America ia ai malo lava fa te tele lava le mafta mai tatu tunu ia nei temi fa fongo mai fo i lungo le ala leo o le tasi o no tesi ma le tasi fa mo le si fongo la mo i Wellington
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Fonga marie o te maita ia tara ese au male sulu ia ma pespesenga fa fianga mana vai nga luenga le taimi o le fiafi po le wa uri fo inisio atunu ia ma tula vai New Zealand ia o le ua savali atu le taimi o le ua te ale tolu ia e ia minute fiari tasina o te ale tolu ia se on sai me lava luas fu 5 minute le atu titia afal tolu ia ma lo lava ia o afo ia o fa manatu lava i teim fa pene yo le mana va yo nga luenga wa ia ia le manatu lo manatu na wa ia o le tele o tangata ia to ia ave se le pule o le tele ia ni tangata fo ile o la ia va enga la sa fo ile sa le fia o nga luenga ia ale ala tau mafai ale la saua mana ia i tono ta vale sauma ia i fale ile ainga ia pe ia mata noi foi mosu sa tufu e tele na mata ie va enga le ia o lo mo mori mai fe io e mo ia va enga le wa ia tanga te foi le e aso a toe le na fa inga luenga le nga luenga ona o va enga foi le ia me tupu tono nga luenga ia ole fa manatu ia mal tu alalo mo le tau longo ia o hamena tupu nga luenga o te ia o fie fa ile up o hamena tupu nga luenga le nei aso mai se o le nei vai aso tu o le fa nga luenga se e to usu atu le aso fu le vai aso fo pe audia ia ona to langa ani le o le nga lo tu o le fa nga luenga wa le lopete wa usu atu le aso fu ia wa to sui a to langon ia sau fia nga ile ainga ni temi wa manatu na to tele tatu na wa nga mai ainga ile mana va yo nga luenga le tot ia na fa manatu to pe ile sunga na sa ia ile u langona fa no ma lo le fia i o nga luenga ia i mena tupu e tu o fa nga luenga ia sau fia lo ainga ma futa ma se to lo ma se fa na ia po na yo ma tu fo e to e uso fo ile so fu pe aulia ia ile lo fo le tua ia ona toe so la pule lo le on ta upu na vevesi on ia o te ofo pe ava pe ia se ole alu le fiafile nei ia e fa no le fale ia ole ta u fo na ro fa fonga mai mai mo mai tato program ia fa te wa atai matou tala fa atu ia ona suia a toa la ia ulangona i le nei fiafi mai lo fa no sa ia ile aso atoa ia male nei taimi ona me foi le fa manatu e tatou ia le fa talia le no fale le va ia le fale ma fa talia tu le fale ia e lo le tali to inga tali te tali e pe amana matunga luenga le ainga ile fiafi e le mana o mia tama ia le sa tangata sa finga luenga ile fiafi ile aso atoa le tau nu atu le fale ia e tali mai se tali foi la le mawalunga se tali foi le si lo si fonga yo e mena o mia le tali mai le tali malu ia e mau alfia fia wa fa no ma tanga tala sau le mana va menga luenga e sau e fa longo mai lo leo i tono le fale o le matua leo o le sifi ia wati le on fa no ia mana ia le faatali le lei ia matali le lei mo moli foi la faatali ile si ufonga malu ia ole na ai awale fa no le faatali to inga faatali foi le se matua ia na ile to le fa na biliatu na le laris fu lua de le telefone fesa ia na sa ia fa fingar ia mena ia tau lo fa ia tanto o to nai se kone ona afale o le tolu ya o lo tato ye pe fa fianga su filo nei taimi le fiafi ile mana va yo nga luenga le tato tu oi foi wa anga ni fiafi wa ia nga luenga le fiafi ia fa talo fatu ia mamato fa malo si awati ati oi ia manuia lava nga luenga le fianga im oi le fiafi nei ia se pa ia foi le pona nei ia on to tali mai foi le ia inga ia mai se fa nau ia o lo fa tali atu ia fatalo fatu vale mati ia malo fo nga lulu le ni yaso ia ona o vale le mati e mafuta mai o tara ia o le telefo tatu pa anga mai na Australia
O le toa tele o tangata o le tātou o tenu o le mai mo me Australia. Ia ai a tonu o ngā whaafiafianga o whaipese. Ia o lo mori atu. Ia, e whaano fafile mo e fo le nea fiafi man nei a ori. A o fianga i o tau fi au mga luenga o le fiafi tau amata. Ia, mai si la tau i o manava mai ngā luenga. Ani seko whale moe, tuni manu o lo fatu. O i tua ngā pese e tau ona pese tangata le whaatari atu le whale. Tangata fo ile le lea e aia mātua whaatari lau whai ngā luenga. Tua ngā pese e tau na pese e whaatari lau whai ngā luenga. Talo watu sunga ya leo pepe yone ti noa, malo whaftai. Le fa malu atu le tatu atinu le uma tua pepese mai le pese le tunu manu lo fatu ma le sunga an seko fale moe mai alo le tatu vala au le tom fai mai ia ona toe tafu le tatu pese la fa uma atu tatu pese fa tal fatu vala au malo se fom ia ia langi mama la sunga tasi malo se fua malo se fua oi foi le sauno o Solomona mai nei papa toi au oi au kilani ia o le lava au oi o mai le tau nai au kila. Tai lava vale ni sauronga. O ke fia fasoa ku pe fa pe kanga me ngol fasoa. Ya, mala ya, ti le lava no. O tai mo mo le wa mala mai. O le pe e sauno ile ke no fango. Ia. Ku lava me fale fenga luenga a me a inga. Ia. E ke mi au ke saui male fia male fale fenga luenga. Ia. Oka, wale venga o kakaria ngā salva kula kowa. Sorry, honey, wasi le o kokongi. Ia. Wasi le o kulanga. A lenga e sa o mai kupe au prefalong awangi au mai lainga. Ia. E o fai si mea, o ke sau fale whangarau ma ngā mai evavi. Ia. Honey, ngā lakuia sia o supopo sia malau lansi o le moa ma le fish and chips. O mea ka kau lava ngā awangi o kakau fia. Ia. A whare kau lava o ki pia sa o malainga. Leai. E foi mea kau mainga. O kau awe kau lava whangaruenga. Ia. E o awa pia mai e se o kuarua. O ka wale mawhainga o moeanga po. Ia. O miki awa pia wasi i o kokongi. O wari ame mako kalongo e mga ia wo ko whangaruenga. Ia. Ia. Ai so e mongi lava la kupu ia kia upa. Ia. Ia o le la o fa loko ngi lo mga ku. Ia. Te la ka pungi e au ni o koe kaukala. Ia.
Ia ngau kau lava ngau wa. Ia. Ia ngā lava ngau. Pe kau whāri ro ko ro te kau whāri whāri. Ia si whāsua kule mai ngā le i kau. Ia whātai malo wa noa tasi. Ia so mona fa fetai ma nei te lo fina ngalo le ole nganga ole talan fa yatu. O me fo ia tupu ngalo wenga e te le fia ai. Tala fo ile le va pe ini me tupu ngalo wenga ile fo ile manatura ile tatu program ma tau tu me se unei. Ma nei ale tu ngalo wenga ai alu fia fa ile ainga. O tala ma nei alana, o tala ma nei alana wa si lo tutongi. O tala na e tau ona e alu ma tu e tango e afisi le lei ma e alu ma oi lo ainga fa ma tala i se o tu ma se fa. O tala fia na e ma fia. Ai o vanga fo ile le tau ona e ma wa fa no. Ye le tau ona ave ainga tu o le fa nga wenga. Ai alu fia ma le tala fia wa si le tongi ia o le sunga so mona. E foi la kwa o ka male a. Foi kwa ke ia vai mano no mu ia lava la que lo tere atu. Ia vai. Ia se va solmona. Mana foi fala o sunga solmona. Ia tala fia la ia tau ona e alu le ma o le fali. E mo ai lo fia o si o lua ma se o fa nau pe o na fa mtala mo ia sunga solmona. Mana ia tele. A le winga tala le na fa yatu. Le masa ni fo mata no mtufu. O vai nga fo ia le tupu fa fa nga luenga e mo ai o fa no. Ia tu fa fa nga luenga o te mo oi. Ia pe fa pe fo la inga o fo me tupu la inga ia tu se e to mana vatu ia ona soala pule lea. Ia ma to e for fa fitau o te mo nga luenga wai e le ngata ina fa no ai. Ia e te wai a fia le masini le la fa nga luenga ile aso le. Ya e mane te fa so le fain nga o kilani so le ya fa te lava le sunga so mona ya e mafuta mo ina i papa to o kilani ya o le la fa so le per fa fia nga pense ya te tala pele ava no ai fia tala no ma ya le vaenga le ya o le o mane fo o le o to mua mai le ya le sunga so mona ya le vaenga pe on tala no atwai ona o le o tato ya ile fa ngol va yaso ya le la fa so pe fa fia nga pese ya mai le sunga ya ani se ko fale mo to fa wat ya to isu mal tato pese le ya tato ya na pese mal pese le o le tuli manu lo fatu avalele avalele mati
o le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ono nisia tau fai mai le numera o omile o fa tolu walu lima lua o fa tasi. Ya, wala mai. Te 2 minuti na tala o le tu live. Maria le puni ala va ia e saulo mal tatu vala aule to es fulo no minuta Natalia o le tu la e lima ia ai to alu mal tatu vala aule
Ea, ua mai malitaimi o tātou telefou, si fonga la mua i Wellington e usmaia le whaafonga. Trai whaatala whaatola whaapoponga o telefon ma le si ufonga le la mua mo le ne ia o auli. Wa whaalieni whaamaumanga whauli se itia maa walunga le tau sanga taluai o le numero tangata siasi mai au se tālia ai o se matatia le numero tangata New Zealand ua malanga e se atu. Na whaalia le Stats New Zealand le o atu le tasi tesi ma le whaavalu miliona le a whainga o tangata na malanga mai Australia le tau sanga i o mai le whaiunga o se tema. Si itia mai le tasi tesi ma le tolu miliona i le tau sanga i toa atu. Na ta uelo fiso fai numero whaamoma wina New Zealand o le taimilo na lua le ua pito maa walunga i le numero tangata asiasi mai Australia talo mai le tau sanga lua fisifuluiva a o le ia o mai le whaama i pipisi. O le au whainga ato o tangata na malanga mai whafo i le tau sanga e tolu tesi ma le whaatolu miliona mai to sama le selau ivas fulfitu afe ua whaau popo mai le tau sanga i toa atu. E ese mai Australia sa pito silio na tele le whaau poponga mai le United States whaapia fo i Britania mai Japani. Na whaalia fo i numero whaamama wina e whaasa fulu ono afe whaase lau le au whainga mamao tangata sitiseni New Zealand na tu ua le atunuu pe a ave esele numero tangata na tau nuu mai i o mai le whai ungo se te maluafe lua lima e maafua o na fitu se fulu luafe fitu se lau tangata New Zealand na tu ua le atunuu mo Australia i tutonu o le lava piliota. Na whaalia le Associate Committee whaafoia onga whaapiala la taulo i o Tania Waikato, e silia malelua se lawa onga wa tusi atu le minister wa onga Erica Stanford, ma wa lato whaamaunia foi le whaawau peona o lato tau sisia o le whiangainga i Waitangi, ma wa whaapopo ina pele numera o e olo o langolangoina. Na ta ueni se komiti whaatonoa onga ina whaaleo lato titee, ile ave isenga le malo tiu te tau ave te tauna whaatino mo le Treaty of Waitangi, le tele o le langolango ua whaailoa ila lato whinau. Na whaalia nisi komitia onga lo lato tau maupia le treaty ina ua whaasilisila le malo o le ave ese mai le tola whonoa awa onga e ye le tali tonunga o le asosi o le awha upopo ina pia le numero awa onga e whaailoa le tite ili fuafuanga le malo o na o le tele o komiti e le i whailoa ilava talu mai le whaasilisilanga le malo i le vaiaso taluai e whaapea o le ave ese le vaiaso nei tiu te tau ave ya onga mo le whia ngai Waitangi. E ui lava i le tumo le maketi i le po i le Queen's Cage i Lower Hutt, peitai, wa tāpunia le taiminei ona o le popolenga le soifua maloloina ma le saonga le mū. O le whai unga o se te manaulua i tatala ina i peitai whawa yaso mulimuliane ai toi tāpunia na whaalia le pulenga nuu e tatauna whaamauti noa e whaamalia ina le maketi. Tu unga o le saonga le mū ma ia mauti noa foi, e le ini whaafitau le lamati ai le soifua o tangata lau tele, o lo ia lava le whaanaunau le au whaifale ainga ma lau whai o loa, ina ia toi vave tatala, le Queen's Gate Night Market peitai, e le o mai loa po afia se taimi lata mai. Ua whaase e tua ngalu se tasi na avea ma leo si nia mai lana ngaluenga o lo iai le taiminei le pulenga mo vaale le sivili po le Civil Aviation Authority o na ole reporti le suenga na whaie le awala na wha ngā soloi le tali atu a leo ini tua inga o ami o ngā mātanga na whaie se tasi na avea masui komesina o leo Chivon Max Kimming na li potia le leito New Zealand o Christy Watinga bei o na ta o le li potia le pulenga whaatoma o te ilo ina tu maami o ngā leo le wha tinonga o ngā luenga, e whaapeolo ngā luene i le Upper North i le Civil Aviation Authority. Ina ufsilingia le leito New Zealand le CAA le mta upo na sauno i salato so upo o le suenga lea na whaia o le ofisa o leo mai le se so tanga i la lato au nanga. Aina whaamaonia la lato ofisa o lo avea somalo lo o watinga. O lo tula ilumo se suenga se tangata i pule se ngā luenga i se ofisa lo ia na matamata i ni ataleanga i taimi o ngā luenga na ia whaalia na tele ilona mawhaiona wa ai atu i tangata whai ngā luenga. Sa whautua ina la na whai lau tusi. Ina ia toi fesuia i mawhaatu langalo na ofisa. Ina ia awane i mawhai ona ia i loa atula na masini komi piuta. I taimi e ulu whale atua i tutono le ofisa le li ilo ia. Po ul wa ai mai whafu i le paka o ta vale. Ele i to tasi se tangata whai ngā luenga na whaasea ai lea
ali pule. Ona e mata lava ia taitotono le ofisa. Muli ane na avele whaasea le au whaingaluenga le Society alo ia New Zealand. E whaatatau lana mionga. Mana ioe le tau le ele matua leanga lava o lana ngā ioinga na whai. E na ia saunoa na te le iloa sama whaiona ilo atu. E lana au whaingaluenga lana masini kompiuta. O le stofintula i e luma le pulenga. Po le whaamasinonga e iloina tu maanga. Po whaatino ngā loia. E le ngā luenga. E tali o na mulianga o amionga le tala whia ngai. O le atu ina atu le whaamasinonga la lato whaai unga i se whaasalanga i se aso o muli mai. E se lau lima se fulu whaapa sene o si iti ai le tau fish and chips i le vau se te malua fe male lima, ma se te malua fe lua lima, mo i lato e fia tele i le tau mafa. Peita ina whaalia i manjo o le Fresco Fisheries, e si le atu le tau ngofi o fish and chips na ilo i si tau mafa vela. Talo mai le koviti, na amata si iti ai ana tau, ma ua te le fo i le suwenga, ona o le alu ilunga o le whainga o ngā luenga, si itia fo i matau o isi me mo mia pe o le pata ma le ngao, le ua alua ilunga le tau le fish and chips, ai le ngata ilea, wa alu fo ilunga le tau o le ia. Ua whailoa le whaamasnonga whaitoma le mai ai o le toi whaitonga le balota mo le Māori Ward i Porirua. O toi whaamautu i nai le filifilinga o le tamaita i whaipule o Kaili We Happy. Na toi whaalea o ngā ina i ni balota whaapitoa se lua ia sa wha o ngā mua. E iwa se lautolu whaalea o whainga o balota na maua e Kaili We Happy, iwa se laulua lima mo Cheste Huia, tolu se lau se foluiva mo Raniera Albert, malilua se lau malevalu balota na maua ina e Rawinia Rimene. O whautoina tangata New Zealand o sauni ni whai ngā malanga i whafu i le tau mawhanawhana ina ia si ake tusi fo lau po o aso e mai ai leo ngā o nei mai ai le masina nei leo ngā tusi fo lau ta i se fulu tau sanga le umi. O le masina o Novema le tau sanga i lua fe se fulu lima na toi amata i le se fulu tau sanga leo ngā le tusi fo lau New Zealand ma ua maua i whaamaunga i le vao le taimile nei o atu le aso tolu tasi o te sema e tu sama le lua se fulu no afe wha se lau lua se fulu leo wha ingo tusi fo lau le amae ai o lato wau ngā. Ai o le isi lua se lau lima sifulu afe. O le amae ale au ngā i le afa mo le tau sanga i lua afe lua ono. O le tele lawa o talo sanga i wha ngā yo i tutono aso whai ngā luenga i se fulu. Peitai, e tatau i tangata malanga o na tu ua vanua i vai aso e wha. Po le lua se fulu aso whai ngā luenga. Ina ia tau mamao mani wha afi tauli. Pe ona wha alia Adrian Jarvis. O le matanga luenga o mata upole loto i whale. O le vai aso talwai e iwa tasi tesi maltasi pasene o talo sanga, sa talia i tutono aso whaingaluenga i se fulu peitai, o lo lato fautua ina pele atunu o, ele lei lava le whao mai aso, le umi e tatauna whao o tuai talo sanga, moni tusi fo lau fōu. I taalonga, na manu malo le manu Sāmoa i le taalonga ma Namibia, sa ile i sona awanoa muli mo le ipo lalangi, a manu malo le taalonga ma Belgium i le asolulo le vai aso fōu, o na mautinoa i leo lona o fiato. E le taamilisango le ipo lalangi Australia i le lua whelua fitu. E lua sifulono aina malo ai Sāmoa i a Namibia i le vaveao na leila i le taalonga i Dubai. Watu langa momu ai Sāmoa le taamilisanga i ai e se fulu. Lona lua i ai Belgium i le ifaya ina foi i ai e iwa ina ua manu malo i a Brazil ma Namibia. O le ato e kapetenina Scott Barrett le olopeleki mo le taalonga i le vaveao le sama Engilani i Twickenham. O le olopeleki u filifilia mo le taalonga Ethan De Groot, Cody Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett o le kapeteni, Fabian Holland, Simon Parker, Adi Savea, Peter Lakai, Cam Roygard, Bowden Barrett, Lester Fainga Anuku, Queen Tubaya, Billy Proctor, Leroy Carter, Mawil Jordan, o lau whaaleo Samisoni Tauke Aho, Tamaite Williams, Basilio Tosi, Josh Lord, Wallace Titi, Cortez Ratima, Anton Leonard Brown, ma Damien Mackenzie. Talafobia malisi ufonga le lau moa, mo le nei au auli. Toi whaatara whanu tātua tunu le whaai ungo le neva iaso le whao poponga, o tala I mea lo te tupu I Sāmoa, o si mai eilau whaafonga. Toi mua atu e tātua telefou, o lo whao popo pe ona si tia le whai numera o I lātou tangata le hatunu o a fia,
I siama o le whaamai o le fever pōna aivi po o le dengue fever. O le reporti na whaamawina le asolo se fuma le fito le masina o ki topa ngai mai le asolo o le masina le nei. O lo whaamawina i le to o tolu se lau se fuma le ono i lantou wa whaamau nia wa fia le fever pōna aivi. To se fuma le tolu ngase na tau fia le mauta ngase, ma le 5 se fulu i lantou na whaamau nia mai le whale sui toto. Mai whaamau mungo lava lantou mai i le masino Januari le tau sanga le nei, e o mai i le so, mo o atu le to se fulu 5 afe ono se lau 5 se fulu le 5, le au whai o tangato le atunu, mo whaamau nia na pe sia pe a fia, le dengue fever po le fever po na ivi. Mai lava le soifua maloloina Sāmoa, ua tāpena le soifua maloloina ni lamta inga mo i lātou o mai whai malanga mai i le atunu o mai isi atunu tua oi, le ua whaamau nia ua pesia le whaamai o le misela, e pei o le atunu o New Zealand, le na a mata whaamamalu mai i lamta inga mai le aso tolu le masina le nei o November, o ni ta iala e whamoe moe e tau fiai, le o mai o le misela i tonu le atunu. E au fiai le te tau i tangata malanga uma, e au fiai ma se pepe e ta i se furma le lua masina nga i antu i lunga, o na lei titi i fo ma le tasi le tui pui pui o le misela, ua mae au le whaia, ma ia whaia fo i tui pui pui te tonu o le lua vaiaso, au luma na i le aso e tu ua i antu nu e malanga mai i Sāmoa. Ma e le o wha maaro sia nei ta i ala mo pepe i lalo i fo o le ta i se furma le lua masina, whapea fo i matina o lo mai tanga. Mai so se tasi fo i a lia i aila ungo le misela, e au fia i le fever, o le tale, mu mata, tawhele isu se i tulopo o le mangeso, wa fautu i na ia tolu pōl whainga malanga, se ia toi whafu i sia le manosi. Mai so se tasi fo i malanga mai i Sāmoa, e mulimuli ane wa i a ungo le misela, o le a whaia i ai lui longa matao fia, e ona iai ia tula fono le soifua maloroi na lau tele, mai matua wha malo sia fo i ona tau aveina se tusi wha mao nia e malanga mai ia antunu, e wha mao nia i wa mai a ona whia le tui pui pui o le misela. A to ai ma le munmuliane wa ia au ngā le misela e ni na yaso tatu on tau nu mai le whainga malanga, wa te tau wai ona wha anofo e sea, ma tau fia ona toi whean, wai, na whai loe le sui officer Celia le sui fua maloloina tanga loa Dr. Robert Thompson e leo iei se fua whanga e fautuina le sui fua maloloina le kabineta e wha mamalu se polo inga o wha avelave tup wha fua sei ai o se fua whanga e mawhai ona o atu lava iei matupu pe a whai wa wha mao nia wa toi o mai le misela e te tono lau ele o Sāmoa. Wa iei popo lenga mātunga lunga o le au whainga ruenga le whaala popotonga le senese ina ua a fion tangata whainga ruenga le lava le seleni e mawhai o na whaatino i o lātou tutongi ina ua tau fia le vesoso ani tau seleni le malo New Zealand sa awina mai le senese i le tausanga. Ai wa le toi au fia foi i le ingo le senese i le lisi o vesoso ani tau seleni le malo i le tala whaatitau o tu o le tupe o pasia. Na whai loe whaton Celia se nese i le auto stala, wa ato nele 5 masina o tau whaso soa nei se lene mō mai nisi o lanto pa anga, e te tongi ai le au whainga ruenga, ma tau whaso soa atu nei a onga o loa o onga ai alo ma whanau e iei a whianga tu mau le soifua. O nisi foi o Paul Kalames a masani o na whaatino, moa onga e lua, wa le mawhai o na toi whaatino, ono o le tūlanga uti o le se leni ma le whaasoa. Mo le se le fia, e se lia i le miliona tā la le whasoaswani tupe le malo au se tā lia sa masani o na tuina mai i le tausanga. E au fia i le se nese ma isi whaala popotonga e whaa. E au fia i le a onga le fia malamalama ma le loto tau mawhai. Peitai o le ua whaa muta. Mai ua whaa pena fo i le se leni sa tuina mai i le malo i nei tausanga umawai, le e sidia ele valu se lau wafeta la ele tausanga, ua whaamuta foi. Mai na ioi na ile ofisa siri o le mtanga ruenga wa onga, sa masani o na iei lef so an te tonu le tala whaatatau o tua le tupe, ma o tu ina tuaisa na whautuanga i le kampeneta, na ia whaamatu se vahe ngā tupe mai le tupe whaanganga le mtanga ruenga, mo le whaala popitonga le se nese. O le whaala popitonga le se nese,
O se whaala po pitonga au tūna te whaasoe nātu whesoa swani, ia onga ia o loa o ina i alo ma whanau ia whianga tū mau le soi fua. Mai sa a mata mai le whaatupe ina le malo au se tālia, ma whao popo tu iei ma le whesoa swani alo tātou malo Sāmoa. Ma le tala whaiu, wa whaate ia le loia a le vang whaupu whai e le HRPP, me lise a whai malo ma tū mua Matthew le misio, e no wafatu a whaai loa atu e le tusi le mole mau ale vanga whaapu whai lumo le whaamasinonga. O ia ele o fia a wai le mata opo a le tu malo whale a lidi numera mua. O le mole mau o le fionga le li whai pule o le tu malo whaasale le anga numera tolu, le sunga namulau ulu sa mileota, na ia whaai loa i lumo le whaamasinonga, taru mai lava le amatanga o suesue le mata opo le nei, sa le Yesu na nganga e fia a wai, pei tai na wha malo si o ia e a vea o se tasi o mōli mau. Ma o le vai aso le nei, na wha tonu i nai e le whaamasi no ngana mula ulu e te tau o na a wai le mata opu le nei e tūla e whia le na mōli mau. Na wha adia manino e na mula ulu, o le mafua anga lea ua wha malo si e o ie a wai, o na o le wha tanunga le whaamasi nonga, a o lona langona e le o fia a wai. Pei tai wai lumo le whaamasi nonga ana mōli mau tusia, wa mai e foi ona ia sainia, le na fisiringi ai e le whaamasino, i le toe suia i o lona mawhauwhau, ai pēna i toe whaitau i ana mōli mautus tusia, mai na tani na mulau olu i oe na ia whaitau wina. Na fisiringi e le whionga le whaamasino sili pe i se mawhua anga wa toe suia i lona mawhauwhau, ai na ia whaalia, o lona langona wa mai o na whola sia le vanga whaupu whai maila vai le amatanga, ana whaalia le whionga le whaamsina sili, e le o au fia i ana mōli mautus tusia ia, lona langona toe suia lea ua whaalia le te muli. E toe whaaua wina le mata opo i le so, ai ua talia ina fo i le whaamsinonga le tālo sanga le HRPP, e la tau te e nai le tālo sanga le whionga tui loma. Ina ia toe whaau i tuala na tangi e whaasanga i le whaipule o le tu malo whale a lidi numera mua, o ia foi o le sui pānemia o lo tātou atunuu. O tala fowia, ia ia le whaamnianga le tua le whaai ungo le neva yaso, whaasoi foia. O le nau whaafunga le atunuu, ia i toi whaasalawina muli o tātou telefon, tala mai Sāmoa mō le nei yaso. Ia, toi mō le whaaponga i le asanga fua le vai asa fau, ia i le tūlai valu, le ulu minute te ai nei le whaa, po klame o le foi fatini ya to va tal vatu ne fia filtatu tenu avoi malo lava le fa malos malo tasi yo tai le fole di le wa tini mai el folonga el fa un ne yaso fa un ne va yaso mo ole nganga foi le se senga o tangata fa oso mo tangata le fatini ya tangata le fa oso na te lo le ya o le maila le mele te mo al tangata le fatini ya sa wal wala ato ya o fa un na ye ele i taunu ule tamsanga mulmul ala ua fui vai ela uru manu ala se ui ole fui vai ela uru manu ya ole la fui vai tua ya ai le telefanono ole mana o tanga tele mo eso se me yo no fu la o fu tanga tele fui vai ole o te mi mo e fo ya ole ya e pela fa pena se atalo te vai nei le fiafi ma to ien fa o so martaio wangula tanga te eres tu nga ai melo no to yo tu ngata mo ma to len fa o so va deo ne la o mai tanga te ne so mo me le o e vele o le o ya tu sa ale fa tafa ma to le no martaio va tu le fa ile move fo mai o le na o me yo mini nga fu adu vui wa la ta longa dia ole ma le 4x1 ia e to fala o tangata pito i sawa fa tini o tangata lona lua lona sawa e fa oso Giuseppe ale ya ma le foi le fa ya pe lona todo foi sawa fa oso le se fu o le tangata ia sawa e fa tini stunga me foi na te vai tu unga e stanga sa numero tasi la langi fa tini el tanga te le numero tasi se fu ase tu no
E mana ia lusa le we o le tua tangata alo ta mo ele te vai mai. Ia. Au le tu la le te fie vai to le tu me lo le boy band. Ola? Tama pese fo ie pleta o le boy band po. Oh ia. Backstreet Boys. Ia. O tangata le no muria pese. Ala no te vai o le amatanga pele la break le pese ya. Sala faie. Ia mo mona tangata le leo. So to le tangata I tangata le feo lolo leo. Ala maya. A tangata le muli ala. Pero se ngana la tava. Fa tu mo se o no. E va fo ona le o tangata le te fai mai ai. Ona wa umma le ona tangata le leo. Wa umma le ona inuia na ne fangu vai. Boleh muni vai na. Oleh onge vai ya. Ya malon fa malon si fia ngal ni vai aso. Le utato o malfa ngal fai o le tau ati fonga le mod por kala me foi fatini. Ya le la ma tal no atu ai. Ya po fia la vonga yelo sa fa fonga mai ai to no ainga po fa sa kuka tu wa ngal fa nau. Ese lo fie ne me fa ngal vai so ta sto lo tu sa umatato wa. Sa o le pe o le aso le tele na nau ama foi le watu ai ona uma ia ngā luenga ia se io e mafuta ma whanau i whaingon vai aso. Ia, moni. Sa o le. Ia, le foi la tatuanga i tu ai. E se foi le ata mai o le fuanga limas whainga luenga lua so malolo a pangalia. E inisi e whainga luenga whasolo atoa. Sa o le. Ia, sa ta mau e foi melo ngā lue whunga lue i weekend i te mio tai Sāmoa. Ia. Whano no i o lea taimi tas. O lai o tangata lotu ia le o talu tai totu whainga luenga. Ia pe... O la ua mana vai stangata la ftoa talu te whainga luenga. Sa o le. Ia o le tele o ngā luenga. Ia le mana vai le fiafi. Ia o li stangata e pe o tātou Sāmoa no wha onga pe no whainga luenga ia pia. Ia o le taimi le fiafi la swaile to i fo iai. To i fo le so le fiafi o la sa o tālu son fua. Sa o le. E se mana ia o whainga vai aso le tātou atu. E mis fo i nei. Tātou masani wha leo langa i taimi o whainga vai aso. E taimi o whainga luenga i Sāmoa. Ia. Ia, to ia almato o whenga luenga o mana o ia. Ia, el pasi tai au mana fi. Ia. Ele sila o lunga na tamai o la tu so o la tu te alu ai asia wa wo ia mat whenga luenga. Ia. So le tofta vale o ma tamai e Sāmoa. Se pula tanga te me sa o te me alu fal. Ia so ia turi momo ia el pasi. Te ua misi el pasi o isi o itua, ia o isi turi el pasi el va. Sa o le. Ia le swinga le olanga. Ai taimi foi la o whainga luenga Sāmoa tfue. O te reno o whainga luenga i weekend. Whato mana wale tai au le fitu. Ila stona. Ila stona i ia pole so Florida malama le stona i. Pole stona i malama le sai ma sani ano whainga luenga i taimi na. Te va ai la tu fue. Mata vizia foi o taimi ia o ta whaonga. I whainga vai aso. E te va ai la te whaalongo mai nai mata utu i lunga le wafu. Le pa o ato le RSA. Ia. Te va ai se ilonga e umale fa ili wata ape ta faonga fato a tauli leisa ta moi. Ale ma nai e o le ta whaalongo longo le ma lua le savili. Ia mataulia o le samia. E watu leo fa ili pa ilunga le sami. Ia pe ia le tata o le mena na ia. Ia le tata o le mena whenga luenga. Sa o le. Ia o ne na. Ya, ma no lava lon sa I tute mga luenga ne vai aso. E mo moli alfa tai tele nei matua e tapta po I mai ainga. Sa olele. Le ngata ta po me tato nga luenga. Ya nga luenga uma nei fa na ula tuno. Ya ma nga fa na. Le fo tau lunga so enga nei vai aso to fa wa le vai aso. Na. Ya fa masani e o yasi nei matua. Ya o matua tu tausi. Ya o matua fo e karesia. O yasi fa vai aso. Ya, moli. Mo se maftang fi. Ai ta tele pasi na mai le na mo mai le tala fo savelina. O le masina nei le umai le o ngā o se fulu a tau sanga o le passport. Ia. Lona winga e tau o na siaki lo passport I te ua e nau te alu Sāmoa. Ia, te ua isfale ton. O le lua fesfulu lima. Lua fesfulu lima. Na toi wha umie ni usila ia le o ngā na tusfolau le se fulu tau sanga. Ia. Tau lela, tau wha yo umatanga te whai tusfolau te mina. Ia le la wei lo le internal affairs. O le tele fai tau fies furu afe tus fulawi expire te milane nei. Al tau sanga foula. Pea no whanau fai tau fies e fe latal se lau afe montu. Ia, na, stu na pena. Ia lo na winga la e sa o el fau tuanga ma le wha menatu. Si akilo tus fulau nei te ua e fai mea tu. Ia ai umai e ono vai aso e wha tele lo tus fulau ona wa tele tus fulau le tau fai. Sa. Ia le mawelo te me te marangai.
Na. Ana ya. Ya, la vai foi fa fiala. Fa talo va tu sunga Ellen Solomon le te fa po fela te fa Ellen. A uma na valo se o le fa sa o le fale. Fa talo fa foi le sunga Kevin Swalker, ma lo lava Kevin le nga lu ne yaso. Fa te tele lava ia le mafuta mai. Ya la vai foi sta tu fa fianga nei mai tati ana le fiafi o maluai. Pavianga mai le tatiana I le afiafi wa maluae ina o 30 minute te nei le tu la fa wala walom tua ye fefa pene o mai au mai lau fala tonu ma mai fala ava o fala koko au popo tonu me tafuafi ya mai mafala o tou na sai to va no po mai tonu tu sai so ori o to wala ule lom tua ya so to la iti tas ya wai o mau to ngatu pulanga ai wa tinu sai ai sa ole le te lo ele ia se ai ngai le ia se tina fa pe au te lo foi le se ai ngai le ni vai nga fa pe o fuanga pe te le tu vale le me la tupu la mata ta lo man sa mon la no veo no mata ai te le mata se fa ila sta la ya sa wa ita si sta tu
ia nai vaenga te tau ona tapena ile tatou au whaaleleia. Ai me salvaenga fo lele o lo walu mo le polo, i wai pa lalo, tam fai tu mai tua, ia e fiti ruma, na ko on. O le tele i vaenga o vapena na tupu le po. Pe ma se el manai pe a le tau. Tile no pe, pau fo ia o le, wa le sao i o le whaafenga, o le fo le running le tatou au le polo. O le mana ia ile matamata. Toe ala o le u. Toe a o le wha, nei na le mea la itia. Ia mana i whai unga vele le tau ona, mon me fo le polo e le tau ona offload. Wa vavile i luma le stama ia ai, nei vaenga la itina. Ai o te iloa wau te fua atu i ai o le taalonga Brazil ma Belgium. Ia, e te tau ona malo tatu o le taalonga te vesa fau. O taalonga o le vesa nente nei. Sāmoa e fas fuluvalu, Brazil e se fulu. Belgium e lua, Namibia e se fulu lima. O le vai aso rana nei. Manu malo Belgium e tolu se fulu lua fitu o Brazil. Ia e malo Sāmoa e lua no le valu Namibia. E o le aso lulu la le vai aso fau. I le afo le wha le vaveau. Ia le la fai le whaino. O le aua malo i. O le teipo po le whai le whangaso le olo o le se fulu ai a Sāmoa. Ia, ele i mospone si a Belgium. O ia nara. Ma Brazil. O le se furu tātou e iwa ia Belgium. Pauan me o mia Sāmoa o le malo po le tutusa. Pauana. Tusa. Tusa pe le spones. Tusa pe le spones. Ai amora spones ia Belgium nala. Ele ia. Ele malo a tātou. Tālu sia ia. O le tāmil sanga poli polo langi le whai Australia lakpi uni luafi lua fitu. E lua sifur wha au le tau vai. Le ala pe ia o Sāmoa la mulmuli pe afa pe manuia le vaso le. Ia. O le taimi o le tālonga o le afo le wha le vavea o le aso lulu o le vaso fau. Ia ai le tālo tātou le vaso nei ia pe o na masani ai ia to whai unga vai aso. Ia. Na tulo. Ia le faso longa la i o na i tālonga mo la tau e fie matamata i tālonga i o le whava malu. Ia o le toi luas fulu i le lua le vavea o le sa. O Afrika e saute ma Italia. Taimi Sāmoa ma taimi New Zealand na tasi. O le se fulu te elfal vevea o le sa o Engilani ma New Zealand o Peleki. O te lua se fulu le fitu le tae o le sa o le se ma Japani. O le se fulu te aile iwa le tae o le sa i o Ailani ma Australia. Ia ma fiti ma falani i le taimi fo ina le se fulu te aile iwa le tae au. Le nga e se ala ta ma ita alonga i e lua e taimi tusa. Ia pe o le whasolonga na o le ua umata alonga lakpiliki o le ise lakpiliki e toi whaia. Ia o le songa fua i le vaveao. I le te o le wha, o le ta alo iskoti lani ma Argentina. Mana tua le malanga ta amilo atu au o le whai tūlangi ne i sautianga i runga i mātu. Le lei ei i Argentina, Afrika i saute, New Zealand, Australia, Japani, Fiti. O te leo vai tu pei i sta alonga tonga pe ana le tasi alele i o i msalo po le vai aso lea. Ia, vaso lea. La solo full fata, lo itonga mascotilani. O le tua lea New Zealand, taimine i Peltania, e la vea i mafarani. E se la tanga mafarani, lea, ia. Lea la so tanga vai atua, te ua se atua. Ua, la ta alonga mawele se. Ia. Ia, uria la vaso lea, tal mata si va mole. O le vaso nei, Engilani le tun matai i mato tele. Te vai atu fo i whamatalanga i lunga o le malosi la ua Engilani le la ta alumane aua o Peleki, le whai mo neve aso? La sa, vaso lea, tele o, la se tausa ile tua, ia, vaso, o welese la vaso lea, ia, o le vaso la iona tua. Pea ele, la vea i wharani le... le la vaso lo tua lisi le i. Ia. Pea ele ai. Ia, na. Oi, dai, tasi. Mana tua le umata longa i lua. Ia. Toi lua le toi umanoa. Ia lona i wharani vis. Leila, toi le umata longa ma... Aialani. Ia. So umata longa ma... Scotland. Le ala ta alo nei ma... England. Ia lasi loa wele se umanoa. E leila sta longa ma falani. Nala. E umal vaso le ta longa ni usila. Ia mo lua fe lua lima. Ia toi fo i mailo le ni usila. Ia. Ia la umana lau ato tātou telefoni lisi o le tātou au. Ia, tālu sia le. Ia la sa vai ta alo nei tamafou ia lea. Nei, ia. Tātou le matua ma nei o ta alo tamafou ia, ta alo te mini. O le tamana o Abraham Papali, le sa sui numele walu. Sa ta alo le au le Roosters, NRL.
Ya no lo ta lo la ko nats mai si au o pertania. Li foi falani. Ya le va tiro piquer tato au le no mal valore na sui mapu. Mana ia le tino tamana. Mana ia ta lo stamana. O stamale ai fa le fai poni. Le ta lo lengi nei tua. Le sori fa tu la le lo tama pe le lo manu tui langi. Oi. Stamana e ta lo ila lo le Southland. Ia. Ta lo Southland. Ma le ia malo lo le titil na so. Oh, taimina lo tu. Ia, taimina lo tu no so ala tamana. Saola. Ta lo sia o piki el Mona Pacifica. Ia. O ta lo sia o piki el Mona Pacifica. Na ta lo Southland, e Southland ngai o kirani. Ole mana ia ta alo nei tama stamale sfulu lua mas stamale o lalo milo. Ia la so ta inga mas stamale o manu. Sole. Ta sia ia ave ai pe fa pe. Mana ia ta alo nei tama na. Ia mal ta to au atoa. Mana ia. Le ia ta alo nei tama. Ale. Ia te o ia na lo mana tu na o le tata no volisias. O se mea ele fitau I tele le wali ia fia ta alo man Sāmoa le World Cup. Ia. Ai o la ava no le taimile nei. Ai le fia o ta alo man Sāmoa le taimile. Al taimile tau no. Ia, e fatu a fia o mai al man Sāmoa le World Cup. E tua ia la wali ila fia o mai ai le ava no ono ai o sai tie kon kalate. Ia. Ala wali ila ava no ai le fia o mai fatu ato e felanga mai al lua felo fitu o World Cup. E le tal fia ngai le tinga ina na tama ia le taimile. Ta ilo ye ia, la so lo ye. Sa ole le ia. Ia. O tulanga na tau fu na fa mo mo pole ale tulanga le ia le pikinga le au le lua felo fitu. Le tama ia tam fa ia le ava no. O le si vai nga mata ina le tatou au. Sikalamu. So le ai ma sikalamu na ngaulalo. Wale leia props. Tua le leia props. Tamo si o mal vai nga. E sta male o te tui maunga. Le foi ta alu kala pune Wellington so le. O ia to mala na ia tatou prop. O male le ia ta longa le ai ma ni sikalamu ni sala fo ia wa ngaulalo sikalamu. Il tatou au. Ia pere ia ma sala na sala il tatou sikalamu. Ta longa toa. Na ia te. A tatou ta alo so o ai le leia. Na ale le laval te me tu fa ta si tama makoleni. Tua mala ia tatou au. Ia. Mana tua la ta long muli na malo ia Belgium yo mo tu lo tatou tu langa e le polo langi lua fitu ia ole afol fal va vea ole so lulu ole va so fo. Ia. Tatou tala na. Malo. Ole e ta sa no. Ole ma ole tatou tal fo fa so no tung tata ma fa le fi. Ole fish and chips. So le sa so le o te ni va tu sa telefoni o tango tali. E ta tele ro ta te o ta tele fi ia o la sunga wale pe ale ta ma. Sa fo ia fa ta u. Ti va tu piti fa i fu le pe mon mau ia me nei u te e mis pe o lo weekend e fa tu ta ma tu piti. Ia tu le u me lo tu ala inga la te ava va o le wolo fa. Se longa fa fia ai boleva tai mi le to e fa to fa ta u se ia pe ta si masina. Ia of tau foi ale vai tu tão ta foi ali. E se fa linga le mo la to fi fa ile tu yo le televisioni, o tu yo le misela, tu yo le fulu. Ia. O le vaso fo le fa ile filo inga na le PAPC Newtown. Il a fo le ival tai au e tau le a fo lue leu. Ia alu ye ave ilo ainga fa tu ina. O lo le maftanga tanga matua ina i PAPC Wellington e po Newtown le fa il fa moi ia tu yo le fulu tu yo le misela tu yo le televini mal tu yo le covid fa i umena il termina il va la foliva ngai la folua ia ave lo ainga fa mo ta tu i te yo Sāmoa ia pui a fut sa ngale mo ma ne to ru va ya so fa tu yo lo pa fa malanga pe tu sa im fa mtelanga ia o mai Sāmoa ma ave pe pa fa ma ni man fa tu sa le ngalo na io le tele o pepa fa na tu no email i telefon na fa ali el mla vale le pe fa e mana o mia mai ia manu ia lo fa nga mlanga ta tu no pe mlanga malo ana ia o ta tu ye pati ma po ma o te pe nei te mile o se ma to no fo ia sa ngole mu on me tauli fu fo ia al malo sol telen o ta te malanga ia la ye na isene la ye o ta te ta po ia ia o paulava o la ye na isene la ye ia o filia la to e malo lo le lava fo ye ma to nei mani o tala fa pena fa ia tau me ale ata to leo lo Sāmoa
Sa tala lo tambolenta fia mama I Papua New Guinea. Le fa tali mai ia Sāmoa. To mo va fa ngota tu o telefonia. Ya la sa no nga fia fa la ta poi mai le on ma lo pal mia ma cabinet. Ya na tango tu to telefonia le live ngol te pi mai. Sanga ya lu atua. Wa Susana le ngol fi. Misi a to ta poi ngala tu no ma lo mo pal mia. Tangi sa Susana mai sanga fia lu aku. Ya lele manuel tu vai ngam jambo. Ya la tal vez ele vai foi luas fuli te ele tu leva le proclame le foi fatini. Momoria tonight, Bye.
Tu whangamaria la whepese le mātu lua ia mai whangali ma le pese lou whamaoni ina ua. Tu i titi nama lewa awhare te wha. Eoe, tu i 30 minute una mai whele o le tātou proklame le pwai whatini. E sa o e tau wati e lisi e li ina whanongongo le ti o e Sāmoa lisi o lo. O le teimere ua ni ngona wati e toi lima sifuru walo minute o na tale a o le tūlai ono. Sole, a te iloa, e i tangata whapena. A tau ia wati fo ie, o te lo pesa o tau ngana to inga te. Le tu lai sao. Ai pe te mafo fau ele o ngale na o tatu. Ia, na tonu wa le. O le toi mal te upu ana e luon fa mafo fa nga sa tatu lai. Ia. E se lo tau wati pa po ia ta ita. Tau fai ya o nga ya o tatu ia tatu lo tau ngole wati. Ia, sa. Ia fa pe le wa falfa. Ia. E te alo tasi te ai falfa. Tau lo le toi. Fa ngalo lu por toi. Le ala te saua ia. O te fa le ma sani mele fa mai ia. Wa toris fulu ono minute o te ai nei tu lai fa. O te le ma sani ai. Eu vole o le pe o ngana na o tatu le te muli ai le fo e tau fa. Ia le se fa ngale nga o Jamaica le mai. Toi le mas fulu e minute na tale o fitu. So le se fa ngal te amal toi tinga ina fa ya nga o tatu. E te alo male afa I fa ngalo le upo le toi. O le toi e sa o le. Tasi te ai le tu la I fa ngal te. Upo na e va ile ngalo a toi male te fa. Ina na fa ya nga o tatu so le. Se le o nga tasi o tasi o se. Le o mai tolu sul valu minuto te ni le tu la fa. Ue e te lo ya mo ia fa fanga isi ai nga o ta fola to fa. Ai penu foi Sāmoa pere ai. Te lo le mele te lo tas. Se fai la te ua mamau te le tua la utala li le tau fa. O le te lo isi tai fau ye ni usila. Le ai mo fa la le ai tu sei ia me ai fa pito ai le meu te foi. Pe a foi tato tai fau Sāmoa. O le atua po le alpo ngai vi ai tai fau. So se me ai o nei la. No ngai fa pena mo ai. Sa ola. Lo inga ai va tu ai pen. Lo le mena e una le ai. Ai ana me ai wa masani. Masani ai. Oh. E ni mo na e. Le ai, o fo le no fa pe te fisile atu. Ona o te o le vano mana o fanga ni o mo. Ai valu le penu vo le fanga. Ma tol fang tan me te na o fang o fio isi me le fang fai so. Ma tol le o se me fang ta lo langa me fang o fio. Vai foi le o mana o mai le o langa isa mo tonu le I. Ai la sa tu ai. Não é tuai. O leva lua open. Oi ne foi fa nga ni me manuai. Ia. O le ngolo tala fa ai tai au mo le fi mo. E pa yo mo e po fa la. La mala mo tao. Ma lo tu fu o mai ala ko e me me la pe ala. E na la valua o penu le fiafi le po fa moe. Ya na ma o le fingo ma o le mo no o te mina sa finga ruenga ya na afale ono ya vala le ya mai to penu lai tono no tu tono le si pito le o to fa moenga o we for fangta me wa ma fo o me vengo fiele ven fa e te lo la tunga na ta mai le ja mo no si to fine la titi atu e te au e fa la na fumo ya ma fa so le o fa tole ma era lo fumo ma te lo o va tu le fuo ulu mai fuo pala va tu la pala si ulu ia lo tau mai ulu mai felisa ka ulu fa malili ia wale umana valu fa malili ia valu mapenu ia ona mix lo le o ulu ia ulu mapenu wa mix e fa fanga te lo la tala tasi e o fofo ma to fale le va vere o le la popo mo o te linga o la tala o le whaanga ina te tau o la pala si uru mai mau ai waile ai wala o vavele fua ia whailo le awala na o le tau tori mai ulu mai valu saka ia whamalili na palu le whaatasi ma le penu le ua valu ai whaanga i mo vato le vave ele umia la popo wala ai le ulu ma le penu ma le foi le fuanga le tioa e sau lo songa na sau e te vina i me ulu ma po femo ini ulu ma popo me ia mo ia mo fa manu lo tu le pato no al tale lo stamma venga le stamma tasi te lo o le umina video appointment e vel fo mai
E o le lima vai aso pe ono. E te lola le tala le lo mia e no fai tau ena le la. O ila tau ia no fusala le to ese. E pe a mal fitu pe ono aso e fatali e vai fo mai. Au tātou ia le sa oroto le te ua te le fa mitala. Tātou ia i tua tangata lau te. Suanga tā appointment vai fo mai. Ia le vave ia o appointment le vanga le tonu. Sa o le iso le. No vai atu te le vo tangata lan fai tio ia na le justu sina. Sa o le ia tangata. Se vai no fosala ale va vena mo na to appointment o tātou le ta ilua ta tolu vai aso fa tali. Aisa. E tato e foi tu I le olanga I Sāmoa. Ia. Ola I Sāmoa so foi il matonu. O le tele o isi tangata na o va ai o le titi. Fa pe tangata mo yo le matonu uso. O tangata mo paolo. Nei ta mama nei tira matutua. Ia. Ai le mo so tailo la fa pe tai to tangata mo yo le matonu. O tailo mo muli no le ia sau mai fleitu I fea sau mai tua ia polo I fea mai manono a boi paso. Ona I tangata nei e o a ingam e la tau whanau manono fo ia. O isi fo ia wala au ea lea tua la ia inga o la tau whanau. Whamatai ia a inga o no le a. Sa o le 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 tala la. O no fo mo toi mawhau whapea. Ana whapea tate ma peo le tuengare mele I taua peo e le te sei tia tia utoa le I pata. Ai oi. Au fea oi. Leu te no fopo I ia. O te le no pole almela la le fai mo talu no ta inga. Ia sa. Te no fopo pe talo fai nei tangata ai o fio ia inga e pe ia pole alma fuanga. Ia. O mana tua la vele la fai tu tala fai o le o nga. La o mo polo e to lua. Ia. Tu sale mo polo la inga e tasi. Ia, ese nu o mai ai nei tina ia. Ia. Ia, ole a inga la le tua o, ele foi ele tina mau paulo, ese tolu la mau paulo. E lua le a inga le tasi la inga. Tama o le si ainga. Ia, o tama o le nu ure ma tama a inga ia ese lu. Tu se la me tu e uma loa ia la to poni ia, fai ngala u fala, yo mo le tala noa, mi tala noa. E whaalongo tu la lo matua le mau polo to tasila. O le limu el to lua le la mother in law. O au se tama le. Ia o le mea masani. Se aula, se wala va yo na oi. Ia le masani ia le umana e to le fainga o si lo matua fa isto ina fa ile ainga. Ia fa ile el fo tuanga lo matua me tu ia si lo matua se yola. La ongal tala tas. Wala la tato ongal fai ongal vayas. Pe alo fai tu tala le onna. O me foi lita te vai te ia. Ai se me dire fi la to ai ngala sa u so fai mai ia. La mi te. Me lo tala lo me tu le fai la mo polo la to. Tu si lo me tu se yola. We ia. Ona te iro le o ka le te ola. Wa, al mele le lo tinu wa. E te le fie la ngana sa le fai mai ya va soli. Si tu le lo apo ye tanga te la u mai so. Wa lo fu fai ngale. Sa New Zealand mo me ai mo. Tata to pese. Alol fa fi via. Tau le fai tua se ma o ngol talana. La ngol talana. Na ngol talana fa pe o luo te luo mau paula tu se ainga. Ia. Fai tete. Ia sa wa. Fai tete le fa pe o luo te tuli lo mtua le lo na mo le to talana fai. Na. Ki mzi me atan no pe na e tu si lo mtua posto ina se yola.
Musika le fiafi mai le sunga aswa Felicia Mikaele ina woto se fulfitu minuti na tale o le tulai lima o le fiafi lava ia ila kuka e faito inga fiafa pene o le isala elu ma le eleni e man tu le isala elu e faifuata ava pea la fato afua ia februari le ngala tato le aia tu ase o le februari tu so fo fai se kuka funga le loa la e mo o te mian nei ya o le pi umi ya ma le isala pi umi tu amo ya lo mo so Alme o mana tu ele sto ina na matonu wali test e fai e se fa na supo la upele foi ave la upele ele me ia o le hita to ina pe ave la upele I me mai ai I mto le to ina Sāmoa mai ai o to e me mo to ta mana vo tangata ya e mo te tali ya la pe mo te fai al tala na ave lo ni foala wena ni me ai o tala na fai sa o tala sto ina tauto ina le e mana tua ila tala na e pe vula le we mo te mine ai sa tele le sera e ya ma se me fai ale ne o le ni me ave to afa asi fale ia fale fata we ia mo me o fala wena po mo ai se la se o le tama na le fiafi ma le eleni alu malaniani alu malaniani fai do masaka uli ina ia awe ya ona koko Sāmoa lola ya le si me mana ya le te ilo ne yon mele le umala fa li fu le umala awoko umala le fiafi tam foi le pesu mari yo ya tamana ya marsos kamako ya umala fiafi mo ya e malo ale misela e lumale belan fa tu no le te monisi la lu te mine ya sa o le o sotas te le yo sala lu Sāmoa fu ta usanga ato o le fainga te fia fa isala lu Sāmoa ya sola o le titi te lo fainga lu sala lu manongi le ai fa su pipi o le manongi o tamana se o whatsapp so ya Sāmoa pe e tu ulo yel tamana su pipi tu lo wa le fa fon me va lo tele e pe le manongi o le va ngana pe fa ikuka pe ta pasui e pe fe le maukeni fe ele va alfa la ipi ya le la upele e pe fe fo di sala e o la fa ngala le sala e ya solo titi te fia ai lo se la e ona tua tau mai tunu aluma pepe au e pau ala na faingo te fia ya sola yo pe o vai ngana sulu ila to ele tele le a inga talo le alu va so ta fa ona mo lunga le social media ta to le tio le felo inga la tu stala male suli pa mia ile so ya fena mai mo il fa inga va so pe fena misia o el termin fa sa la tu sa wai na we lunga fo ta to social media male website ta to telefone mo la to e fai ona fa fonga ya na ile audio le leo a mo la to fa intal fa longo na fa tau na we lungo le website ta to ditio e te fa tau e mena tupu ile ne foi taimi ma le anga ia tu ile fa un va yaso ya le fa mai ele no pancake la potpoto mar kok Sāmoa o ia tau e ta fo ile ta fa ile ngaluenga so ato ya ma le fo ya le na te lo sta matonga vole le o katoa le nga o la sta mai sta mana o le la ta mfaile au le storm e ave o Melbourne e tau si ai o fenga ta la vele o Melbourne fa mamulu tamale ona la titi to le leilan talo ta sina ta mana la mafu ai ona le lei mai au Melbourne ta sangal ni esa te le ole la ave tau si o Melbourne le sfal mai o ina ia mfaiona te so soni tau si ai to fo ilo na malos le titi sta mana lufu limo na tausanga tau to na alfa ingol va so I fangotanga ma me uma tau te ai le utata o tau ma fan na te le feo ita meti fa foi driveway a inga va ita vale a paka mauti no va ita meti te o fe maulu lalo ta vale le fa ila ta fa ongal ma fan na tau pe ini swimming pool to fa le a inga tau na ise se va ita meti le utata wa nga ite me o mai a inga poto mtaltan no tali malo mai Sāmoa mai ta fa mai atas ana ia fa me vole le tata no ai o ta o mele o le na lu ta fa manuna mo le malos a fa tenga va pe o ta ma o la tali ia le o sa fa se price funga le o Martina le ai ele mele fita no ta ma ya fa
e fo le ya wa ale wa tau fe tau me ya le o mana tongi la tiki e te lola usa le te sa fa i la lo au that ya o le o fa surprise o e le tiki le te lo o martina e lo le ya so te le tau tala ai sea uma upu le upu to ya tau lua so ala no u te ya e fo le wa lima ale o e fate ia ma ua lima le to e fai atu san o le wa lima ale o e fa o forma o ale taimi o le titi lo ma lo si ale fa se mengo el PayPal bank o va to PayPal bank ai o se furu tau sanga le pe lo na va pa ku ve no lima to mo na pe ne me o fa se price e ma o va to te ale mo te hox al malanga hook speed malanga le fa surprise te wala mula o fa surprise oi langa te lo tai au te va te savali ya e te savali mai au te fiwe su e ma se akila u card la open fit e ia le fa la titi le au te vai atu le alu la u kam le te lo tupe o la u melea ya le la fa alu e fa te fa yo ya se malo lo fo sina fa fine Maia o ram le mone fa o lo mai clean ines del pese foi le a fa fo la lo se lo polonga le uso e no pe ma watu sunga aida sola ya sunga tali voi ya malo mai hook space sunga solomona ya tato o fa lo na le fa fo mal ne te me le fiafi ya le wanga yo tato le tau fa un tato por kalame ya ole foi fatini ya ma taurunga ile o fo fanga le fa un verso atas o ane o fo fanga le fa un verso ya ele ya ni me fai yo malo lo le le fale ya o fo fe wa e wi lava na le wi le te le tu pera account ya le tau fe wa i wai se yo ki si masi la ta fa tu o fa mo lunga se si mene la na fe tele ne e se meta ya ya la ta wana o fa na wa mo tio mo ta fa ya o fa le ai te yo ki si masi tatu mafuta lelei ya tatu tele noa po afu fuanga o nei masina ya ona tapena o le mo masina te lo fa nei tamiti wala ya lo la tena una ya ai pen me vole le pe mo e ula fa je tata o la fa tongil mo ya le puto la te via wanga e tata o la fa fai se ko como no mi fa tali lo fa ngaluenga mo ya mo la to lewa fo ya inga ya ave le mulo ta vale fo le pisio la wala se ma ora fia fai au ne fia au ora fa no ta to yana pe no fa to ne time le o ta to yana e me na lama ai o fa finga wenga tu yo sa fia nga wenga ma ne wala au mo ki lan yani ma fa fa la tanga fo le la watu nga wenga lo fa me pule o si lu tongi fa tu to inga fe au lan na te alu sa ta o lo ainga tal fia na a tal fo yesu nga tal la fa yo ya ole ven ainga wa tera tu lo mi sai martina a ola no la ve ona ole tel mafti ya o me tu e lu ainga sa la uma i ma ainga la to ainga sa la fa mo ta tu pokala le ta lo la yo pese le mo mana o ma ye ni sil ta to me le fa to i to te ma futa mo ta tu si fonga la mua wa pese to te man na o si vanga na wole mo ya ona le fa ile tatu ya le la falta fa to fa fu igual ya mana ya tele ya Sāmoa wa mai al tatu tau tu ne yaso ya mo le atu fa fe tai tele lava ele ngata i ngole ala leo ya o le tasi o te si mo le tasi fa mo ya fa pe fo i tatu maftanga i lungo penga te fa ilangi Facebook mo le YouTube fa tai fo i lau fa so fa tamali fa tai fo i lau tar sanga mo lia wai mo le manu ile tatu tau tu ele ngata ne yaso ai me se ne va yaso ma tu te fa malulu te foi a sala fo se mato ngana ya fa mangalo so mato fa le tonu manu ile nga ya tu fa ingole yaso tatu te no fa manu ya tele la vale tu ya le la tatu pese le mo le mana o mai nisi mai au kilani va fa inga si fonga la mua mai au kilani tamo weno seu lo polonga ya ma fa mai atu al tatu tu le fiafi fa so fo ya Sāmoa fa manu ya tele la vale tu manu ya lava le fa ingole nei va yaso
Wama vai atu aso lele moa mafuta wa entu ila ufatu masani ngameana wilo aina Sasiliona o eva ile masina Seulo upalama uwalayona toela wona Ilo una uatu ile la lele yo fofonga Na omea tima na etalia ita Se fumala au ita wa mama ilena Oe ole rosa pua ina le manongi Leiti o fo ile safa analosi Wa ave ale mana o mame ale ana Watamawalu malotalema lama lama Seulo upalawa uwalayona toela mona Ilo una uatu ile la lele yo fofonga Na omea tima na etalia ita Se fumala au ita wa mama ilena Seulo upalama uwalayona toela wona Ilo una uatu ile la lele yo fofonga Na omea tima na etalia ita Se fumala au ita wa mama ilena